Vatolu amo Samoa ia manuia lenei aso. Fai matai ala ele ama koisa ili le tama ala la maia pepe se fia fia ua tau nu vara anga sava loia. E fai matai ala ile ama koisa ili ile tama ala la maia pepe se fia fia ua tanu valo anga sava loia. Popo
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Wa e finangalo i le whaamaoni o le loto. Ma e whailo mai a te au le poto le melilo. I e whaamamai a te au le isopo o na mamai lea o au. I e fufulu mai a te au o na sinasina i le o au sili lo le kiona. I o whaalongo mai a te oe i le oli ma le fiafia. Ina ia fiafia iwi wa e whaamamoina. I alo fonga i a wangasala. Ma ye solo ese a ua bioleanga uma. Le tamama manai ia vi ia lava oe le nei tai ao o le tai ao singsengi. Tai ao manino mal tai ao tuto o le asafoua e a mai. Sangsangi fifio matu loto. Le matalasi o whamunianga wa matu maua le nei tai ao. Matu pese o vi inga. Matu wifo i uluma matu whape atu e pa ia. Pa ia oe le atua mamana, o le atua mamalu, o le atua matautia. O le tupu e soifua mai le vavau eo o le whamavau. O le atua oe malia i mana o i mele lei malava. Lo lofa malofa maoni malawanga le leilo matu atua. E le liu atua maulava o na nafi o le sota e au. E ora ngata anga o mea o malava. O la vole tua, e la eile vi inga o malu o le tua o e pulpulu le mātango fie. Whaftaila o mea lofa o la fau mātu maua le neita e au. Lau lea lofa o leua e whapopo e fori nia sa fau le sui fuara tunu mo le mātu wala. Mātu o di eile ni e stofi o di ma ia yaso te sema o le mātu whalaunga le neita sanga. Vi ia o e tama e mea umau e whaia mo e mātou. O le mātou whalaunga le nei yaso. Whamole mole, tau te mai le mātu malanga a whai nei. Awali tia whaiwale a whengai ma le atinu le nea sa whau e mai. Manuia o ngane e mātu whanau o lo toi o le tu sanga. Whamuria le tapo inga na e mātu mātua tua asin sino o le atinu. I malo mātu malawa, maua pera lātu se fua lauru le tino si le nganga e ale lo whatasi mai. Ta mā whamuria le atinu pele i Samoa, whapena fo le nea atinu ni sila lo mātu nofu ma mawai. O le nafo le talo mo atunu uma o le nei lalolangi. Mātu le talo, so stasi o mana mila o swani le nei tai hao, po whelava, o lo o iei ma so se tūlanga o iei le sui fuanga ma le sawalinga o iei nei. Mātu le talo lo mātu atua a pātu ao. Ma whaola ma whaamalia le manao, oio le atua e malia i manao, i mele leo malawa pe o la le whai salamo. Ia o mea umalawa le amwhara mātu whaia le nea sa fau e a mai, mātu whaia lawa i nei fo i vi inga i ante oelo mātu atua,
ta mafa mul mole fa amunia mai e le tautua radio Samoa ni aso atoa ua mātou wole mātou wala au i nei mea malava e ala swafa mara malo Yesu Keriso lo mātou li mara mātou whaola. Amen. No one will hear Jesus. No
le matangi e angi o le vi ingo le tua langina la fai pese le kanesia metutisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo ai Radio Samoa lima iwa tolu a mo ino wata tonu le July ono. In this update, relief amongst the friends and family of Christchurch real estate agent Yan Fei Bao as a man is found guilty of her murder. After just an hour and a half of deliberations, a jury delivered their guilty verdict to Ting Zun Chow in the High Court in Christchurch. The Crown successfully argued Chow attacked Bao, then killed and buried her after a private property viewing before trying to dispose of evidence and leave the country. Bao's long-term partner, Paul Gooch, is expressing his deep appreciation for the work of the police force. Their professionalism and unwavering commitment to investigating Yan Fei's case were instrumental in bringing this murderer to justice. Answers are expected today over whether a second Otago farm has bird flu among its chickens. MPI is continuing to cull 80,000 birds at a mainland poultry-managed Moraki farm, which confirmed the disease on Sunday. It halted all movements of materials between a small farm near Dunedin yesterday after a number of chicken deaths. MPI says testing is underway. Hope's rescue crews will finally be able to return to Aoraki Mount Cook this morning in search of 3 missing climbers. Wind and rain have hampered rescue efforts since the trio was reported missing on Monday. Items believed to be from the party, including a jacket and ice axe, have been found on a ridge on the mountain. Aoraki Area Commander Vicky Walker says crews have grave concerns for the 3 missing men. We're continuing to monitor the weather and will respond accordingly when we can safely do so. The boss of US insurance health company United Healthcare has been shot dead in New York. Brian Thompson was shot outside Hilton Hotel, Midtown Manhattan, where he was due to speak to investors. A manhunt for the shooter is underway. South Korean MPs have begun impeachment proceedings against President Yoon Suk Yeol over yesterday's declaration of martial law. The now lifted declaration sparked a tense standoff in Parliament. That's news. In sport, the Black Caps will continue to assess the Basin Reserve wicket today and even tomorrow morning before determining their 11 for Test 2 against England, starting tomorrow in Wellington. The greenness of the wicket will determine whether spinner Mitch Santner is brought in at the expense of a pace bowler. Bowling coach Jacob Oram says there's plenty to ponder. Is that going to favour 4 seamers and Glenn Phillips and a little bit of Rutchin? Or is it going to be, this could turn like last season, which we're not expecting it to, and in that case it'll be 3-1 with Santner coming in. Joseph Parker says he's a better boxer now compared to 8 years ago when he won the WBO heavyweight belt. Parker has the chance of becoming a 2-time champion after locking in a fight against IBF title holder Daniel Dubois on February 22nd. Max Verstappen's home Grand Prix in the Netherlands will fall off the Formula One calendar after 2026 due to financial difficulties. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au, ona o le langolango malosi ale Eveni Carruthers Limited, i le shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Mo mon whatalo whata nei tai au fōlis whawha malolo, tātou li whaolo yusu ki riso, le ua mai le ola mon tātou o moilo tūsi fu mo mātou malosi le nei fo i tai au fō. Ia whatalo whale atunuu, i lau whaafunga anga sa mo nei tai au malola wala sui fu manuia, wha malo fo i le atunuu, ia le Falau, tātou whaftai le tua leo tātou PIO mo whili tupitoa ona lona lofa tunoa nei tai au ma le aso whaua ia mai o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai pa patia leanga le lei siri esi o le tātou tupu siri le langi o mori maru tūsi fōma le mātou malosi wa tātou siri whai manua le mala nei tai au fōi ni inga ia te ia tau te mai tātou tua e le tātou whalau ma nei aso ma tātou whalau le lao lona lofa o tātou e le ni aso tofi wali mai ia aso te sema o le tātou whalau ma le rua whe lua se fun ma le whao si mai lau whafonga le Porkalame Marwan tai au. Radio Samoa Spolima e batolu amon Natasha ba lua ni falau tu te funga te toloto fa pena fo insinio on tato Facebook ma YouTube Radio Samoa sera tasi patea ma fianga pesta LJ Lucio ma tu ona nei vai many to ina o se pa ele tula iva e le tai nei ma lo se fo ni Natasha ba ni falau nei tai.
Malo soifua lau sunga tawai fa pe foi le sunga ya Natasha le nei aso fo ta alofa malo le lei malo ni kiora ya fa ta alofa tu pa ia mawalunga Samoa malo lava le folau le nei tai au fo ile alofa male anga le ole atu. Talo fatu lau sisunga lau atawai, malo le langi mama fatalo fofoi, I le tau salani o falam nei tai au Samoa, malo lava le soifua manuia fatalo fatu I lo tau pa ia ma lo tau ma malu I le nei fo I tai au fo, vi ele tua, tatu o le nei tai au atawai mani o folau. Lei, malo. Pea master luas fu luas on tato le Christmas le tau sanga. Fata fiti fo tato polo kalame nei vai aso. Le nei minuto lo tau mo nei fo tai au fo, te kwata ile fitu tai nei ole me arreto ole ola tato malu o tai falanga for na mai pasta la file copa today in history tato vai pone bena tupula so di mo December ile telo to sanga ba ile tai na fitu ile tai nei fa po telefone ngar po tania pe tal fitu ile tai nei oni sina tato kalame ya mo to la mo bol po kalame malu ole tai au ai tato li po jamba tabalu ona wala nei fo tai au fo Li poti lunga awala le nei taimi o le tai au. Mo le silfia malo le atunu ua loo whainoa mai ele Auckland Transport waka kotahi. O loo maa le pisi lunga tatou awala. O loo kilia uma tatou State Highway Sfuluono, State Highway 1 I saute mamatu. Le aise poloka o loo whainoa mai le nei taimi o tai au. O to uma lava loo alo atu mole malai va lele State Highway 20 A and B. Ia o loo le lei maso longa mea saunga le mu mea uma ile alofa malea leo le atua. Tato li poti mo mole na ilunga ole awala, le nei taimi o tai au. Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu amo, ina ua ono minute te ai le ono. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai vatolu amo. Radio Samoa. Kasilima I wakoro amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Sa fulu mal fitu le malu le ea au kilani nei vai ngora tai au le vai ngā matala nei tala le tau ia mo tama ki ma kaura winga le tau le so na fa solo na awa ni so taimi langi le leifo e pa una wanga ni so vai ngo au kilani le fiafia na nei angi Maria Malsabili mai si fo lo se fulu mal fa ma lo vai o ile le velo le ea mo au kilani le so se fulu mal ono lona ma wana no tai au pe au dia na fa solo point awa langi le tau te lo vai ngo au kilani lo se fulu mal mo ronga ma fa fa ma wina mo tatou le so tai au se fulu mal lima lona ma wala lo vai ngo yon tuatu le fa solo na awa lang le leile sto nai pa pena fo na awa lang le leile sa na po la so fu aso lua so lulu ora na vai aso o lumba na yatu o fa bo bonga la mai tau o taltala ia te ordinate ia fo pa fa solo fo il proclame manuel tahau ole atatu va vai tulango ile tau jero si vai ngor sila fa pena fo le tau sa mo mani so vai nga ole kelope tano le tau radio sa bo na tu fa lo ngal tau company le So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli mo November se ia ulia le aso se fuluiva o teisema e anga va uma ile se ia jono manu malo ai ile luse lau lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso fuluiva o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua lua fitu mo nisi fa mtalanga Eva o tele tulai ono ole luita moi. So fa malo le o le kalesia Yesu Kristo e te fatalo fatoi fa pongo tato por clame o le tau mo e malo ri le nga lu e malo le sai ile o nanga ke fa tawina ya te o e matato yo pus furmo le ono no fa upo lima yo pus furmo le ono no fa upo lima fe mai au te fa malo si atu ya te o tau lo ngutu o le tau tala fo yo ulau ngutu e fa fe lolo ai o tau tinga I will strengthen you with my mouth and the comforts of my lips
would relieve your grief. O tala ta malo yo punga faida ori nga wakula kwe afia e kalangoa inga wa ke le fa le ko ngu so fu malo lo inga ko inga fa pe foi la malo ko lu malo ai o pe asa i kanga kai le tu mo ki nga yo la ko loko i kala yo pu o le fa me ku we a yo pu wa ba i mala va yo pu ku ai pe ele ave selo kari ko ngu ngai le tu nga pe le la fa i se la ko misa nga wa ko so nga yo pa ku fe ka yo kala la le yo pu nga fa me o te fa malo sia tu o ya te o to lo ngutu o te tautala tu foi o le tautala tu foi o la ngutu e fa fe o lo yo to tinga o le lui kau mo kako ia kau kala lo fofonga mo lo ngutu I por fa malo longa speak words of healing po le ale mafaki al kanga po le ale ki nga le loko kanga o le kala le poko solmonga o le upu filemu e li liu e senga ilika e pei o le meri sua malia I le kingo wa o onga maua kinga pe a le leia upu wa vai mele ka u o le kala le speak words of healing o le foi ka o ko le mau al kamalo death and life is in the power of tongue wa vai ku sa le pole ale le malo si o le sasa mare kai looking e lo ke ai o upu e mamau ia e fa vau pe ale foi e se finga o pe nga le melo fa malo longa e muri ia saule la ngongu male la ki e saule fangu ia mai ka konfik a o la upu e fe soani e malo lo ile lotto tinga male lotto maftia ya o e fe ka wiska ka mafakia oke au ke fai upu pa e tau tala ia I upu o fa malolonga ia o mria le tu e te oe ma ia ve o ma lava o fa malolonga o le tu ina we tau tala I le upu o fa malolonga so for Yesu bene Sa
Mai la pese ale kadesia fa tonga Yesu isa mo le fi anga pia ina was fulona le wate ale tulai ono le fa fonga le proklami manual le tai ono be sama sfalima eva tolu a mo lona limo aso le masino le sanga wata to olia le tai fo ya pa anga fo le tara proklami no Facebook ma YouTube por le sambo tara fo ma futa le tai fo. Good morning. Malo se fo real nei tai au no fa tai ya kai fa ma po mai ka ko ai ngai tai fo. Ka ko kadesia ole tulanga ia I fatoanga ma nga fo io mo le santa ruta no lam tanga ni vai as o nei le te va to a mata on fatu no wel tulanga ole ia fa nga pele upu ma sani ka pe inga pole ia ole fa yo fuanga mo ia ina ia ole solo tele le fa ma ole a bird flu le wa fia ia New Zealand ai ole mo mai le o Australia le ma fo mai ona fia ka ko New Zealand ia e fa pena la veta vai le tulanga e le foi lo fa ali le taimile nei e moni la vai le na o tato le afia wa ole mai ta watu ia e fe lo foi le sasa le bird flu la to le wa fu e ngai ia nei fai fa to anga fo ia I Australia au tulanga la vai e le a mata fo le ele ia afia mai ai tato ona lava it's ata wa mengi o pandemic ia fa pe fo le pandemic e na o tangata soifu e afia ai o le fo e afia ai ma nai me ola se vat fo fa fonga mai la tunu so e fe lolo fo pe a fo ma le fa to anga I Australia le fo I ua afia I le fa ma I lava le nei tasi a o tato la le fa ma le o I le fa to anga I la loi le vaenga le o tako ia o ina tonua le o le sola le a matailenga luenga le na o le ia pole ave eseina loa o le valu se fulu afe o moa oka so lele al sulanga lava ia pa fo le mele o le lava e fa mautino mai ma fa manino mo le soifua malolo ina tangata lau tele ele ma fai na afia I tatou so o la lava la e afia lava na o moa au le tulanga mo le tau sisia soifua malolo ina tatou o le fa avela le lei o tau ma fai mai se lava le vaenga le o le fa moa ia fa malia ku vaenga le fie half ku ia o ka ko keming ia o le makua fa avela fa well done mai ka ko fa pui ngana mo le saunga le mu o le manaia o le vave o le ngai oi o le Ministry of Primary Industries lato te vaia le tu ngaluenga e me se le tu le o moa ia mafua mo me fa pena o le taimile nei talo faela I le vaenga le fai fatoanga ona o le tulanga lela ave ese le tele o moa ia ona o le tulanga wa tula I mai I le bird flu ia me se foi la le anga I moaso fia tavai ma Natasha ia o le I le lato pisinisi le alfatoanga pe talo fai mo lato o lo iai ia ngaluenga ona le ai le lato pisinisi le masani na fatau atu I oloa ia e me se foile na le anga I luma pe fai alofa la le vaenga ia fai fatoanga ona le teimile nei wo iai le soifuanga ma le la tele o moa o le haave ese. Te sila fieta vai. O koe manga kua yasola. Ia wa se mātou ainga. E whaila mātou whanga ngā moa. Au le tulang whaile lo ba fau ke mile ngai whai mai wha mai ngai a fia ai ma afia mo wha moa. O sola. So le ia e iwa se kulo wa e iwa ngal ma kwa mo ka vai kwa I o whai a kwa Paula valal tala te whalonga ia lai mai le mo. Au se tulang whaile le afia o ngi wha moa. Ia wa mako wha moa au mai mako moa. Ele ai fo ile ile ese nga o le soifuanga ia manei vai tau fo ile ile pesi mai o fa mai o furu mo ia afia I mafua mo ia asa ole ia wa o polenga fa pe valos furu afe mo ia le a tape a mata tu le so ole no winga le pe ke o si o ki ka ko mo se ka mi pe o ka ko ko fa lo o le ka ko mo le so la kala ko foi bengi o mo so le is going mo yo ki kilo Allah la se la po so le is going mo fa pe so fa ko foi wala ngo mo le ma sani fa tau mai ti ko le po el company la mo le ne ia e fa ku la ngai size pero size o ngo fiku va so le yo ole sfur lu halo ngai lunga sa o eta vai so ko nga mo le o mangi ola so le se o ka ka pala ai mo so le la po ke mo ata vai o se kasiare mo fai o mai ana kasala te la fa mo ma mele mo la po ja fa mai pulengo ia se la o ma ko kasiare mo
kasi ale moa la la kasala ia so ia o ka ko moa nga so fo tuanga la ia e fa vera le fa moa ma moa fo ta to sa ile vai ke mi fa vela le ta to fa moa sale au half cook Tasha okay le ta vale to fo bata to ta vale o te le lo po le ale ta ua ia te o saunga le mo ta vale ai te le usu ngal wenga le tai au ma so stai mia ai new safety ratings o le wa tuina mai ina mo tino saunga le muta vale lo fe wai ta to so later vai we sau no le nei tai au I na vaenga the transport agency ia le wa failua mai ala to li poti ia male fa foina o swinga wo o aita vale mai failua mai foi I le waka kotahi o le mana ia a fai o lo e te mile nei o e alu e fuafua sau mea alofa mo le kerisi masi o se taa vale fo po sau sa fo o le na e le leile va ai le lei I le saonga le mu o le taa vale po le sa o le a fata wina o le ala fai loa mai lewa iai I swinga fo I car safety ratings longo winga o a ratings ia o lo va ai meo fitu fa pea e 5 stars o le tele o stars o lo tu mai I le taa vale longo winga o le lei ma le saunga le mu le na ia o lo va ai le lea fuanga I vaenga taa vale mo le saunga le mu e me se fo I taa vale wala to va ai avoid crash ia temia e tupu ai fa lave o tele fo yo taa vale fo ia wa sau teimi le nei wa ia fo I features e fesoso ani mo le saunga le mu o le mamalu le atunu I taa vale fo lea so o le taa ua la ia sila le lei I le rating po le saunga le mu I meo fetu po stars o lo ia I taa vale teimi fata wai ta vai ma Natasha Mana ia fo ila ala atsa vai fo ile ia wa le la te vai atu ole na fo la ile link e lava le vaenga le na e mafai ona nga ile atu nu e siaki ai lau ta vale how safe is your car ina ia mauti noa ia ola lava fo e mana ia te atu ia ola e so longa le lava fo ia mal vaenga la nga a 5 star a ia se o ka ko wala le nga ia wa le lau ke kiliki ko I le simele ia Mercedes Benz la lo ke vai aku 5 fo ia nga ia star a lo no winga o le ma ngai ala nga sefele le tamala na o le Volvo foi oka ia ai ma ngai foi sta ma ngai foi malakau atsa vai e o long fa de kongra lo winga ka ko ki kilo ka vale 5 ia stars ia fetu ia lo inga o kamaka anga sa olele ia so fe la e shake le tunu ia le tulanga e lo ai le tasile star lo stars ko lu fa di stars e o lunga le penga tfai langi po le o le lava o mawai lunga le tato wakakotahi.co.nz o lo fai lo mai ai lunga ina mo le maluma sila fia le atunu ia okay le ia vai fongi o fiku po fe ka vale le la mai lo ka vale la lima fu alu lo fa goi vai ma dia lo ko si o so foi se o que kasi ko lo ka va se mai ngai so fe ku va se fa ko ya ka fe ku le fa to ale limba o le e nga se me la ko va fe ku ke o mo fe ku le ngo la ma ko yo e to lula o mal pensi ala le mo fe ku lei ole saunoanga le Defence Minister New Zealand Judith Collins ole Marsden Fund o te lole ole a te lele vai ngole a FIDTI o te lo tele ia services ala FIDTI ia o ke lo po le lava ku per vai ngale pea io o se tulanga ele o tulanga le leifo ilele ai mai se lava ia ila tou o lo o tau mafai e a o onga ia mau fo ia ngā lulue I vaenga ia a tau nisi o le social science o leo lo mai tau watu o leo ua fola mai po ua whaailoa mai Judith Collins ile social media foi o le a whaamutaina le fund lea ona mo ila tou uma lava sa whaapena ona o onga I mata upuia tau psychology, physics, ia maafia tu ai lova ma le social science. O le ale tu e mauala le fund lea sa mawhai ona tu umai le malo. E mawhai onga apalai ia I la tau nei. Pe awha apea ua umalea onga le sifultolu alu aku le universite ua uma ai mana o la tu e whaalau tele fo lea. Ia o le tala la lea o le tala whaanua noa tele. O le ale tu e mawhai le malo onga koe whaamatu le tupe lea mo I la tau nei ona o le mai tau atu mana tua fo ila.
ole anava tau ale malo ole fa iti foi le o tupe alu fa asao le se lengi ai le manatu le olo e 50% ole fund le nei ole o mai tau watu ile fa matalanga mai Collins ele o mana o mia tele ile taimi le nei so ole vainga fo ngale supportinga ia more research ai lato pe so enga fa la tele ole la fai mai ia atonu la ole ale ko fa ngai ole ale toi fa tanga ina pe ai longo winga la ofisili ole afa fe ngeila o lona winga o ko fa o populasi a venga ina tangata ole o mana na o fa la tele le lo mana tu ole la tele le si la fia ole au ngale na i tonu o ngā luenga nei ai mai se lava le tu fa science ia male social science fo ila tau physics ole kelenga si oki mai ka ko fa ia onga ai mai se lava le tu le i tau mata upu fa science a fiele physics social science history ele ole le taimi le nei ai afa apengela o ia afa mangela wo ko ku le ngai fund ole tulanga fa le tonu ia te what's the point mo ngai ka making a fai student loans te lenge inga ia maka kwai ia wai mo ia ole university e pe ole ape fai mo le ngai le sa ilinga isi tangata ona fa solo atu ai lava le a le fai mai si vaenga sia ia fa ka kia ia on sa ole ale ko mo le nga fund tulanga fa no tele ata vai mani o fula le Walter Sile o vaenga le fa mo fo New Zealand le o la mai o la to ye o ina ye vaenga if son tele mo New Zealand lumana ia a fa pela le ola ale fa yo fa o wina ye fans al malo le fa atu pe la to o yo no winga la le lo po fela la to New Zealand la mai mal poto ia foi ko nga vaenga lo mana bi pe ona sa no ni si the Green Party ta vai mana Natasha o lo fa pe mai le tala ia it's a massive step backwards longo winga la a avesia ia funding e au ngā mo le lumana i a lea vai atu longo winga to tele o e la o ngā ia mata upu ia la ngā itua talo fai ia le nā lua se fulu malvalu lau tia nei le tulai ono le antadu ti tilo po fel ko inga ka peka le fia ka inga ora fa ngā au te le lo fu pala la to mafu anga fia fa ngā ia bon fa le fo ia le ka inga ora taru ba vai nei vai ngana pa mai ani se fa fia ngā pespesenga Christmas mai Christina Sipaya in the Rose Football Hotel to Liono. Fiona, good morning. Manu ile tupu otupu oya ole filemu oya ole loko lo patunoa oliutino sangata awa unile sangata nano fosala I love my time.
tu amo. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le tau ngofio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Dala whanawha o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau i maangele, whapea Manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. So Louis full maleono miro jalo jalo talo le tula fitu fa malo fa tai le tulu tali mai al tu chono lo monta chono ta vale fa pena foi chono fal fainga wega yo mai mobile chono no Facebook mari YouTube ro de samo malo la se fo maria ta chono fa fo mai melpone fa tai amosa malo le se fo maria nei tai au fo di se fa fo mai sa mo Selena Brown malo se fo maria ta chono wai kato tani menei ire lo fo le tua fa pena foi California mal telo pa anga lo fa fele mai nei tai fo ma lo la von se fo maria ta to New Zealand I moved to le falle State House del Malo o te loa to tele tanto io quale manga ir ka peka ai te loa to tele tanto ele mala malama ele ko inga ka peka lo fa nga wa beila le wo I mean no foi tau o learn mai foi nei va nga tau e ka peka fai le fulfulu mo ia le mamoi e foi ka peka fai mo le o le nylon synthetics foi le material o le lau ke kilo aku pe o ka fa anga ile fai tio nga va nga le o a masha va nga le la to fa to nga mamoi le sa fulfulu mamoi o la akele le anga i o fale ne le malo le fa nga o le va nga le nylon ia fa atu tu na i le fulfulu mamoi le nga o seri te lo kapet nga le fa mo ke la ko business mo lo nga kwa le mangu fo i ko nga me so sa o le sa vai io o tulanga le na o le o ia sa no ia ia le associate agriculture minister le na o na swafa Mark Patterson ile fa te ia foi ile fa alinga le wa fa lo lo mai ka ngora o le ala to fa nga ina pe o le ale to fa nga ina le fulfulu ma mo po le ka peta le e ngosia mai ile fulfulu ma mo ai pe o le a fa nga ina le ka peta nylon ia pe la vana sila fia aka o lo le nylongi ngai longi o lo winga o me fo ie o le fiber o le lava o le man made o le fulfulu ai o ka peta le fai mai fulfulu ma mo ia pe o le vaenga lana e tele fo ila le ese senga o le lua le ngai pe a fa tu sa yo la fianga fo ia ile environment o ai pe o le tulang le na le fa no o le minister mana tu o le tato te ia ile crisis le nei ile nei fo vai tai mi ile a fio le tau o le si o manga o le fulfulu ma mo e fai ngo fie lava mai e te lelo na soani ile si o manga ile fa le le si o manga e no mal fa le ngai ngai a le ka ko ngai longi ke le ona a fianga e te le fo ila Paula le tu o le faafsile tangata ai se ala le me wala ai ona fa ngale ngai longi a o le afa tu na ile o le tali mai o le tali ia ia le kai ngora e ka ngofia ku le ngai longi ia e fai ngofia o nga maintain ia wa afa pela susu ngele ka peka le na ngai longi e ma fai ona toeta ia ko fa ala ko au mai fa nga o le fulfulu ma moe e manga o mia le tele o le sele ni e maintain ai e le ngata e tau ngata ai e maintain e fo ngale e fai ngata fo mai ana ngata lava e tau lava ona va ai le mo se taimi umi ile ngai longi fai asi umi kelo le kai me fa nga ile nai longi ia fai ngei kakao ko repeats ma ko repeats o le tulang le na ona ole fua lava fo ile malo ole focus le ai long term financial sustainability pe ole vaenga le na ole o kam faile kainga ora ia if so swani ma fa mau tu ina inga ia lo fa mai pel malo fa nga pel la tu au nanga awa ale alu o vaenga le manga ma yel malo fa sau tupe ia oni si fo ina tu langa le ai e mai se ole lava tam fai ina ia fausia pe fale awa lava fo ile ma malo le atunu o le mana ia le na o le vaai
mamao o kainga ora mo le fausia ina lea o maota malawa mo le mamalu le atunu le tūlanga le nā o lo vavai ai e taungo fia atu le nylon lo le wu po le fulfula ma moe le whapea e whaongaina mo fale ia o lo fausia e la tau a le saunoanga la le Associate Agriculture Minister ia Mark Patterson o whaanoanoanga tele it's a disappointment ona o le tūlanga lea mo le va ai fo e la tau i le anga i luma o le agriculture to tono New Zealand whapea o le teimi le nei wa matua le le alunga i luma o le sheep industry po le whangaina lea o le wu a le teimi la le nei a ave ese mai la lea i tu i le whangaina kainga ora longa winga o le a iei se wha le tonu i lea fo i vaenga o le malo le anga i luma New Zealand pe o le vaina o Mark Patterson ia a oisi tu ia so se mea lava nei o langa e iei lei e iei fo i le leanga ai mo langona ma manato le malo le atunu e tu lava le faitalia po le ale tu e anga i ai ia ai tatu va ai i le tu le lei o le a tele atu nisi o fale a kainga ora o le a mawhai o na fausia pe a whai e whaongaina le nylon Tūlanga whanau noai nei whai whātu anga mā moe. Mana tua o le isile nei o vaenga e se fo le tele ai o le tamau a inga o New Zealand o lea sa maua mai ai o le fulfulu o le mā moe. Ai peila a wha ape ngela o le a wha ititia fo le wha o ngaina. Ia o tūlanga whanau noa fo la le nā ia. Ia mai se lava o lea lava kako ke a ngai aku le climate change ma o tatu tau mawhai e wha le leia si sioma o le kele la i o tūlanga fo i le ese e senga o le ngai longi lava ia. Ia ma le fulfulu mā moe fau. Ia wa amana tua la e tatu tilo le material ese o la material foi yo le si vaenga o le longevity foi le o le whaongaina o le umi o le kaime mwhaienga whaonga maintenance and cleaning o isi foi na o vaenga e tilo iai ia o le tau e maukingwa e kaungo fie la valangai longi wa made in China ia o le comfort and texture o le isi foi le na vaenga o le environmental impact la valaya ai kongo sa kakau al kainga ora o nga kankanga ile le ilo o wa isi ame o mai ngala waku e o la e pe mawalunga ai ngala ilongi au le tulanga le environmental impact ia o ngala numero tasi ila le fulfulu mamwele ia e kele la vai tu se itato va ai pela a tonu ia po a foi la nisi fo linga ile lumanai o falengei ia malfa ngai no ngai ka peka le wa te lo tato a movie nai fale foi state houses kwa ile lo ka ko le se nga po o la ko nga ka pe ka le fo nga po le ya at least le foi la usi le fiele tu ele ku so ma ka pe ka se ma e ka pe ka e fai le fulfulu ma moya ya New Zealand e foi ka pe ka le fa nga na iloni ya pe ya si dia ko le ma fa ka pe ka le fa nga le fulfulu ma moy o be fola na le na unda we fai fa to nga New Zealand la to fa nga ma ko fulfulu ma moy le quality ia ko le foi mol pisingisi la ko mol manga ia tano sia ia fa nga pe ma fa au pe ona faia fa nga foi le pe on Iraqs wai ma faia nga eser ka pe ka ngailongi a fa pe la wa tu ka pe ka ngailongi a ia fa nga pe na ia fa pe na ona le pe le maua yo nga ruenga na fa to nga mai se la to o faia la to fa to nga ma moi sa le choice full maleva mino cholo chalo le chula fitul pokala me malwa le chalo le sama spoli me cholo mo na to fa longa beni Amail presele ona sole Malaysia tatu le ponti mai lunga la wala so lo le mal tatu marol tayo a reto la mai pasta la fa le copa marola por si fo yo tau sai fuga ola yo ai ala usu ita ile pai ba o ma fa olo popole ne ite iwale taula Sinai vai malu se inuane ai tapa ole nu si fama que samo ia ile teine betua inia o usata fai male au
mai saupu Ayuli mai kasa Petua ini mala Petua imanu Saupu ngala upele Sau masinai pubai malu Se inu ane ai Sama olenu Sole, eba mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. I le State Highway 16 i sisifo mai I Kumeo Whenua Pai West o I nā o lo yeise vaenga I le vale na o lo mamafa le pisi le nei taimi o le tae au. Whanga solo pe lunga le tato State Highway 16 a whai o lo e malanga mai Royal Road, Lincoln Road e o I tiara tu o I nā foi o lo le mu le alu tato traffic. Whape nā foi le State Highway 1 I mātu I le vale o Rosedale Road ma Constellation Drive. Ai o lo so longa le masaunga le mu mea uma I vaenga uma o tato awala I nei I au kilani. Tato li poti la tamaile na ilunga o le awala ina ua toe se 15 minute o na tā lea o le fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whaatalofa tātou atunu ule nei fo iaso I le lofo le tua. Ia mai tātou porkalame masani le nei o le areto le ola. Ia mo oe I le amatanga o le nei fo iaso. O le tusia mātai o sifuru valu al whai upe tol sifuru tolu o lo ia I wha upunga e wha bea tala Yesu. E le te tau ea ona e alofa atu I lo uso a au auna. E pei o a ufoi na o alofa atu I te oe. A le upula e wha autuina wha bea I lasu le nei. Whaapale pale pe asese lo uso. Me lupu whaapale pale o le whaapangalo. O le whataoto leo le mata upe sifuru valu a le whataoto e maua I le whai upe lua sifuru tase o le tolu sifuru lima. O le whaperta ni o le whataoto e whapea the parable of the unmerciful servant. Whasa moa, winga te taunu whaulu talaina I le whataoto le nei. O le whataoto I le au auna e le aise alofa. O le au auna e le aise loto alofa. O le au auna lea e whaitau iai fe mai. O le au auna na aita lafu se tupete le lava ilona matai. Ai te ua o le teimo mana o mia le matai. Toi tutongi mama ia le aita lafu. Ua o le teime kukongi ia le aita lafu. A le whaanoanoanga. O le ise tupe skama. E alu loa fe mai. Fe mai lo le matai. O gei. E fia milionga le melenga e kalafu. Feonga wha mangaro mele. Ia, fe mai lo makai. Wale ise me kukongi e le rile me fe mai lo matai. Okay. Wale a avela oe, malouto lua, malau whanau, ma mea uma kau oe, ave whaakau. Winga lai ave wa aso yo le context o aso ye ma whainga whaatau tangata whai mapolonga. Ia e mawai le tupe. Ia e mai la le tupe, e kukongi e la oi ka alafu. Ia whai mai o ngā whaapa leo le au na le ilu matai, ma ai oi whai mai, lo matai e, whaapale mai, whaapale mai, o ke koe se iu kou mawhai e se mea, whai mai, o na muti vale lea, o lea lofa o le matai, whaamangalo le ai kālafu, whaamangalo le milionga kāla, whaamangalo mea malawa, ia, whai mai la, o na alu leo le li leo whaamangalo ina, le au aunga lea ngai kālafu, walu o whaamangalo ina, ai wailoa e ia, e eile si au aunga, nga ai kālafu ia te ia, alu lo foi ri ami mai sole sau ko kongi mai ku pe yang e kalafu ia ai fai mai ia o kangi foi se o ngale fai mai fa mole ia ole se ku pe ai se ku mai se ngo se fai mai ona ita le au ngale fa ma ngalo matai o ngai ka le au ngale isi au ngale ai kala fai mai okay le ai ia le ave o fal pui
ai se ilonga ko kongi mai la ai kala ya velo ska malenga ai kala fale pui ia fatali si ko mo fai ko kongi ko ia ole unga la fe mai oi loa le matai wa ka ia isi au unga le mele wa fai le li le fe mai la tal onga ika le ole matai onga ami lo le matai le la ye tala le fai atu le matai ia ke le au na le a ngai na o fa ma ngalo atu ia umea uma ia te oe inga ua e kangi mai inga ua e ai oi mai ia te au ki fa palpale fai mai lo tala matai e le te tau e onga e lofa atu i lo uso au na e pei o au foi na o wa lofa atu ia te oe ma fa pale pe fa ma ngalo ia te oe so le songa la le wa le songa le a Yesu fai mai o le mel tangata le ai se loto fa ma ngalo le ai se fa pale nga onga fa asa nga pau le mele longa ma fa o le loto fa sala nga on se al tangata ka mo fa sala nga fa sala me nga oi ai ke lol kala Yesu le wingal tala Yesu ke lo o tatou uma o kangakanga sala tangata a mioleanga sa tatou faileanga sala ka kaunga ko woki ai na fio mailo nalo peirga ko e kalafu wale oti tatou a wala vea i tatou mai leanga sala fai mai la tala matai wai le unga le unga kala fai mai e le fa pe e amai e fa pe na foi ona faia e lukta mau le langi ate utou pe au ko le fa ma ngalo atu i tangata tusa ma la tu sala o le tala la fa tau il makaile o le au ngaloto le fa ma ngalo fai mai sa tau o ngai fa pale ma fa ma ngalo ai wonga le faia ia le la ika lo makai avelo ia fa tau moi fa sala ile ile ia fa mai fa penala le me faia le tua pe afai e ke le fa mangalo atu le siuso ile mea o se ia te oi o fa no ngai nei aso me ole nganga fa sala afai o tumu o le nganga fa sala e me o fa sala ngai no ele se me le anga fa sala ngau no ole idea fa ka ofi so tu la fon a o si fa ila tanga te to no so le pese kongi sala val pauala nga me fai o le su sala fa sala o le ai se mercy le ai se alofa foi le fua le sala ai ngol fa sala le me un fai ai ke lo fai matala Yesu o le fa masinonga ke fuaku e ko fiki mai ke o le fua te fua ina tu no winga o le mamafa o le fa sala nga ke fua nga ku le se uso e fa karila e ko fiki mai ale melnga e ke ko la vea i se taimi pe ao o le kai me fa sala i ai le ai se alofa e fanga mai lo roto so le upu mo o le aso le ngai ia fa pale pe asese lo uso le tua alofa mai au mai le nganga o le alofa ia te matou pe asese si o matou matou te fa pale ai au asese fo matou fa fitai Yesu amen.
Wana wao se tangata o le pese ma le vai pese a le Friends o vai pese le YFC Samoa. Ina mo te tolo mino tolo talo le tulai fitu o le aso limo te sema ani mena tupure nei aso I tausanga o mapai. I le tausanga tasi valu iwa o, I le aso le nei le aso lima o te sema, I o le aso le nei, na sui ai le tūla fono, I totono New Zealand, e tasi le pālota a le tangata New Zealand, e whai ai pālota ia a le palimene. I tausanga o mawai, sa mawhai o na pālota le mamalo le atunu, I New Zealand, I so se vaenga o New Zealand, o lo iai so fale, a whai la e te alala I Mission Bay, ma I nei manukau, longo winga e mawhai na whatau nuina lau pālota I Mission Bay, whapea fo I mamanu kau, a o le swinga fōle nā, I le tausanga tasi valu iwa o, le wa o mai ale taimi le nei, ua tasi lava lau pālota, e whatau nuina. Ia tato wasi atu I Amerika, o le tausanga tasi iwa o tasi, I le aso le nei, a na soifua mai ai le alii, ua lau I loa I le tele o ata a alo ma whanau, e iai Mickey Mouse ma Donald Duck, o le susunga lea ia Walt Disney. Ua tele na wā ata tifanga na ia tūsia ma whaia, ma mai moa ai ma sila ai, le mamalu o le lalolangi atoa. Nisi na o vaenga I mea na tutupu I tausanga o mawai, Tautua Radio Samoa tasi lima, iwa tolu a mo, ina ua toe 2 minute, o na tālea o le fitu. Se vaenga le nei le taulanga, e meo mioa e solo o tangata, waleanga fo I le tūpulanga, pampa sole tinau a whatalama, nei o le ata, sina paua tifanga, Awhene lo I le starlight, o I le ata womana o waluai, a ala atu le samalalo, e le whetau I lava malo mana o si le tivoli, sanai ta mai ti. O le whisili pio tau sana, tali o le mana umala ua o la ela te le fiola. O nisi vo I o mafutanga, na masani mai I le tifanga, Tawhitau I le ata o le lua, mai a o le nufopito I tua oia we te whewhe. O Romeo and Juliet, e toia I na masio na taliki, na whaatau iai o lana I sikulimi, whaatali atu I le maketi, mea o le ata whaasai ta maiti na tole se fulurua, na o tangata matutua. Te vai atu ia I le solo, Tau tu lei pe o ni ti a polo o ia luti a kono. O le manatu le o se whai ti onga, a wai ma wai fo I o onga, ai na o sina whau tuanga, Nanga I luma o le o langa whai sina maumanga, e mole le tama o le ata. John Wayne ua sau fia ai, Nea inga ua toe
ta ti whanga, whai sina maumanga. Ta ti whanga, matua le whātoanga. John Wayne was how fia ai, ya inga ua toe mai ua kola ko pai. Hey, hey! In this update, Hope's rescue crews will finally be able to return to Aoraki Mount Cook this morning in search of 3 missing climbers. Wind and rain have hampered rescue efforts since the trio was reported missing on Monday. MPI continues to cull birds on One Otago farm while it makes inquiries into potential bird flu cases on a second. 80,000 birds are being killed at a mainland poultry-managed Moeraki farm, which confirmed the disease on Sunday. MPI halted all movements of materials between a small farm near Dunedin yesterday after a number of chicken deaths. MPI Chief Vet Dr Mary Van Andel stresses tests have not yet confirmed it's bird flu. This is really in our usual biosecurity process where somebody reports unusual clinical signs and we investigate that, take samples. The murderer of Christchurch real estate agent Yan Fei Bao will face sentencing for his crime in March. A jury's found Ting Zun Chao guilty of stabbing Bao after he lured her to a property viewing in July last year. Detective Inspector Nicola Reeves says the drawn-out proceedings have taken a heavy toll on the victim's friends and family. I acknowledge the amazing strength that they have shown over the last 16 months, and while the outcome does not bring Yan Fei back, I hope that they can take some comfort in knowing that the person responsible will be held to account. A manhunt's underway in downtown New York. The head of US insurance company United Healthcare was shot and killed in Manhattan. Mistakes at the Ministry of Social Development could be costing the taxpayer. In its latest annual report, the Ministry for Social Development revealed almost a quarter of working age benefit entitlements were processed incorrectly. Beneficiaries Advocacy and Information Service says its number of clients needing benefit corrections is growing exponentially. Manager Karen Patty says they're tedious and difficult mistakes to be constantly tweaking. I don't think the Ministry is probably acknowledging the fact that it's actually a waste of money of their case managers' time to actually have to go and repair all this damage when they're already under an incredible amount of stress. That's news. In sport, the Black Caps have extracted a positive from their myriad of spills in Christchurch ahead of match 2 against England in Wellington starting tomorrow. New Zealand dropped 8 catches at Hagley Oval, a major contributor to the Tourists' 8-wicket win. Bowling coach Jacob Oram says it shows how many chances they were creating with the ball. Our bowling plans or our tactics potentially were on point, but if we take those opportunities, it's a very different game. Understanding that there's still some areas that we could have improved as well around partnerships and just doing things for longer and trying to create that pressure. A blow for the All Blacks 7-side ahead of their second tournament of the new World Series campaign at Cape Town. Joe Webber and Andrew Newstar both sustained injuries during New Zealand's 4th place finish at Dubai last week. They've been replaced by potential debutants Rob Rush and Fletcher Carpenter. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo iain lava nei vaenga o tātou wal selele nao lo o mamawhaile traffic I le taimile nei e pei ona mai tau atu la tātou State Highways fulma le ono lava westbound towards Waimoku I le taimile nei o lo o whaisi mamawhaile traffic mai le vā Waimoku and Trek Road ia e whapena fo I la I le mai tau atu I le vaenga le nā Joyce Adam Place and Cloverfields Drive o lo o ua whai lava si mamawhai o traffic I le taimile nei. On State Highway Lewis Fulu southbound towards South Straight Highway Lewis Fulu Male State Highway 1 I le vaenga le whetaula ingo ala po o le whisuia ina fo I o tātou wala o ina tonu fo I o leo lo mai tawatu whaisi pisi mai I le nei fo I taimi o le tae ao. State Highway Lewis Fulu westbound towards the Auckland Airport o lo mai tawatu I o si vaenga fo I le na wa amata ona pisi mai I le nei taimi o le tae ao. Nisi o vaenga o la telo lo solonga le lei lava fe o lolo le pisi le na iai a o lo flow le pea tātou traffic
slow down lava nai vaenga nai lunga tatou State Highways full maleono o Nera Road ia fa pena fo ila tatou State Highway luas fulu o li potiatla mo e ta vale nei time il tai lo malu o le tai Radio Samoa na walima minute te ai late to live fitu Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wal suia ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo se whomaria le tino nei fo i tai au fau o le vaingala tamale nei le tala o le tau tātua amata mai Samoa. Le malo le tino whawha mai mai runga le Facebook ma le YouTube o le Samoa malo lava se whomaria. Mai mana e mali tau Samoa nei vanga o le tai au lua se whunu ma le tasi o le ele vevela. Le vanga o le tai au winga o le tau i Samoa na alangi le lei nisio taimia pa utimu i nisio vaenga o le tino tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa le so lua se marwhai lona mawalalo au ne ngalo le whatawhiti o taru tala mai Samoa nei vai aso pe antana balu i le tai o nei se mai le talo le tau i New Zealand nei tātua mata mai le motu sauti whatalo fai pa anga le taru pakalame so se vaenga le motu sauti lo maua mai taru whasala launga lusu whara mo runga le vevela wana kauna ala suru mata ngō fia le la whasoro fwoi na langi le lei le tau Westports furu iwa mo runga le maru o le ea langi le lei Timaru whasoro fwoi na langi le lei Oamaru Queenstown a langi le lei fwoi le tau lusu tasi mo runga le mawhanawhana Nelson whasoro na awa langi le lei fwoi nisio taimi i le telo vaenga o Dunedin na langi le lei fwoi le tau lusu fwoi mo runga le mawhanawhana mana ayo whungala au ke riso kara estete good morning malo se fo maria lang de lei tau mo tau le soyangi maria mar sabiri mai sifo pasoro nangi mai sa ai ni so time le tai on nei los fo fitu o le mo runga na le pepena le efa mawina mo kara estete le nei fo yaso le motu matu pito la runga le motu matu kai taia los fo farmo runga le pepela le a pasoro nangi de lei le tau e le so fatalo fai pa anga tara kalame so se vai ngore lo mo Wellington malo la se fo mo wia pasoro na awa pa una wanga pito la langi de lei le oli pasoro nangi malo se marsabili mai matu si sifo e nisio taimi los fu luar marunga le mawhanawhana fa mawina mo Wellington e le so awa le tau ranga fai si vera le los fu lona lona mawununga pasoro na awa pa utimu ni se vai ngo tau po los fu tau marunga le bevela fa mawina mo nei aso roto rua malo se fo maruia awa le tau mo joe pa una wanga le awa uli los fu lima mawununga le bevela fa mawina mo joe nei aso Palmerston North la fa so poina awa lang de lei ni so taimi awa le tau pa una i timu lang de lei le fiafia nei ni Plymouth lang de lei tau Napier Masterton awa fo i pa timu lang de lei ni so taimi tera ba Hastings lang de lei tau Gisborne lang de lei tau Kirikiri no Hamilton malo se fo maria nei tai awa ia le tau mo tau pa una i timu ni so taimi le fiafia nei lo so fa ona mo runga na pe vela le ea mo Kirikiri do elia so tama ki makaurau no whanga whasanonga Radio Samoa se furuwaru wa iere malu o le ea ile nei vanga o le taia wa vai atu o le awa mai ma vala mai fo langi de lei o winga na o tau le so le whasano na awa langi de lei pa o nai wanga ni se vanga o Aukilani ile nei fo yaso lusu whana mo runga na le velo le ea mo Aukilani ile nei astofi langi de lei taia ma le aso tona i ma le aso sa ma le aso ngafua so lua so lulu o le nawa yaso lo mana yatu o whamamonga o mai ele mai tau o tu ina mai nei fo i taia fo a wina tu talo tau Radio Samoa on officer so talo company lea So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima novema se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma ile se ia jono manu ai ile luse lau lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso fulu iwa o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa wala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu monisi fa mtalanga Radio Samoa swali mai vitola mo man pokalame manu le taiao malo la se fu mo wi le nei taiao iva lo tele to live fitu pe ana ka fa no lo ko kele ya pengi fiki nga se kongi el tanga venga le MSD i tangata Ia ta vai. Se tulanga maua e telefo ia mai e tele lava ia i tu ainga ia i tu olo afiai ai mai se lava la o nisi ne o pengi fiti fo ia o le olo mai yo le taimile nei le laps le olo ia i bela le vaenga le accommodation supplements disability
allowance, childcare support, and job seeker report. Right. Ile tala fo ile suenga le na fai pe ma le lua se fulu ma le 5% pe tu ile 5% ina. Ia ila tau nei o loo afia. It's either ele isa ole tongina o lai underpaid or overpaid. So ole makwa ke le lava la ole afianga le o yai pe fo ila ma le ile suenga le na fai ngai internal survey ale MSD lava ia fa se fulu tolu pasene o ila ko la ia le pe na ta o lo afia ile vaenga le na. So ole si vaenga na su tolu se lau 5 fulu wafe ila to o ia e tonu o lo yai pengi kinge lela na trial le afe lua se lau ia tangata ai mai tau atu ova kwa ma le se lau 5 se fulu wafe ila to o lea o afia I pe mengi ngai nationwide ele tasi fo la se vaenga o New Zealand o yai le systemic issues lava ia wa kaka wa vaenga fo ngale o ma ko inga IT systems ia lo fa nga ina ele MST le vaenga le na so wale ma fai manga kua tau ona ma fai ona navigate pe nga luel au fai nga luenga I tonu o le au fai nga ese fulu kaunga se fulu systems ese ma fai ona access el au fai nga luenga ia ona fa atino le nga luenga ia ma mawale sa o le taimi lale nei o lo vai o lo mai tawa o tu langa na o lo yai wa yai lale fese eta inga o la ko log ins ma vai nga fonga le onga o ma fai nga fa le tonu wa ma tutua ia la to system so lo fa nga so taimi lale nei pe amal se fulu tau sanga le umi le o fa ta atia nei le malo mole polo keti lea 2 biliona tala kama fai ko overhaul le kamale le afiol kamale le nga wa fai si makua o le ala wa te le fa le tonu ia ai talo sia ia ma fai onga ko maua maila ia fa amadianga mo tangata nei underpay ia ale fa la vela o ngai kanga ka le nga overpay paula me a fai mai ko kon fai vai le se follow ma follow anga o ko fai o ko na le tonu fai sa ola nga sa o alanga ia ava pea le la vakula pengfiki ia o fai ko kongi mai ava pea nga kelele over mai ia ku oi laukanga pa baru lua ko le follow ia o follow ia wala o titilo ato le taka le MSD le ia tau sanga de tauna ia o mai fol tau sanga ia le lalo I fo le 5% ia se ia pole le sa tongina o fo le o pengfiki a lua felu tolu na lua felu fa e fitu suma le fitu tesi ma le ono pasene wage e worse aku ngai lo le previous year o le sa au sia le varu fulu a lua 0.7 ia lo no winga la fa pe o le ala e kulai mai vai ai ale pelo pengfiki ngin kai o mai posa But it's a bit unfair, Ali Tavaima Natasha. Longo winga, wa tatau lava na va ai to toa yaili MSD mo le whaangai oinga o lato ngal winga. Because ole stress fo ila ao o ei nei tangata. O lo iai ia benefiti. Mo le sese lea, mo le anga iluma la. A whai la, o le tangata la lea whape wo overpay. Ma le tama whai e toi to tongi le tupe. Ia o se dit na po se tupe foi ele I fufuina o le atotongi atu fafo ona o le sese mai ala ato ia o inala ia malesi to tatauna va ai to ai le MSD o le aufenga luenga male training e tatauna tu fa tatau ile lato aufenga luenga ina ia fa tau ina e awale mawale sese le a fufu ia iva se furu 5% sauna o ia e tele la va sese le tupu mai I to tonu le MSD ia langa o kongu sa o alanga kongu sa o ava pe nga ki sile pia e dei lava mai la peng fiki ko o ia ko e a vini mai wo over kongi nga mai oi ia nga fa sa moro le message fa maria tu o telefone lo e lo se fa mai na Sweet se ferdi la wa va wa ka fa masi o le fale tonu la na yai ele le ia la vaenga ia sa underpay wale la ko e mawala to tupe a ona tangata ia overpay but o le si foi tu e la ona o tu langa fa pe o e ma fola va ia ta to le anga ia tu ia ta to benefiti man tu la a se ala fam talanga e tu o le se foi langa o le amount o le e ma fai onga fu ia la ka benefiki pe fa pe o la to o anga ia tu benefiki a wa fu le fa ia le tupe ile condition le te anga ia tu tala no ai
so asa se lao whamtalanga ia o whai fwela si o e fwela si Fua elenga. O ea fo e whaatata la fonga. Ai te taua I le mtanga luenga o na sa o le leile tungi na ai minta te vai e lofa na e ala tau ele o sa o le mai ngau lako pengfiki a. Ai le ngate benefit o lai maua. A o isi fo I sosoani a. Ia peila o accommodation supplement. Ia maisi vai ngau ma. A wha pelo o sa o. O luenga la lai se se le company. Ia le mafakia inga I a inga o le o sa o le tungi na lako pengfiki a. Iyo e maisi fo le disability allowance. O le e makua mo o mia lava na I tangata ia o lo whaalango telefo ile tau sia o lo lātou soifua maloi nei vai. Ai a whaapela e sasi mai, oka se whaale tonu. Se an lo whaore sasi o le lao marikisi masi, whaasa o ifo. Whaasa mai. Whaasa o ifo lako pengi whiki whamori mo. Ia le lei, mai tātou piti mānei a o le tai au, o whalongo nei pese a wulita vitane, tu loru suafa nei le ka ingan whikua, e le leile vai le kōpai. Ia ke ua mole ia John Wayne. So John Wayne mo mo pai. Ia ai mai John Wayne so pais. John Wayne au fai mole sia ka ko merka ia. Mai se ti mana yo tai ia fa ka ko pai manga ia. Ko pai ia la kama. Lo ta to stofi. Ai sa o. Ka se manga ia. Ale uma ngai ko ku pusa isa ko pai ka ia. Ale nga ko pai na morning ko pai na afternoon. Ko pai. Yeah, go by here everywhere. Yeah, tātou na mai se piti mana yo nei foi tai fo. A peo te whanau longo atu ni ola le needles nila nga mo ngi so ta mafai I somewhere in South Auckland Papakura. O le lava ta vai mana Natasha I oi le tato New World le I countdown. O lo whai loa mai lunga tato RNZ I le tala lea. Ia o le tala na nisi o tau mafa po products o lo o maua I le countdown le na. Whai mai, ia ua maua I meo ia needles po nila. Ma ai lea I totonu o ina la o lo o ta I oe. O le taimi le nei, o lo o wha asolo sa I linga po o le alma fo anga ua maua I totonu. Ia ma le o le na o le whaitetenga le nā I le taimile nei. Be careful mawa ai le lea tātou products here o e whātau. O na leo wha maunia mai I le whale o loa lea tātou Woolworths. Wow. Papakura. E no se mere lei so le E ai. E no se mere lei le kāno whae. Tātou sama o mai lea vaenga Papakura se mai le leipo o sanga le muifo nei vaenga ia. E leo ni me tupu e masana tupu a. Pare a o anga kupu ia ke fupo se foi la unga o si. Ka mafala ko ko poia me Kusa la wa ai to a Yale New Zealand Food Safety Director I le taimi le nei na pe ona e sau nota vai I oe o mea whapea e le tatau ona tupu ona ole na a whaila o le tau mawhale e maua I totonu nila lea ia talo whaila tangata o lea wa ai atua ia o tūlanga whapena ia o lo whanga solo le taimi le nei li malu malo whaatasi ma le New Zealand Food Safety e sa ili le lei whaisu iso enga o le atonu le mafoanga ia mātoe wa ai totoa iai company ia au sia products lena maua I le moleanga I luma. Patuanga la mo tātou au kuka. Yes. Ia wai e tātou o loa ia po fruit products. O le kau kia ako lai au mai tono pepa. E mana ia la ia wa lau ka whaapea lai wa sefe mai o le whale o loa. Ngare ka kalaku sa o le ulo ia. Ai tatau la tatala tilo le lei a mau ki ngoa lai siaki le lei a le sefe ako. I ke ua vela mai vela mai masengila oka. Ke le whale konsole. Ka fefe. Se fun malai malo chale July fitu.
teine Samoa ya mala mala malita ino le sua le palua vama le sula tonga ya manatua au tupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ay tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so tay fi filo malu Talofalava, I'm Annie Politiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know there's a secret to a successful business? It's doing the right things, not just doing things right. In fact, even if you don't own a business, these right things and principles will also work in your personal life. Rule number 1 is actually a well-known phrase in business. Find a need and fill it. You find success and happiness as you help others find it, by meeting their needs. Obviously, you can't give what you don't have, so you need to learn what you're good and skilled at doing, as well as enjoy doing, because a person rarely succeeds at anything unless he enjoys doing it. Henry Ford became successful because he developed a car that was affordable for everyday people, not just the rich. Ford understood that if a need persists, the answer exists. And the more people whose needs that business serves, the more successful it becomes. You may own a local business which serves your community's needs with quality products and services. Or you may be a doctor, teacher, carpenter, musician, salesman, or one of many other professions. So you're filling an important place in your community by being your best at what you do. You're making the lives of others better through your skills and quality service. This leads us to rule number 2 for success, which is do for others what you want others to do for you. This famous golden rule is a law and principle that works. It's when you treat others the way you want to be treated that you find real success, both in your career and in your relationships with fellow workers, friends, and family. So you can follow these first 2 rules for success in every area of your life, both professionally and personally. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then give him control of your heart so you can follow his plan for your success in the business of life. Why not start today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ole tala mala malama, lona mala awina. Mai le pinga wale ole tino a ole nganga wa ole o mai ma ai le loto le tangata. Eli ako apina tapa lo na toru mai ai o sama natani elu le no fa. Batai ma o sema. Samuelu mesili ai ese wo mai e taule a. Tali ese toile wiki tabita. Emana mia ele tua, tole na luenga fama oni, fama losi. Emana mia ele tua, tole na luenga fama wina fatu wina, no lumana. Emana mia
losi e mana mia ele tua o ki toa le ngaluenga e whauina e whatamuina i lona mana sa leo leo ma moe o lona tama ma le leiloa o wala awina ami ia te ia le lao ai o saunia sau malona leiloa wa Filipilia e o vai a Samuelu ina tula ia o ia le na o Filipilia tau o whauina i luma o no souma no Sofia ele o ia ele manga e mana mia ele tua o ni sole na luenga fama oni fama losi e mana mia ele tua o ni sole na luenga fauina fatuina i lona mana e mana mia ele tua o ni sole na luenga fama oni fama losi e mana mia ele tua o ni sole na luenga fauina fatuina i lona mana Sel auna fama o ni fa'aleina i le oli atoa ma le fa'amalosi e le vale son tawi le luki lena i le whanau o le tua Fama o ni matutu mau le ngaluenga Seu au na fama o ni e whapaleina i le oli oli Atoa ma le fama losi e le vale son tawi Le nui lena i le whanau o le tua Fama o ni matutu mau le ngaluenga E manau fia e le tua O ni toa le ngaluenga i fama o ni Fama losi E mana mia ele tua o ni tole ngaluenga e whauina e whatamuina i lona mana E mana mia ele tua o ni tole ngaluenga e whamaoni whamalolosi E mana mia ele tua o ni tole ngaluenga e whauina 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 Pauina e whatamuina i lona mana Pauina e whatamuina i lona mana Talo palava o aola pimerana mau pelo li tio i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Apatono le tulai fitua famlianga o sfanau o le asatofi nei lima o te sema telefoni o matala pe am faina fanga ina telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu o lo mo foi le manolunga le tato emaili ile on air at radiosamoa.co.nz lo no foi le tato YouTube ma le Facebook at Radio Samoa pule o bo fe vanga na o mai famlianga nei foi tai fo a tato mata ma do pito nei tai ao le nei temi fatalo fatu ya fia tu ya ana lo mafta mai I America Samoa fale lau niu o loo momoli mai lo faanga e fia momoli atu mo hemi ua lika o le aso ua atoa iai lona luas fultasi tausanga alo fale atua foai le malosi I le tino sili le anganga au na ai mo ia whaaftai tere mo lo faanga fia Tato emaili mai a mea alofa Samuelu langona o le me ma le langona o le whaaftai I le alii o na olana tausinga le fatua o ilana whanau. O mona moli taulanga whaaftai le atua o na olana tausinga ma lana puipuinga I le tamao le nei ainga le alii whano Tasi Smith lona ono sifuru tausanga lona soifua I le nei yaso. Whaaftai le atua I nei tausanga e tele wa e aulia laupele
O lau tatalo whai pea I le aso ma le aso I alofangia I le atua lo soifua ia toi tulu inisi aso se tele a wā tātou mawhtanga ma ia tausi ai pea ma le wha maoni ia te au. Tu mau iau winga alofa wha pale ma le le wha alongolong tinga ai whai ma le fatu mea uma. Ai se I fono le paa mauna vai po fea e whai ai le nei aso. Happiest 60th birthday again. Fatu mumu, alofa anga, ma wha manuanga, e momoli atu, mai si au pele, wha pele, mea o mea alofa, wha pea si a tāwha, nao. Manuia tele lo ono sultau sanga, soifua ia le ali I whano, Tasi Smith. Watu wal tātou wala ulea wha mole lau pepe malolo soifua. Ia, wha tai tere molo o mangoa, ia, o lo whaanga ma wha manuanga muriaku mula soifua le tina matua ia whalfani na ketoa, I onehanga ia o le vai maunga ia o le ua mea asa manufirufi ia o le aso ngi ua toa iai ke lo o le valu sururua tausanga le soifua le tina ia whalfani ia evi ia mwhafteia le lofo le tua o maua ngi kausanga I tele moe whalfangi o maua pēru malos mo le aku le whaftai le wha maupopo mai le ke le o kako mawhtanga o lo kako iai ia fia fo I kako lansi da soa ngafi vai atu lo malosi mo fia ia alofa le tua ia sankuru ingisi aso skede fa popo aku ia kioe wa lava fa ka wingo de kele o kiuke mo wala winga ia fa ia musuyo maftanga mangele ia e moli o koyo matoro faanga mo ka ko lau o tama matina ma ko malava ia mai se fo ka ko maftanga I de South Sea o tawa so ka tai ia se manu Michaele ia o tau masina marka ko mafkanga tamama tina I o tawa moli ko ma ko rufaanga mo oe tina farfangi ia manguia lava lo fa ku ia ki o tina hasta I tawai mo la mo Tai lava la pepe mo rin for nei tai hao na tele si tan from dia na ia famal nyanga le nei lunga ape folinga ma ali o ainga aperamo leo fale tangwai famal nyanga mo emi tu pola sau foi swaniu happy birthday king Usila alo fale atua fo inisi tau sanga mo oise okay manuia lo wono se fulu tau sanga God bless to you alofa atu lo uncle ma ainga I Alaska. Imeli lea mai Ratasha Taefua Aiono. I would like to take this time to wish our beautiful Nana Fealofani Nake Toatama a massive happy birthday. Happy 82nd birthday, Nana. We thank our Heavenly Father for blessing you with all these wonderful years. We pray that our good Lord will continue to bless you with many more years to come, Nana. Thank you for everything you have done for us grandkids. No words will ever be enough to describe how thankful we are for all you do. We love you so much and we are so grateful for you. Love from all your children, grandchildren, great-grandchildren, but especially from Zechariah, Amalia, Peter, Ratalia, and Christian, Henry, and Laura, Ratasha, and Clark. Whamanianga mai a leo te sia osi. Whamanianga mo le asa whanau o toa ina la faele o Avondale. Whaftaile tua wa e au lea mailo asa whanau I le nei aso. Ia maua pēlau malosi a wāti u te o whenga iei ma oe ai mai sele tau singa o seo a inga ma seo whanau. Alofa tele mo oe le uso o alofa angana mai a leute ma le a inga. God bless. Alofa anga ma whamanuianga o le aso soifua le mato tina peleina. Ia Fealofani na ke toa tama mai maunga kia. O le aso le nei, wa aulia mai ai lo valu se fulu lua tausanga, vi ia le ali mo nei tausanga e tele, ua foai mo oe nena. Alofa le atua, e toe tulu inisi tausanga se tele, mo oe awa tiu te tutonu o le ainga, male eka le sia, ia maua pea e oe le ola, male maalosi, tātou te mafutai pea le nei lalo langi le tu mau. Whaftai tele lava mo mea uma wa e whaia mo mātou le whānau, mātou te alo lofa tele mo oe. Manuia tele lo aso soifua nena, alofa anga mai lo whānau grandchildren, my grandchildren, great-grandchildren, ai mai se alofa anga mai Zechariah, Eneliko Taefu, Amalia, Isabella, Itu Awai, Tanu Vasa, Peter Ratalia, Christian, Henry, Laura, Clark, and Ratasha.
Mai leo te sia osi, whaamanuianga mo le tina ia whialofani na ke toa o Onehanga. Vi ia le alofa o le tua ina uaulia mai oe le tina le nei aso e whaopopo i aso lo soifua ngalui. Manuia te le lo wasa soifua anti whialofani, alofa anga mai a kamuta le ute ma le whanau. Emailing Maya Sylvia Brandt, wish our beautiful Mama Fia a very happy 71st birthday today. God bless you and many more birthdays to come. Alofa ango lau whanau uma mai Samoa, USA, Australia, and ma New Zealand. Love you, Mama Fia. Happy birthday, Mama Fia. O leisi o tatu whamanianga e au mai ia Amelia toe ava. Vi ele lofa malanga le leo le atua ina waulia mai. Si o mātou anti tina ia alo e matu valu toe ava. Milo lona hiva se fulu tasi tausanga o lona soifua. Ia whaamanuia tele le atua ilo soifua anti. Mātou te alo lo fatele mo oe, lo whaangana mo oe New Zealand nei ilo tuangane o umu lui ma fololina ma le whanau. O le emaili lea mai a whau foi sanga sue. Whaamanuianga o le aso soifua o si a mātou tamā peleina o malo tau au kilani. O Sata Puala, ma papa toi toi. Whaftai ma le vi inga e fo'i le atua, o mawhai e oe le tamā o na aulia ma le manuia mai lo aso soifua. I le nei aso e whaftai le atua, i le ola ma le malosi. Ua foai mo oe le tamā, mātou tatalo a lofa le atua. Toe whaupopo nisi aso lo soifua, tātou mafuta ai le nei o langa le tumau. Dad, whaftai lau tau singa ia I mātou le whanau. Mau grandchildren, lea ua mātou whiola ma mālolo si ai meise au tiute si o tātou a inga, male e ka le sia o tātou au nai. Once again, a big happy birthday, Dad. O alofa anga mai a Mam, Tibolo, meise si tue ina o whauatea, boasa, whaapea mātou lau whanau, whaasilisili ai o grandchildren, Susan, Stephen, Missionary, Siala, Veronica, and Tilani o Papa Toe Toe. Manui alava le aso soifua tamā. Whaanga le nei mai a Marianne Wafusuanga. Happy birthday, Fanny. Ia tele nisi sausage mo lo soifua. Alofa tele mo oe. Ia lo whaanga mai a Marianne ma le whanau. Mai a pua F2 ufoi. Whaamani atu le ono sifun ma le 5 tausanga la fionga ia tuala tino taupau. Alofa atu le ainga. Ia masio whaletua ia peka. No lava. Sorry, e pisi mo iari da sorry mo te se mari. This is tina ia felfan. Ja, le lei fani, mani ono waso I foi le so, se vava ia kwa ki o isi as fana o misi na Facebook ka ko famu yang ngari le Facebook mo de Yeah. Okay, le lei wa oma pu fa tu Marian Wafusuanga, Amelia Toe Ava. Yes. Oma nga, le usi wa oma. Toi for mai corretti tuane o mo nga. Le. Oh, sorry, Carlo fai e sawara ko sia kia kori. Le lei famnianga le asa fanau sia u dora polo afine o le wi fo le o le nei ainga ya Tamara o Tessa Kirisome. Ato le sol fitu te sanga o no langa le so a faftai le tua nei te sanga tele o fo ina mo oile a fine fo mi le tua ia te oe sia pele lo faanga mai o uso ma o tuanga le umalava a fa se si le lo faanga na yo matua ia tanga loa ia matoe so for Michael Retty. Happy birthday my princess Tamara o Tessa Kirisome o ni te la bala wasa fa na le so ia nga ia sa wala ko sia ke le ia le ko sia ia te si o singa wa oma dio ainga wa oma okay lele ai o ka konga okay kad ofia tu ya ana wo fo ya fia tu ya ana lele kele ai ya lele tar fo mdang ba na ne fo ta ya fo Sorry. Fakat ke wa ele
Wauma Aussie. Ya lelei. Alo. Manuia fai boto lea sonia fola. Whaftai te le tawai manuia le tiu te olo tutoe, lausunga, ia whape foi Natasha, whaftai te le Samoa, mafuta mai nei tai au, manuia lava singa o le aso tofi, ta tofi loa i le alofa o le atua, mo le nei taimi, alofa te le atu, soifua, ma ia manuia. Special Christmas in my fantastic band from the 12 pulenga mana fenga renga radio Samoa, mal pokalame balol tai au, to wasa whanau manuia i le alofa o tata matai le langa.
Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Mamafa tato traffic ile time in State Highways Fumaleono westbound from Royal Heights ang ayatu Waitakere fapena fo ile latala tatu Bosniak Drive in Royal Heights ile nei fo itaimio le taiao eastbound Maile Valena Westgate and Lennon Road ang ayatu ang ayatu lenai te Adatu and St. Luke's. State Highway Lewis Fulu southbound Maitawatu from Green Lane East to Ellerslie facing Mamafa le traffic from Mount Wellington to Manukau o loo Mamafa fo ile traffic ile time ile nei fapena foi lata-lata Ellerslie Panmure Highway northbound ile time ile nei o lo mamafa tu le traffic in Green Lane East male ma anga yatu Mount Wellington fapena foi le anga mai in Manukau nei ia o leisi vaenga le anga yatu through Takanini o le na foi ua amata ona mamafa le traffic Lewis Fulu A State Highway Lewis Fulu A westbound Cavendish Drive fa solo atu anga yatu foi lele na ile vaenga na Puinui Road ia mafasolo atu ile malai va alele olena ua pisi le time le Lincoln Road lo maita watu foi southbound olena lava foi lo mamafa ile vaenga le na te Adatu and Westgate Bay onata ua fasolo ne ai Lincoln Road northbound traffic lo maita watu ile va foi Westgate and Royal Heights e Bay onai Sunny Nukon State Highway 1 Northern Busway lo maita watu vai foi sipisi mai onai vaenga na ia maleanga iatu le na Constellation Drive maita watu ine Saute Goodwood Heights o lo fapena foi ona mafale traffic Southern Path maleanga yatu Takanini o vaenga ia o le alatele o le na o mamafa ile nei foi taimi o le taiao afta vale mafta mai malo le taiao Radio Samoa do se fulu maletas minuton tale le tla valu Radio Samoa tasilima ibutolu amo Radio Samoa tasilima ibutolu Auckland Airport's making big changes, building for the long haul, so things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. Whaongale tautua le Pacific East le masina toa te sema ma mawailoa manoa te ono manamalo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei se ina whailonga se fulu I aso tona I o vai aso te tasi manatua o loo whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai loo avanoa fo le tātou direct transfer e te posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina pisiri lunga le telefoni ma whaatino la fo ina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no bilio le vai, mo li pe teu tupe tus tupe I so se whare tupe mai si aunanga I Samoa. O lo mawhaina whaatuna ina I le aunanga ale Easy Pay. Asi mai roa I o tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele pe wala au mai le o varsalau o tasi onono mo se la lata atu I ante oe. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app po le direct transfer e whasa o ailo teimi ai mwise o tangata fo I le pensini. Ia manuia telekrisi masi ma le tausanga fau I ainga umo Samoa ma le pulenga ma whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoni I Samoa. Awane e misia le nei whaapito tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapito e whaangate la susuma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai I le 5 Great South Road Manukau. Be vala au mai I le 2 ono wha. 2 ono wha mo soa banoa I le Shine Dental. Jalo falava tia roa wa te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwa I au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre tau fatakatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. Toi iwa minu tolo tolo talo le tula e valu tala mai Samoa pe tala valu le tau nei na tasha fatas mai le whionga le alo le pula jimana mo le tātou li potilo ni fwoi tāiao. Patalo fatu le nei fo tai au fo la wa fionga ngal malmana malo la va fo le soifua la le le tato yel fat fitu nei fo vai yaso soifua la le soifua man we fo ye to le tau sala le nei tai au fa filo I fo I lava mal fa lo sunga le ta vai le tatu tim le malo le tai au malo le soifua man we malo le fo lau malo fo le tau tua tulu ia tulang masani lava tatu te fa fo I lava le vi inga I le li
wa le soifua manuia o le tatou team ia mai foilo nei fo yola vai ele ngata de soifua lau leo le tunu talofa lava malo le so nei taia lo soifua malo yes fo le ingal tatou tu le fo wala fo mai le tu e tatou le nei taia fo soifua lau leo le tunu mai foilo soifua manuia ia se mato wala foi ia le kau la kamar ki masi wala fo le faka fikir ngi vai aswa Peta vai o kai mi fo fainga na lo fale mana ia fa sala nga tasia pa wal bersal solo ka mai ke ko fu mangi fo lo la vanga na lo kene fa i lan ki masia na solo ya sa no ia mortata di potil nei taia alo fa tai tu team le nei taia ma lo lava le tautua sa mo lo tunu tele o te fa felo ai mo fa talo fa tu le ava mal fa lalo mai se foi au na tofi le tua i so sfarta fai taulanga nei o tatu tamama tina ma tua o sinsina le tunu po fe lava le tulimano le nila langi mo mea tatu fasalanga ma lo lava le soifua manuia ma lo le folau ma ftai tele i le tapuinga pa ia malu fale malo le tatu mota i nei mangele mai se foi so se tanga venga lava i New Zealand Samoa o malo fa pena o nga luele le paia malo lava soifua manuia malo foi le tautua tunu lunga la tele tonu fa fenga venga ia mai se foi la to mana va mai la to sauni atu tonu la mota to singo tato matua malo lava fa malo si wal tu la ta fut fa ingole nei va yaso malo lava le tausi ainga vaina pena ile tato unanga fai lava si pisi pe lava ole o telo fenga venga il va yaso ato nei ia ai na foi na tu va mai so swani to fo ia to swani lisio tato customers vai pa pena pa ia de pisio le tato unanga lo ia ole tulanga lava o tato fenga me alo for Christmas io lo tu di lo lava mana to foi fai olo e mana o mia se le ni dunga to le tato fenga me alo for lo ia e tatau lava ono longo ina ele umana fai pe lo file tato applications ele avel tato applications di finance fai ia lo emana o mies se tu pelima fe no afe vanga fa pena to tele na ainga lo fa penana fa tansia pe lo na o mies elenia e tatau na longo ele tato onanga ai lei on fa tino tato application e o atu ile finance talia manino ia fesilim vanga me se me lo na o mia my finance ina e mafai ona va mo se tadi o lauta sanga tolu wa fele tupelo o final tato fainga me alofa o le tato trade in for cash pe lima se lawe o tu lava ile e tolu sulua fe polale tupe o iai e mawhai lava na tuatulo au pe a fata wina lo sa mataria lau tausanga mai le finance pe ona iai isi vaenga o a tato promotions o lo iai a whai o lo e whaongai na tūlanga discounts ma vaenga fa pena e te leanga vaa ia tato promotions uma e tau lava na manino e tasi lava le promotions e te anga vaai ia lunga lava o tato foi ngā duenga pia na iau le vaa whata lava foi e wāpia loa i whai ia tato whai unga awa o le au nanga lau tama whanau pure oe mau lo overlooka i lava le tele o nisi vaenga ono ni fisosani o lo manao mia suma mariu mai i le lua bau e Kenson Avenue ne o tau sila i le tato showroom ia tato tavale fou brand new Castle Mahindra XUV 700 o le tato Scorpio ai mai se foi le tūlanga le tato tavale o le tato piki up o le Mahindra e wha afe le tupelo o whaina pia e whatawina tele tato tavale used cars e te filifili mai ai le pelo o mai le tato ofisa pe te walaua le tato ofisa i le telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu pole o val te lau chimana numero tasi o val se lau wha ono lua tasi le tato telefoni vala au fua mal wha lalo taita vai mo le avano le nei tai au mal tato team sa mo le tono pele anga lele atu e fufuanga matiutio la fenga ia le nei aso wha so i fuia Faftai mo le poti le nei tai au mo ni fai vale nei fo ia stofi tautua mo arwede Samoas Palima e vatolu mo ina o toe tolu mala afa minuto lo jora talo le tu la valu le fata fitio talo talo mai Samoa pe talo valu le talo nei matua ma lo la vale on sai o le ua fa solo fo ina fa matafi ma fa mai al tele o porkala meni so onga na fina fa ile culture concert al mako wa onga kai St Mary School di Avondale sorry ma ngai fo siva ka mai kiri yo la ko siva fo nga mon ngi ko sang
ngala. Ya, I'm famalo matua le on sa ile nei tai au. Le wala fo fa fiki fa yaso. O mo fo nei tai au, mo fo ngi fa yaso. Ya le na. Ya. Wiki ki lava uma. Ai sa wa. Famalo si mai famalo si fo wiki. So mai luma le plus. Ya le ala le so mai luma le la fa malostino, le la fa malostino. Mai alo tan fa malostino tai au. Ya na so fo dem tan mai sa bon nei tai au fo le so luma ya le ya ya si foi luma ayya luma ayya iya macam sekali ayya halo yai mau nyari lunga ayya yo ayya swingi luma yo dua solu alu bongo yoe yo sabali naya gas dua ka jas dua solu kama naya autapa jas dua solu sa olele solu ka aya ngabale sasi alu yai alu jas dua solu ka alu luma yang ale yo aya alu luma ay aya yo alu lunga aya lalo lunga ngabale ania lunga sabali luma aya la ai kuwa nasi lunga tolu ha lunga das mai lunga aya yo au ngai lima luma yo aya aya ya se mali sua se luma Spusegole mana vai tsonu na vai fafo na vai tsonu fafo nieleso Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tino, usi mai alau whaafafonga tautua masani, ngā ruenga taulongolongo o tala mai lo tātou o tino. O le ua whaatari nei iri min staupu lenga o malai wa lele I se li poti o sa iri linga o lo whaia. I le mata upu sa li poti e le vai o sonei. Le o lo tua I aile fonga whatalai ma le min stau whaam sinonga. I le whaia leo la siaki o le puipuinga o le saunga le mu. Ina ua la wha o ngā le vaenga mo pasese tau waloa. Po le VIP lounge e uru whalea tuai. I le wa lele le e New Zealand I se malanga mai Samoa. Mo au kilani I le satofi na te nei. O lo te ena le fonga whatalai wha pele min stau wha am sinonga le li poti. Ai se whaso ta inga le min stau pulenga o malai wa lele. Lo iai le wa ia ma le wha ngai o ia le no fuanga mo pasese tau waloa. I lo tātou malai wa lele wha wā malo I whaleolo. Wa wha ilo ai le min stau le to wha olo a 450 wa ai. O lo iai se sa idi ilinga o lo whaia ina ia maua tonu ai le tūlanga le tupu. Ina ua tu ua le atunu e le fonga whatalai ma se tasi o min stau le kāpeneta. O se li poti mai lea sa idi ilinga, o le a mau ai sona fina ngalo wha te tau le nei ma ta upo.
O whaeloa fo i le minsta o le whainga whaavae po o se policy. Leo lo whao ngai pase se tau aloe tu ua Samoa le ato e asi iai. I se iro i longa i loa i po o tutusa uma company Va'alele. O lo o a whelo tātu o tunu i lea whainga whaavae. E peo na tau sisia company Va'alele o le e New Zealand. Whaalia e olo e fia i loa i te sua suenga o lo whaatino. Pe o tutusa uma le whainga e lea company Va'alele o pase se tau aloe e whaapitoa lea i Minsta. O isi e tunu e a whea Samoa. Ma toi malanga e se whapea fo i Minsta uma. Ma sui tau aloa o le malo Samoa. O whaai loa le pule o le company Va'alele le e New Zealand i se li poti le newspaper Samoa Observer i le o ngā tonu o le vaso nei. O le a le to e talia le e New Zealand ni pasese tau aloa e whao ngā ina le maota fau. Mō pasese tau aloa po VIP. Ai ua na o sui lava o ai ngā tupu o Palemia, hao le malo o Minsta o isi malo, whapea ma teito lua po spouses o le vasenga leo tangata tau aloa. Whaalia e Minsta le to whaia olo o fuafiti wa ai, o le isi leo vaenga o le ato e sila iai, pe te tau na to e whaia se swinga, ono o le tausanga e luafes fuluma le lima, na wha mao ni ai lea whainga wha vaya le company Va'alele a New Zealand. O le company Va'alele le Talofa Airways wa wha mauina nei tala wha salupito, o le no whanga fau mo malanga wha vau malo mai whaleolo le regional terminal, wa ia amataina ni whainga malanga i le vau Samoa ma Amerika Samoa, ma i lea no whanga na fausia, i le tau e se fulutasi miliona tā la na whaatupe, e le pulenga o malai Va'alele le tino. O le amatanga o le vaso nei na amata whaonga aina no whanga i malanga e valu i le aso, a le Talofa Airways, le ua whaonga umai o na Va'alele la iti. O se pepo whaamtalanga mai le pulenga o malai Va'alele, o loo whaedo ai o au aunanga umai pei o le tute, le vai o uta, le vaenga o whamalanga inga, ma le pui puinga, ua iei umai lea no whanga fau o wane tau tuaino le tunu, whamala ngai. Whaalia le pulenga o malai Va'alele o le whaangai o ia mai o malanga Va'alele la iti, mai lea no whanga i lo tātu o malai Va'alele whaavao malo i whaleolo. O le ate lea i lea vanoa le vaenga au tūpo le main terminal, e whaongai malanga a Va'alele te tele. O le asosa o momonei a matai whainga malanga Va'alele la iti, o le company Va'alele le Samoa Airways, mai le no whanga fau i whaleolo. Ai o isi malanga uma lea company Va'alele, o lo whaonga ai i aso le vā yaso le malai Va'alele i whangalii. O le sanga whaamalo si o tau mawhainga le ati na o le tanu, ma wha au le tūlanga maua peo ngā luenga e whaangaio i aile tamau ainga, e pei o loanga osi, e se mai rei tau mawhainga tau whaatoanga māti na o whainga whaiva, ua mai a whausia i nei se whainga whaavae mo au nanga, e whaasino i o loanga osi to tonu lava o le tādu o tanu. O se whainga whaavae ua tuu whaatasia i se tusi, ma ua mai o na whaalawi loa e peo na iei whaatasi ma se taiala, e lima taita ina ai ia whainga whaavae. Stasi reo ngā luenga na ngā lulue whaatasi ai, le mta ngā luenga o ala manuia pisinisi maleipa, ma le vaenga o pisinisi tu maonti po le private sector, lea o lo to lo toi ngā luenga tau o loa ngaosi, o lo whaatau watu i lea tunu ma maketi, whafo. O le tausanga luafes furuono e peo na whaelo ai le mta ngā luenga o pisinisi, ala manuia maleipa, na e ai se fuafuanga e whaatino se sa ili ilinga po se survey, e tu u whaatasi ai se whinga whaavae mo au nanga tau o loanga osi, a wao se tasi leo i tū tāua tele i whiwhātua inga. O le malo New Zealand na tu umaila na langolango, e whausi ai se whinga whaavae, e peo na ua maea ma ua whaalawi loa aloa ia. O le sa ili ilinga na whaatino i te tonu e fulu tausanga, ua mawhaia na whaata oto, lea whinga whaavae po policies, o le alima te inai ni te iala e whaatonu tonu le iai, au nanga tu maoti Samoa o loo ati na eina o loa ngaosi. E uia le imanuia tau mawhainga malo lai ti tau watia e pe o Samoa. I lana whinaunga i malo o te tere le fono talua i neia malo au whatasi. Lea sa au tui le talano ino au wala ma polo kalame. E fesoa sonia ia a fianga o tunu ulaiti mai suinga o le tau. E leo whaavaiva inai tau mawhainga tunu ulaiti tau watia e lango o tupea i tau mawhainga uma, mo le whaasauina o le tātou paneta mai suinga ma ale o le tau. Le stofi me les freida le neiva i aso, wa whailonga i e Samoa le aso e whaatau ai, malo si anga whaafawina
po le National Renewable Energy Day. O se aso tāua tele pe ona whaido ai le Port Kalame, lea te tala le maunta le toa asala masina le tae au le neia stofi Samoa, i se fono tanga tūpulanga televou, o le a au tū le uru tala whapere tania, o le Global Shapers. O stasi fo e mata upo le aso ala upule ai, o le whaasawina leo le o sone mai kasa kaponi, i le whao ngā leo ta vale ole le tise, ai leo sua au ma pensini. O se ta milo sanga soka tai to fitu, o le a whaai u iei Port Kalame o le aso o maru si anga whaafawina, o le a whaia lea ni malaya soka whaavao malo i tuana i mato, i le aso whareine. O lo toso nei le pau matu i Amerika Samoa le tasi o waa, o le whaalaptonga o waa le tunu le Samoa Express, mo le toi whaio ngā ruenga e whaale lia ato ai lea waa, ma toi vali, ia lea au wala o whimalanga inga lo tātu malo, o lo tautua ina malanga i le wao moto uporu ma savai. Ua whaailoa i whaalaptonga o waa i lunga le upenga te whaailangi e mta ngā ruenga te tele ma whilawa inga le malo. O lo iei le fuafuanga le vaya so fau e toi whaarua iei le Samoa Express, i ana malanga masani, ma ua whaali ai le pepo whaamtalanga, o le toi whaia o ia ngā ruenga whaale leia le waa, ono le fia tau sisia lewa leo le saunga le mu, i whai ngā malanga lo tautua i nairo tātu o sinuu, ai mai se uta o lo whiawea i ai lea sā, o le whaalaptonga o waa a Samoa. O tala i o le nei aso, saifua. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mamafa tato traffic ile taimi le nei av Tavale Beta Drive southbound along mai Tawatala intersection le na foi mai le vale na i Portage Road and Lambie Drive all of whapena ona mamafa mai le traffic ile taimi le nei George Bond Memorial Drive westbound along mai Tawatu i le tato interchange foi le na le State Highway Lua se fulu ma le State Highway 1 Faisipisi Wamsu Road northbound along mai Tawatu i le taimi le nei on State Highway Lua se fulu on ramp o le na foi wa pisi slow down on Esmond Road, ile taimile langa yatu la tatu North Court Road and State Highway 1 intersection. State Highway Lewis Fulu westbound, maita watu mamafa lava le traffic, la talatatu Cavendish Drive intersection. Ia whapena fo ilanga yatu on Puinui Road, Hill Road ile taimile ilanga yatu fo if sota yatu ile State Highway Lewis Fulu male State Highways Fulu male ono interchange o lo wapisi. Tato lo fai malanga atu manukauti te aratu via State Highways Fulu ono male Lewis Fulu o le na foi o lo hotele ni poloka i le vaenga le nai maiselanga yatu Royal Heights area. State Highways full maleono lava le vaenga le nai Patiki Road o leo lo maita watu mamafa le traffic i le taimi le nei whapena foi Rosebank Road. State Highway 1 Market Road o le na foi o maita watu le northbound o faisa telo delays mo tatou i le taimi le nei. Portage Road foi o le na o lo maita watu southbound fai lava foi si mamafa le traffic ia o nisina vaenga o leo lo mautinoa le mamafa yo le traffic ile nei taimi o le tai au avita vale mo oe au e whaafungfonga mai ele malu le tai au Radio Samoa ina ua se fulu ma le tasi minute te ai le tu la valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Alo whafteile te rula whawhanga nei teima le tai ao le vainga le tamai le tala le tau lua se fuluma le lima leo te whawai atua i le vela le e Samoa nei teimi o le tai ao le stofi le nei la wate a fwere balu i Samoa. E tu maui ngā le tau le tanu e langi le lei niso teimi e fwoi niso vaenga le tanu la pa uai timu i le nei a stofi
tu mau le tolu se fulu anga le tolu se tasi degree Celsius mo ngore vevela le esa mo le so lua se fulu male lima e lona mawalalo ia tarva vai atu le tau i Australia fa talo fai panga o malava al maru le tau re Samoa alo fa fo mai so se mai Australia pa vai atu ile lo mo Canberra as fo falo il maru lu le vai ngore tai au la fa solo na awa le tau le aso ato vevela yo le mo tolu ne aso tolu se fulu lona maununga Sfutolu lona mawalalo Sydney Australia malo se fo mo ria lo se fo lo il mafana le time le tai au ora fa solo na awa ora tau mo to le so lo se fo mo le ono mo lungo le velo le air mo Sydney le so se fo mo i lona mawalalo Melbourne lo se fo mo ria le tai au to tele ni se pa angal tar pa men fa ta fo mai le tai au se fo falo il malulu le ba ngol tai au le asu sulma tango file la mo to Melbourne le so o le kwa vela fo ia to su tasi i lona maulunga se fumar fa lona maulalo kusa le ala le vela Melbourne masamo i le telo isi mai nga lo te pa ia tu los furona maulunga le vela le ai Hobart o le alangi le tau sul matango file la sul matango file fo le la i Perth Australia los furona maulunga le vela Brisbane Australia maro se fo manuia fa solo na awa pa uti moni so taimi los fruiva maulunga le vela fa mawina mo to le so o ka se langi le o Adelaide al vela fo la to se furvalu i lona maulunga a woi kafe fe los fulua lona maulalo ia la fa solo na maro sit savili pa uti moni so baenga o Darwin tols fulua maulunga le vela fa mawina mo le nei fo ia so fo o baenga o na Australia mo tulanga ile tau fa mawina mo le nei fo ia so fo wa tatu o dia sa man talo tau le lambua mo le no fa fa salonga radio Samoa ta maki makau raus furuiva po ile mafan fana le ere nei baenga le tai apa vai atu o manga ia mo le solo le la o ka kai manga ia foi o winga na tau le soi awa sulu mai la o nai wanga ni so taimi lo su fara mo runga le vela fa mawina mo au kilani ile ne yaso tai ape audio le awa fo ilang le lei los fuluan mo runga ma fan fana fa mawina mo au kilani tai au vai nga yo tuatu lang le lei sto nai lang le lei sama na so fu mo na so ma so lulu le na vai so lo mana ia tu e se le lei o te se ma mene se lo o fia te sema e sa wa ma mai le la ma fana Good on you, Tessema. The bang on the one night, tell nei time on the tie out. Let's know a lot of papa out is a bang on Kilope. Let's know what I'm going to tell about toe. Ele nei as fo wata to olia. So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful mo November. Se ia ulia le so se full wivo te sema. E anga va uma ile se e jono manu ai ile lose la lima sfutala pepa me alofa. Fa ile se ile so full wivo te sema ile manto la lai Evandale. Mai fa ilo atu le u manu ile Radio Samoa. Vala lo le Pacific Finance Limited ile ovalu la fitu fa lua fitu monisi fa talanga. Tātou tala mai sa mō pēna whaafonga le tino le nei fo i tai au fau o le atu e whaasala wina mō e pēna tala tu lai se furu mo le luana o le sofa pēna fo i le fitu le pō ana nei tau lunga tātou tala mai sa mō le nei vai aso le tāra valu le tai au a tai au nau whaafonga le tino mātu whanongo longo o si le fia le fo mātu lo o mea nau lo tupu i sa mō fo i tai au nana whamanatu le tino le na mai la matanga nei vai aso tātou fuafua malanga i sa mō e le leon na whaatau no ia tui pui o le tale vivini Hupinghof ono tulanga lo ifa tenga i Samoa so au le tuia la fonua ni se nei po ni se foi baanga no langi ia mauti no foi ia tu ia ma sana fa na wa io ya le lei o te le o loa i le VIP lounge le il malabale le a fa pela le la fofua nga o kupuma ai nga kupuma isi nga ka kelo isi atu no e fa nga ina e fa fir ka usanga nga fe sa mo engi kupuma ngi pleske nge mangi o isia tunu ala o ngala la ku fu ai fa pela pe ya te no ala te tawana open pe mo ya me sa o ming scar ka pe nge ka foi pule malo ya manisi fo ya nga va ai Eu vai te mafau fo ilele. A fa pengi la ka e le fa onga ina. Ia o fa fe na tongi la le lisio le na fo I vaenga. Wa e ka kaulava onga iai lava ngaluenga e fa atau nu wina. Ina ia mafai ona maua tupe maua mo le fa atau nu wina vaenga fa pena. E me se fa se soani na yo tatu tangata nu le maua yo la tu ngaluenga. Ia malesi me o la fo iai maua ka ko kupe atavai. E ka ke nga fa kia fa ang fa kaule o loa mai nga vaenga ia. Le fa
kari wa longa winga se koe fai se sifonkanga ko alua ko foi le si kupu ia ai o le tulanga ia ke au kalosia ai koe tafal fina ngalo foi lele fa nga pea fa nga i fa mon awar ko fu ke au ko fu se mo nga ri lounge ke ka ko mo ia la ka mama vai mo o mama yang isi lai ke mo ko fu ke ka ko VIP lounge pe ale fa fa ta la fonga al me monia I lo ta tunga lai entitled ia ming ska o de kabineta ma fai pule ma no mai na to mo lai na ko diplomat passport fa ai no VIP ia ku ia ko pule ia ko sa ko mangisi ko fa ngala ko ma fa ngai de ko ba ko vale de ba ngai ke ia de leitele amu ia ni se sa ko mana ko ai do VIP sa ai le va o fe ma ko ke malo a fe o ke malo ia le yo nai va ngana mai sa bon fa fo mana no once again fa ta no fa na no lo mai sa mon ta kala me malo la versi from ria e ne se forward ta to le se for valu o ta le to la valu se mai lo fa fonga o ta to ma fa sa mo o ne fo e ta e au E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tutu lima le vai o li a vaa. Whapele tala sai le nufu nganta I vai sa vai. Le tanga atua alo. O se tangata sawa tele. O se tasi I o winga sawa le tangata lea. A fia inu li a vaa I se vai. O na laina lea o tangata e a mata atu I le mea o ta otoai. E se ia o I le mata o le vaipuna. E le lola e le tangata o lo tu I le mata vai, le pupu vai. O na tutu u wha solo lea e tangata o lo o I le laina. Se ia o lava I ali a vaa matau mawhaloa. O le muafitalenga le nei o lo o au mai ai ni winga e masani ai le o langa o le tangata. Se tasi o winga, pe a whai e te malama lama le le tala le nei. O loo au mai ai se winga e wha maapu e pu e ai nai ia li a vaa. Ia, po se isi fo I tangata e ai ni tūlanga mawalunga wha pena. Ia, e wha pea so umanatu. Le ai wha fitai lava, ave pea le wha alolonga I le to ina. Ia, utala whea ngai lava ia o le to ina e te le mamawalunga o ita ia. Ia e lei wana o seu ngā pepe. Pei o seu winga wha pena e mawhai o na wha mapu e pue ai. Lona lua, e whailo ai fo I le tāua o se wha moe moe. E ui lama I na tātou wā I maila, wā I vasa. Ia ai ua wha malo mai lama le whaife au ma le kalesia nei. Ia manatu lama e tūtū lima le vai o li a vaa, pe tasi pe lua, o le mea tāua, o le mātitiva whesanga I e pei o le upu. Ua tūtū lima le vai o li a vaa. Manuia lau whasonga. Lo, le lei o le whatawhiti nā tātou mau whasamoa ni fo iwa yaso, ia le lei, o ngau wha mau lalo. Ia, mau. Manaia, le lei e a o ngā mea uma. Yes. Io e, ia le tangata ta mai, ia o le an mea uma o le aso ku I lalo. Ia le ngata ma fa sa mo tele fo isi por kala me mana ia mai si vaenga mana ia so se me manga ia ke mo po fe ke ia ku I lalo.
fa maulalo ya la ko foi le ka le fale ngo fo la fa peso le ai wa ke le ngai mea nga o mawari ni ya sori sa ole le tawai o le manga ia nga le va velo fa mau I pe a fa longo ku ia langa upu ia langa ye o le foi tse fa longo ia langa upu ne isi mea e manga ia le lo le o le mafua anga ia male sao ke wo ka mau ku la ka pepelo ala ku sa foi mal pepelo lang pepelo ngele fa longo e ma ku ko le pepelo le sila yo ale lei fa talo fa fa sia o Chris lo fa tas mal nei tai au talo fan good morning Chris wa mai oi ta man ye le fo le tu la wo wa mi o chu nei tai ye fa mi nan mau ne mo cha chu nei tai fa mai le ino ya de tua oi wang sala o ya o le lo fo ye o tinga ina am ia lava o ya ai mena ani le fa mi ne fa maru shire pula o mo cha chu nei tai fa me le ino ile la te tua o fa me ua sala o ya lo fa si different ai do tua o a different lo no winga o tanga na te dua na te ru su fa ta si a different le fa me mau le por fa malo si mo jato fa me ino la ile la te tua o no winga wanga sala la ya o pe fa pe ino ile le lu te tua o ya different tai to different le fe me le fa ma le vanga muli ta to ma fa me o le lo fo ye u tinga ina am ia la vo o ya me tanga le lo fo ye u tinga ina fa me am ia la vo o ya no winga fa man ya fa man so o ya le tua nena am ia different away fa man ya ide tu cha na pia lo fo ye wa tinga ina a different rent to bo la soni uni a different uni to ino ile lo te tu ha oi a different away yang salai ta tu met taure ta tu ta only an to wa lo fa ti o tinga ina a different friend yo ta so mau na mu ta tu ni ta me te tu mo to ka plan la friend ne ya so fa Yes,
tu amo. Jalo falava tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, wa o salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaamal mole vidi maili numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. O le Furniture City i le Tolofitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se time a fale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se tino foa o le potu malolo, no foa ma le lau lau ai. Wha apea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City, i le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. Loso mo leiva lau tali tulai valulu poka me malu le tai. Alu wede Samoas for lima i vatolo a mo awina tu whalo longa le eveni. Whatala what pulenga mana whenga wenga le eveni. Mano la varsi fuala tu whalo lo fau i le Auckland Airport, so mara warehouse. Pea fia whakau so na e manga i orki si masi. Wha au lei a ki rei, o ngā ki au lei a e la e a lo ama la e vengi o. Wha popore si fupaseng. Ano tawai. Tere lopo to tere ni se whaafonga mai le pitonu leo whanganui. Pea ka unga sao e ngā ua sa wanganui a ua whanganui e la wa ye. E kusasa pe langa e se pronunciation o le tala fia mo le pitonu lea. Te le tupen malo le ua whaanganga fausia e se sa pol whamasino mani se vaenga o mai a fio mai ma ofisio leo. Tono le vaenga. Yo te vai o le tulang folna o le wa yai mana ia fo ile fo I fa moe o le whainga malo ile nei fo I tu lai mai wa tu lai mai ai ia o le tulang na le yai ki le yo le fale whamasino le na ta vai le o mata tu fo ile le iai iata o le ia sa o I na whanganui o le a fausia ai o le fale whamasino ele o se fale mata o le fale whamasino ia a tonu o se tulanga fo ile I le mai tau atu iai fo linga o le fale ia ai mai se fo I ona o lona ia fo I fo linga le fausia inga e se lava fo I mai lo isi fo I fale ia te mata ia nei manukau but ona le tulanga fo ile ina ia mai o le pui ngo ke vai aku tavai ese le ko inga fale so le le fausinga ai mai sa lona ia fausanga pe wo vai o tele lope inisi fo I wanga I mai I le vaenga le I le tonga la aule I ia mātou le pitonu ule le o kale mana ia fa pena umala fausanga o ia le fale le o le fale fole na ia o le na wa amata pese lau miliona tala le tupe le malo le o faanganga mo le fausia ina o le fale lale na I ngai Dumpling Wick Street ia and Liverpool Street pe o lato umaya o le anga ia tu ia ina I le vaenga le na fo I fale famsino le a fausia so le baba ia to the whole complex ele ngata le fale famsino le te lola a fie fo I ma le po official leo ia mai si vaenga o mo le la a ye o mo tono le vaenga mana ia lima afi lima afe square meter le te le fo ile o le fo I vaenga o le a fa atuina I fo ile a fale ia asa ia le ia ni se fa fo mal na vaenga mana ia nui ia mana I tele o tau le o tele lopo le mole a fal fam singo fo le man kele o ngai ko kele ngi so le a fam singo o ala ka lang fal fam singo o le afo o le mga mia inga ia inga fa fam singo ka kala la o ko fal fam singo ele va pe fal fam singo ai sa ngil pa ki ki ma se foi nei vai nga mai al pesel ya fam ni troi foi le tunu ala malanga sa mo mario ki ma se mo to lang le la ka ko le fa ki ma sa ngala ko fa ki ma se sa mo pal tas amio ko le amai le la tala no na ya lo tama ta yo tato
Ya awan ne e fatangai na se po ina ni ata mani bang pengal ngai ngai bang ngoli poki mai leo. A fia ina I whanau foi. Ya me so ala teina. Ya mai ni so fa fia ngala Vina Records and Friends. In order to for vado leiva. Francis Polo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my party people of Samoa. Let's go. Manuele, Kirisimasi. Manuele, Kirisimasi. Manuele, Kirisimasi. Malita. That's enough for here. Just wanna wishing you all a Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Talofa Samoa, it's Lolita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. Mama, Malo sing so for. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Yamanuia Lekerisi Masi. Yamanuia Lekerisi Masi. Yamanuia Lekerisi Masi. Maleta song of fall. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Tell of lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Malitau Sangatho. Talo Falava, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we are lucky Christmas. We are lucky Christmas. We are lucky Christmas. Talofa, Fakalofa Layatu, Kiora, Malolele, Pula Vinaka. This is Tofi, Fire Sophia. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
suluk supe whaangali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia like Christmasy. Manuia like Christmasy. Manuia like Christmasy. Manu song of fall. Christmas time comes once a year. Let's get together and have a good cheer. Come on, everybody, let's get together. Let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. This is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Mori vai pespesenga ora ki se masina nei vai tau tu sanga mo tato iai o fia o lima la so lima nge no e ko no sfuru haso so ka fe feri o markisi masiri ia le lei ta pena lei tato vai le ole me alo fa tau o le tato fa manatu ma patipatia le alo fa mai le tu ala le me alo fa sili the greatest gift of all you know for ina melo na pele to tasi mo tato whether you believe it or not ia o lo tu sia tono tu spa ia te tono mai tato da ke shano ia le lei manuia le alo atu mo na no to tailo tato tu al folonga mo na via so manai ia o tato foto ia tu e patipatia ia le Christmas nei foi tau sanga o le masina no November. Ola jova va tuna ifa mo ngale ni wal va ngale ata mai il vai ngole tau o Wellington le pito sidin la titi le la na mo wal masino November o e le pito no sil o tauranga o le pito no sili ona mafana fana o da niden o le pito no sa sili ona malulu ile vai temi lava le o November o tanto i au kilani o le pito no sa sili ona tele timbu il masina le o November i fa momonga ile niwa le na mawal tar poklame ata ia le na tavai o tulanga ese la na wa mankwala le ka ko o mai ia te se ia le pe mana ia fo ile toi mata tu fo ile fa maumanga nei ia i fo linga ese mawinga ese matanga ese sa ia fo le nei tau sanga o le amai atu ia pe ona ia la vaenga nga fa pe ia le o ka ko e ki munga ki fa pe ia ayo isi vaenga ia sa ke le ia ti munga ia le mai tau atu o ta tau lai nei le foi mana foi na ia tulanga tavai wa e samno ye asawa ale lei so o fakatane o le pitonu na New Zealand sa silio na mafana fana le milo November na o le 2.5 degrees Celsius mafana fana mai pitonu uma o New Zealand ia le lei so au kilangi o ka ko le nga sidi nga kele le kimu ile masino tu na tu nei masano po le menga le usa weche se mama ia se bakune la mo to sa olele fa fia o to langa sa ko mumur kero kimu ya no mai ro malala o le nganu lo ma fanga o le sa wa o le tala sa tau fa tata tu ele le fo ile utangi ele le tato matua e tala noa a masana yo tato walo teine o leo te maua Natasha ili poti e le tama por tangata ua modia ma ave nei leo ona e la nga luenga le manuia na fai o te pu o anta fana na fo ilea o tina matene wa o langa lo fa Britania women and girls o lola te tonunga leo te baba ya tupe amrs fulua te sanga o niso tenet te pu ata ma fa ke msalo po le me o sidi ona te le nga luenga te kanta le name fa de ton o le ave fo le malafo viral on social media o le alau te nole o lo fatarilo ni famsinonga fo i pena o li potu tu mai
Fase fulu tausanga. Ia yu lai le tausanga nei kai me o kai me nga la fase fulu tausanga o le tau le ia ma le ua molia. Ai lua se fulu ma le lua i latou na afia i le fainga le nei na ia faia i le ngata le pueina o ata a o videos. Po e whaana na. So e fase fulu ma le lua molianga o leo lo molia i nei lea li i lea o sa auni e tu le whaamsinonga. E iei foi lama leisio na molianga o lo afia i le tu lava lea whaasoli tu la fono feusua inga whaasoli tu la fono. Ma se teine i titi e po se tama i titi foi e le o ta ua po se teine po se tama se fulu lua tausanga. O sulanga whano noa foi lele mai i le tilo foi i le saunga le mua na i aloma na i whanau i le nei vai taimi. So e te le lava la i a lapata inga o lo i le taimi le nei mō tātou ai mai se lava e le ngata fo i le tūpata mai tai. So o se tasi lava. O nisi nei o science mō tātou fo i le pe akakoi o ngisi lai o va inga e ma whai o ngā spot live e tātou i a kangaka ngi o lo o whaia nei to inga amnio. O le vainga fo ile lo o le tatou iai se no fanga fai tele ai e se anga ia me fai e pe e focus langa ke le fongi anga i se direction e tasi ia pe focus fo ia na telefoni i so e se tangata ku se lava pele masangi ai a lai te va ai atu lai focus mai lang ke fongi. That's a red flag. O lazy unusual device handling e ke va ia ku pe a le ku oi lalo fa ki ko fa pe telefoni ia pe fa au kafa fa pe a lai fatana fa sanga mai e tu e tala no mai. That's another red flag ia e mauna tuala e ele mea lai alai o kupo leisi mea e le engage mai fo ile le tala noanga kai ngange o le na tau atu whaatasi ia e ese a kilo ia ese fo i ma leisi mea e kilo solo e le ngata le au tilo solo ai siaki ale telefongi every now and then o winga na o tangata ia e tataula ona matahala ia i tātou ina ia iloa o lako ngalwenga ngā le fai ai ang fo ngale kula o eskafu lau ato ai loa se tangata papea ngal kongi lau skafu pulo wai pe o nisi na o vaenga fo ie mo tātou e pui ai le identity o tātou mai le access ia o ka ngaka ngei i winga whaasol tula fono nei e le wa langa o le mol maule o leo it's very serious fo le ngai o inga e fai ono afia ai mero afia nga tele o na yalo fa na uta mai tai fo lele ya ma teine ya ono tulanga fo lele o te pu o ata ya me se fa o ka le mana ya ona alu ai le sent alu lunga viral social media which ola ata o tuai ma ta mai nai la to ono winga mata nga ma le o ye fo tanga to lo fa ya so o fa fang ma le sona ta wo monta to le fo fa mita no ma tu nei fa na ma se fa na teine ya ko ya au boys la to ya pe manu tanto inai whanau tene wholele ia wana i o lantou ia tūlanga o ko kerela wa bio vale ma le au le ngi fa ai vangin fa fonga la tunu le ne ia le alo te maua ia ini so email tau fa mata on aveniso ang pese fulu ya on la venta on tatu o kilania na fi te lo tas fole vanga le fo ile no fo te ma tu te lo po fa lo on ai matua ia on ai vanga na mo fo tara bokalame le fo ile fa ilo mo si fi on ai matua nei ta on nai pe na eta what's vai o lana fa tau wina ia vanga fo ngai o la to safety protocols ia evacuations or la ko lockdowns ile nei fo ia tau sanga bela o vaenga ia Helensville Primary School, Gulf Harbour School, Waitoki School near Kaukapakapa, Morris Bay Primary School, Morris Bay Intermediate School, o safa o ngai na lale vaenga le na pe o se evacuation sites fo ilele mo tamaitia onga, Browns Bay School, Mairangi Bay Primary School, North Cross Intermediate School, Pine Hill School, ia fa pena fo ila sen oi kalo fai sen Keynes College. I le vaenga le pakuranga o vaenga fo o emaili tau fa matau ia mana tuala a luakulo se emaili na paulava o le first response lava ia o le lockdown po le ta off o le fa a wawina wa onga ia sa itasi a o lo o faia le sa ile linga po le suenga a leo ile mafua anga ia ai po fe fo le source e sa waine tau fa matau fa pene
Ia, pe ona Liputielo leo so onga o tono areas ia pe ona ia Forest Hill, Green Bay, o hanga and o tahu hu te loa onga tono areas ia. Le na afia. I vaenga ia wa pe o len pe ona tawa li poti fo le pe ama sfurua onga na afia i. Mo atala noa nga emaili tau whamatau. Tu sau emaili e sendi tangata fo le ta o tuai po la ka waku o le la laku kanga kai. Faise me o le angoi pe fa pasela o malosi po la se vaenga. Mea nga ka o emaili tau whamatau. Ia po le a fo isi mea le atupu le a onga pe a le baveon ka pungi po nai vaenga whapena. So o le langa receive umea onga ia nafi. Ia tarsia le o afia i nai whanau fo le la tau whaiwi ua onga nai whanau. Ia ese fo ia vaenga ka ukupu mai ni fo ia wa yaso pe ona ia. Ioe. Ia malu pui alava. Po le alava pe moi le kau whamatau. Ia usita ia lava tātou fo i teine matama o le alava le whaatonunga e sau mai le ofisa. I taimi whapenei usi kai. Awele ka alo fo i le whape pe pelo ia fo i ngā mea. Le ai usi tai le tātou. Leisi tu mātua tautua nā a tātou details kako feso ta inga melo telefongi ia Mount Noa o lai updates le vaenga na i o ia onga na yalo manai fana. Mana ia to sfullo minuto lo talo le tula eva tala eva fa mai a fo le pokala me malo le tai au. Ara Radio Samoa mo le fo ia so tofi mano fa taina to no ta tofi tai tunga juta manga wenga nei tai au to fa fo mai ton fa fainga wenga malo besbesenga mo oi mar korisa vai maua ia fa awara fa ma vai le waki ma le ko le waki a oi. Siva ngalo kai
o pesel ko le se vai maunga o matamata ni so ata wa mata graduation i Samoa le nei vai yaso o la tala fo le fai o le taimi ua tawia fo le tau fainga nei fana o nei tau sanga atoa ia so congratulations mo la tau o la utala fai ele graduation na fai the preschool o fai si le bana o ia bala dia ia o la winga la utana fo le mana i o le taimi wa na to i o lima tau sanga le sail preschool o le la fa unei e o lesi la sanga o le o la winga la utana le mana i o le fainga le graduation fa u le ia la ko pulo fo i ele ave fo le tau duai o makua i manuia la utama fainga ia a le winga la utala I mean o le e tau mai lo ma fo fau wa tau ta mai ti nei o ata i o me o lo mulu mai mo to mo mana ia so le winga la tala wa la to yo ta lima tau sanga le la fa la to graduation fa wa umar time preschool le la au ko wo ku le si le por la o le primary ia that's a vai le tulanga le lava le na ma le tulanga le na e se fo io na tuli mata ia i tonu a onga a mata ona o le faata hua ina o le kaimi a koa le o le tamaititi mai le tolu lua tau sa o se a mata onga i le ono masina ia onga sawa i lava la i o le malanga le tamaititi o le lima tau sanga mana tuala mo le sila fia tatou o le valu se fulu% o le fai ai o le tamaititi e fausia i te tonu le vaenga lea mai le preconception se ia o lava la ina a le lua tolu tau sanga manga ile lima so ole graduate selo kama kiki i ole ka wa kul kama kiki wa e ready nga wa makwa steady ready aka ko ko ya ole set pa malfanga o alu akwa ya la ia a ole va ainga lena e ka kau fo yon ko e mawangi se o pulo fa penga mau counts wifi le ya mau la tau o fa i o e vai ai sa le ia le mo nai fa na uma fa wino tole ne tau sanga manuia i sila sanga la anga mol mana i alta to malu alta ala na mol ne stofi fa tai fa longa le veni o na tole po kala mel malu le tai mol ne va ya so tatu tal fo pe ta le iva salva masimino ya on zo foi le songa tia fa la tusti tia por po kala me fe mai wal fa o wino to tu ar de Samoa malu le sune tai alta malo foi la sunga la wa o le fa malo sile ni tai manuia to engole ne ya Samoa manuia tele fo fanga umole ne ya so ya tau tai pe Yehova tatu to fe lo foi sa so mo le lo fole tua tu fa ya so fo Wato oceanga I uleni tau sanga Oni alewni Ye lafo ane ifo mafa Samo tula imai tatota Nisabai Pepe le kerisimasi ufa na umai o tala ufanua ufana uai le mesia aina ya faatusia mao la fia sei le pepelea e fai malai asala uta ia tonu tai isofu vai vai ualiuti no le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu Samoa e whana waile tupu Samoa tula i mai tatota Nisa pai Le pepe le kerisimasi Uofa na umai
si fasela mga se tufo ia oceanga ole kerisimasi ifai mama usanga olon fana mai ia mama loai oni aleu ia la foa i levai O te whaafeilua i atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au mālo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aso tofi, lua I tu ai ngā mea ai ese o le ana mawai nila, ma ua wha amaunia mai e leo o leo ua wha solo nei so esoenga. Ta ua mai le New Zealand Food Safety o leo o atu reporti o nila ma ua I totono mea ai, ma o lea e ta ua le Woolworths si Papakura. Watu e ave sia mai fata o loa nei ma o leana iaisu I pule ngana nafi le supermarketi e fesoa soani so esoenga. I reporti wa au mai e le o iaise tūlanga e whaapopole I naire la matia o le saunga le mua o tangata lautele. E le o manino mai I tala le food safety po o ame ai nei na mawai nila I totonu. E whaato ato e o leo ni usila I le tūlanga mawalunga I so enga matematika ma le saienisi ma e whaafetai ai le tino u o ta maonga. Talo mai le tau sanga I lua fesfun ma le lima, wa moli mawina le alu I luma o le tau mawhai o ta maonga. Ma o I la tau nei vasenga lima ma le vasenga iwa. So enga nei le Trends in International Maths and Science Study e su e le iwa ma le sefulu tolu tau sanga. Ma o ta maonga le wa moli mawina le alu I luma o tau mawhai ngai su enga uma e wha, a o teine a onga, o leo lo pa ui su enga e tolu. O ni whai unga wailoa I alu pe I luma pe a to a anga I vasenga, ma wailoa I foi, o le to atele o whanawa o ngani usila, o le e sili atu le maua lungo tau mawhainga, e so enga probability o le matematika na ilo le algebra, geometry, ma isi lava so enga o le numera. Tala noai fo iso enga matematika, o le fast food ma le ono pasene o whanawa o ngā lo ilwa senga iwa, e le fia le nei mata upu, a o le vasenga lima, o le tolus food ma le tasi pasene o whanawa o ngā. Wa valo ia se tasi o tangata so e whaapitoa I le itua au nanga wa alele, le toe motu sia o isi whai ngā malanga le ea New Zealand, I le tausanga fou. E ono a whepa sese leo le ato e whetu utu una I whai ngā malanga I le vau ma sino Februari ma Juni o le tausanga asau. A o whai maiele kamupani wa alele o le amo motu le tusa ma le lua pasene o avanua mo whai ngā malanga
I totonu lava I o le atunu. Wa sawai ma le talo le toa tele o tangata a fio I la tau nei wa toe fetu na I taimi o whainga malanga. Na ono fo ava noa mo whainga malanga leo wa a fia e tu sa matala o whailo mai peitai. Fa atu a I loa tonu po o feo le atunu u lea ia a fia I le asunga fua wa yaso a sau. O le lua masina talu ai le fo ina whaelo mai ai. E le to e lele le eni usila I le vai in Ricardo ma Wellington e amata mai le masino Januari o le tausanga fou. Ma fua lava lea I le a fia o afio va lele ma le to ai titi o tangata feo ai. E se mai I lea iai fo isi vaingo le atunu o whai titi a whainga malanga va lele. A o whaatali ai lai le asunga fua o le vai aso fou, o le ua vavalo e nisi o le a whaaua watua I pe le tausanga o iluma, le whaima motu sia isi whainga malanga le ea New Zealand I totonu lava I o New Zealand. Motu sia le fesoa soani tupe le malo mo le Marsden Fund, po le fesoa soani whaia whaapitoa mo su enga whaasai e nisi. O le whaasila silanga le nei mai le minister ia Judith Collins I le a wauliana nafi ma o I la tau fo I neono o whaamasino ina talo sanga, lea e wha o mai I lalo le Neipol Kalame, o leo le ato e whaata ape le tau sanga a sau. O le Marsden Fund e whaapea na o le pau lava lea o le fesoa soani tupe sau mai le malo. E lango ai tangata ma su enga whaasai e nisi. O se whaasilasilanga ele o talia ngō fia ele asosio scientisi tutono le atunuu, ai mai seo whaalapots potonga o lo finau ia sanga u na iso enga whaasai e nisi tutono le atunuu, a wale manuia o tangata. Matala muli, tolu se fulu ma le wha awhetala na whaano le pule ngā nu ele South Island e su ele Wallaby e ui ele I maua. Ma sino September na lo ngwaile Environment Southland e tusa ma le Wallaby na wa ai e tea nau, ma o lena amata su e mai ei loa. E uina ma watu langa 5 mawai, peita e o mai le soele I maua. One sa ilinga na whaalu ele tolu se fulu wha fe lua se lau se fulu wono ta lai au fieitu pena whaalu I kone karate, ma le au whai ngā luenga. E le o au fieitu tonu tu pena whaalu le tipu ma toro Wallaby eradication po o se tasi o polo kalame na fesoa swani foi, I le nei sa ilinga. O Wallaby se oni manu e whaasai le Southland, ma o le ana tau ma whai ei lava e sui. O le tolus fulfa femo na tupu ta la o toi whaelo mai, o le ana whato asau I tue na ua whaelo e le uni, a le Taxpayers Union. O Talanalo Radio Samoa, manuia tele le nei tae. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. So se tasi whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai lea so lusfulu 5 November se ia ulia lea so se fulu iwa o teisema e anga wa uma I le se ia jono manu ai I le luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Whaiele se I lea so fulu iwa o teisema I le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu I le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Oli, oli,
sila sila Sala whahila uta ua ina O te wha toia toia ina Ia o ngā ua mata mata ita O mai pea o le whala Paula mai le mulila Se ila veta mauli le malino male a ava Se ila veta mauli le malino male a ava Kalo sama ile malo Atafa sofina ngalo Au mai le tui vavau Se i mata wilo wilo A uma ona o fasi Ka ata whelo i le tai A e sa umi mai no na usa a tui a pai O te leno noi Samoa E pautala paa sama sama noa O whasanga o le fia fia Ka a alo ma le tau sa a fia Ka maho mai ma le uso O le la o le tala le lei Sa le lolo mai whai oe no i sei Ia malia lau sila sila Samoa i sa utau mawhainga O te wha toia toia ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Samoa i o uinga Ae mala mala ma Samoa i o uinga Ia malia lau sila sila Samoa i sa utau mawhainga O te wha toia toia ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Samoa i o uinga Ae mala mala ma Samoa i o uinga Le so tātou whawhia ngala le tai au le mafuta mai le tātou tino o leo se mali mali tai mala watis from the family to te nei le tu la iwa. Ya ile to tu foi mala nanga fai pele nei alwe sa mo se mali ba tolo amo pe nei le tai au fo mali ya so matongo fie. Tai au le nei o le so tofi le tātou yai. La so limba ni foi masina ya ia le li fa tai le tua ilana tu singa me se fo lana pui pui ngolo to se fu ma so mantu wola leo tātou te mafuta ma tātou te fai le nei tai au fo. Le so fo wa mai le tu fa popo ya so tātou wola a o tātou fia ngai o tātou tiu te man tātou fai valo filima pe o na vala wina i tātou ele tu lungo ni fu ngai ele leo a mai atu le tātou bra unanga le fa tifiti fo ile le pokala me le malu le tai au pe on tātou tu le sunga leo ia tawai medi fa pe fo tau sala le tai au fa tu na tasa wa lu pe fo ia ni wo fo lau mo le tātou wa tinu fa solo pokala me ale reader sa mo le se ia tu no 45 mai mala na i fo tātou wa lava le tātou ina le tātou wa tinu malatu sa family ina lo fa fonga ni so taupu mai se oni so melo tupu tono nei atu lo tātou ma wai tātou talma ima o la langi tātou fo nei tamari o tātou wa tinu pe ona yele nei taiao ya balor se fo la lei na lo langi mata fi nei taiao fo vi ele ile o tātou patpatia nei taiao e se le manga yo nei taiao tātou fia la nei taiao le lo fo le li tātou fia la nei taiao a mata lo tātou ngā ruenga ya pe na usu ma nei taiao pe na faisa lo tu pe faisa fa taile tu pe le ai a o le lava te la ngona le lo fo le li e te mi tātou te ala ilo le taiao wa vesi tātou pisi tātou ngā ruenga alu la tu finga ruenga ia nga ia e tātou inisi fo fuanga a mata no ia le si tātou fa tai fa na te mi le li pe wa pisi wa ngalo fo ia to ai le te me fa na ngalo ia le te me fa na ngalo tātou ilu mo le tua te ala val tātou te va ai ia ile lo fo mo le ngalo le o tātou mo te si de lang ia vi ia le li fa tai o tātou lo to ile tua ila la fa so ma me o malava o ia au mai mo tātou la fa nau mai se fo ile ola ma malosi la fa malolonga ia male fia io e se kako fiola umi pa tatu fia ia si me si do taua fa umi no tatu wola nga o fia
Ea ngai paua leo le vai la au sili o na tāua lefa malital tus pa i o lo wola fia. Ma lo wola ata. E leo whapea mai e wha umilo soifua re kero au me mau au kupe au ai. O lo fia e wha tele inai aso lo soifua ma wha o mia iau tātou wola. Isa pokalame tātou le la tātou se atu le upo le poto mo tātou le leitai au whangasolo ai lor tātou pokalame le aso la mau fo inisio tātou pokalame whangasolo pe amali tātou por poto le leitai au. Ina o se mari man te mele watis fulu ono minuto ua te nei le tu la e iwa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whaafonga maia, le upol boto mo oile nei aso. Whata oto mta upe lima. O le leanga o le whaitaanga. Lo watali ie, e whaalongo mai i lo poto. Ia wai mai o talinga i lo whaautauta. Ina ia e tau sisi i le mawhauwhau. Ma ia leo ina le poto i o lau ngutu. Awa a whaasisina i meli ai lau ngutu i lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu foi e sili o na mole i le suau. Ai mulmuliane ua o ona o ia. E pei o le laena, e mama ai o ia. E pei o le pelu ua whaatau ma ai o nei tu. E oi whona vai le oti, e taunu watu o na laasanga i se oli. Ina nei e mawhauwhau i le ala o le ola. O lea ua whesea iai o na ala. E te le mawhai o na e iloha. O le nei, le whana ue, i outou whaalongo mai i a teau. Awa fo i nei alo ese outou i upolo o ngutu. I tau mamaolo wala i a te ia. Awa fo i e te whaalata lata i le whaitatoa o lona whale. Ina nei e avatu lau mātango fia i nisi. Ma outou sanga i le ua sawa. Ina nei maali lia tangata ese i au oloha. Nei i ai fo i mea na e ti ngā ai i le whale o tangata ese. Ona e oi ai lea i ona pō āmuli, pe a whao matia lo tino uma. Ma e wha pe ane, sa tele na walo ino i nā o ina. Ma ua te te atu i lo uloto lea o inga. Na o le whalongo fo i upu ai nā o mai i a tiau. Ma o le wa i atu o utalinga i o wa wao. Toe lava wa a toa mea leanga ua o iai. O i luma lava al whaapotapotonga male sau whainga. I e inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lo lava vai eli. I e whaasala lau solo o vai puna. Ma o vai tafe i malae. I e whai mo oe i a vai. Na o oe lava. Ai aua le whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia e fia i lau awa. Na whai a o e taule lea. Ia pei o le aila pele o ia. Ma le oti
o le vao e matangofi e mali oe i ona susu i aso uma aua le au noa ona e matua fia i loa lofa i a te ia lo watali ie pese a fo i le mea te fia ai le fafine ese ma e fusi le fata o le fafine ese awa o loo i luma o fafonga o le alii o ala o le tangata na te fotia fo i ona ala uma o na mioleanga e mawai lava le uanga sala o maya o ananga sala e tau fiai o ia e o ti lava o ia a o le ia o ina o le tele o lona valea e se ai o ia upol poto mo o ele ni aso Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua o nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Sex ese bale peso fa ngoina elelei la valeli. Sa o le upol pisi. Te olunga te olol po kalabele na le upol poto mo tato fa te fiti fo ina le upol poto mo tato le neva yaso. Ele ba futu bale tato wa tunu fa vitai le abono wa fa fonga mai mo fa ngolongo tato fa ngolongo fa tasi le upol poto a matto le ne yaso. Ia e faya le ma fa manatu ma so san. E se le mana i o upol le tua e sua malie e fo wa timi pole ale wa ma sangi le fa ngolongo. O ma sani fo ina e whaafonga i tono whatafaitaulanga ma lau whinga luenga le tu. Ai fau ai te mi oma. E fau ai lau whaarangolongo langa i momoli atu i atu o le lasi ma le matango whir upoleli. Ia peilana e mafuta ma le leita au upol poto lo whetawina al mta upo e 5. Luas fun fitu minuti e lau te edele tu laiva. Leo o se mali atu tatu po kalame ina le au namba tau tua le taia wori i Otara. Mata si wali sunga ya Victor mo tato le nei taia. Talo fa Victor malo si fumodia li taia fo? Ya, so for moma lang malo sunga ya malo lang sa imaro tau tin lo sunga. Ya pasaro fo le tai mo ngo sa mo pena mafuta mete no mo malo ni taia ni si ko singa denga. Ya malo lang sa malo fa malos. Victor wa faisi vela mo yo le lale nei vai te mi fai faisi mana ya mo yo ngale tau. Ai le tu ua i la vartu langa tau na ile tau tu mar whamanatu mo tātou. O whai unga vai aso avita. O te iloa e tele na pa o pensini la leo tātou. E tele ana uva vai fu ila le tātou pam pensini o la e mai lunga wa ine whaapito mo tātou. Tele o whai unga vai aso. Ya, sa o leo te ai mai se rava le aso kote ma le aso lugu. Aso na re pa ui tau tātou pensini. Matua lava aso vai aso amata mai e kau le pau amata mai ono sene. Ea o rora le aso lugu marasto. Ya ora ia le sulua sene ale saue sulua ale saue sulima sene le o tato le tato a pesini ma tato iso tie mana ia tele na lo winga apa o lo pensi Victor e fa banatu la tunu te tawo na ia tu le ta vale wal fa ngol ya so la to ya sa le le ala vai ya tau long tu te ngol tato la de ole beto sa mo ya so ta ya langa ko e ko ni se mala tulu nga le langa le se wa ya la ti mala tola au ngole ta to a bigo sa mo ya ko ko nga baila to ya e ko ni se ole no po ta la sa mai de ota le la ko mai so mai lo ta vali ma si le ti la to va ri pasia e so pasia ti pasi mai ya la si le fai dunga ta to sa ya re fasalo to ai tato a tato pe tinha ngata pelo tato a iso Pita ele vai lavan tu ale fa manatu mo tatu watnu la ngole wala tamari Christmas a temi fo ina wa amato na tele ia fe inga le la tu ngola tele ni te mo sala fa manatu fa ile pepa ta vale ia masiaki pa ta vale ia maba ai le fa ta vale o me mana ba tawo na fa manatu mo tatu watnu abita. Ya, sa ole te ole unanga na tatu a sofa ole te ma tatu palisinia sa ole rongo te ya ba te ta vale na ti i dungo te ta le pitole ole ta vale ya na vale ile tau sanga ya ma te vole il matino te ta vale pa pe o wa tu te pa ya su mai te i tatu palisinia ko mo no ngata fole ele o te ta vale fu serve sa su na so au tato tau ia le kutu la tata tu fa uma ko le nei tau sanga ya le lava tata le sewa ya ula o mai le la vale sanga le bu ngole awala te pagu ava pera na le pa ku service ya ma to service ya tato technical service disina to tato ta vale to farisilia lo mo pe tato no ko na sa pera tato ku pa to play ya tato ta vale e pa le to ma to mo pa ava pe ni lo pale te no sa o pero ta vale te ile suau ye kulangan na te tiro ma ia wa ko ile sa ma le mu o wala ya vai ko pa ta vale ava pe na wa ai tu tasi po wa le so ni waya ya kulangan le na ava pe na wa o ko tine ko mo si po ta vale ilang ay uwa pa wala ya te tinga inde so da ya discute ko dito ka ke to me lo ta va discute pa aba te na tanga ai pa wo te me to no si lo li ke po ta va Mare oli si banga tau no fa mala tu pe mo tatu anu atu Victor fa bon bole
Ya, mari tawina ko tawali mo tawali po tawali tuai pero feeling siri gas tato smoker tato hyper gas tato piki aku umanalis sama na tato willy ya mali ole tuya try mas po get try ba for wenja last manisan umanalis sama na ba penetra so piki aku ya so apalai ole lesene man so mas na penstem para so sa ile mato fatta vale mo ko lo expect ya masuk tapi siapa lagi setawal lava tawal folk tawal tuai ya oleh telefoni oleh oivar sifa dua lu oivar sifa dua lu memena satu Palestina atau satu Palestina ile tuatus oleh tasik itu suruh peco otak ya lepas sangat dalam masa orang peco otak ya kalau mata tu pak folk tuai kau sikit aku masa-masa 15 saya pak ile 20 ngai dung apa yang ngai kau pusau ni ngai pak tak balik suli apa sui pak tak balik suli ni ngai pak tak balik iya tak tahu kau apa tak tahu pada sini mau tak pak oleh tugas oleh maksa tugas itu dua problema pak oleh yang access ya apa yang ngai tidak mau timur saja semua mereka balik tomu ya dalam sama yang sesuatu boleh nak hilang Pai tak terpantau itu setiap kita tak balik dengan nanti tidak nak ada apa yang saya kira mesti mori nanti nampak oleh tak balik yang mereka tak balik tu sesuatu dia cuma macam tulang ala dan orang nak biar sesuatu oleh tak balik ni biasa satu provinsi dan pak itu surat bersama dia contoh satu provinsi lah tak boleh nak ni bayaso dia tu apa siapa lagi semua itu satu apa oleh tadi ada solusi pay after pay malipai marisko matua isu baru masih nak ICSP nomor satu finance lo sangai ni temene ila satu lalaya dia satu pak yang ada oleh ini satu variasi dia so mata tu pak oleh dua kesini masih mungkin oleh Rosto Malia Cristo atau oleh dua hari masih susun apa yang ada tu tak boleh size na lo apa ada spesial motor tu pak una lo penana itu tu pak lo ini satu spesial motor tu size na determine nomor telefon oleh oiva kitasi tolu oiva tu kitasi tolu jadi mai ya epok mai sawi alai ya pe so na perisa sobre tahu pak untuk masena tanto bisa omitas apa sili foi ya lo samo na sosuan mo estudang ala bro na biar sosuan ini tanto pak ya fantastis foi mate oleh sampai ke apa sondo ya Se fuan so ka Victor pe fa fa ba ya tawel le nei fo itayo la tu tu ava wane ile tatu telefoni na o le lua fit tasi tol o po le lua fit fa tol o lunga tu tu dangal bi samos football liba tol amole to lua su liba minute de ta le o le tu la sfulu ni so tatu falinga tatu se atu do le la mo se fa bo pongo tatu kala me pe masa dia tatu ya stofio va sti tasi fa tole mo na tu asi sina Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ela. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Le Casa Beds and Appliances o le tali o mana onga. I o loe wha tonga ilo mauta. Ini tau le lei, toi ananga tā. E mawai moenga ngā o si tutona New Zealand. Wha apea se tino fōa le potumalo lo. Lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai. Maisi, a fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talofa Samoa,
I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhia le mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Fifia fo le vai ngole taiao i le pokala me fifia mai e te whaatalo whaatu ma whawhiro i atu le mai mo mai al tātu watu nuu. Tā whai fia kilopi lo whapinana maua mai e le pokala me ia ua whapitolea mo nei tua ase sina. Ia o lo tāpita po i mai moto balawa. Fe lava nei te maua mai ai e fifia whaatalo whaatu le swafman malo tātu i Yesu Kristo, malo fo lau manuia, malo fo sai. Tiu tu mawhai walo Filipa pe ona tātu savarieli nei vai aso. Manatu o lo solonga le nei manuia le tai au. So ponga leo tātu pokalabe o le whaatalo whai tua asina sina pe ona iai astofi o veste tasi. Nei tai au, le whai ona a whea le tātu pokalabe. Si tasi fo ta maa. Ia i tono fo le atunu o lo tātou mawai. Ia le whionga ia la uru fata. Pe ona mo se avanoa e whaasoa matatanoa i lunga lava le tātou pokalabe nei. Ia o le whaatalo whai tua asina sina. Nei la tai au, ia whaatalo whaatu malanganga fia la uru fata maa. Lore se fumanuia li tai au fau? Ia, malolo se fualau sungale. Te tai il pokalabe. Ia o te whaatalo whaatu. Si o tu mupere Samoa, ia o la au whatalo ungoa, ia o te nofo ia whenga, ia o lo tina o whenga, au lo tama o savai i whonga savai. Ia o au sa ola ia whenga, i lo unu, ia sa iai foi ka maolo tina, e matua e sa tau waso, ia sa Oa onga rewa i temi ia te ua whasasa ul whea onga ai kia ua kuri a au whea au. Ia whea mai rola o ko inga lea. Ia sauro kai au ale e whaima e ke poko a ama. Ia o ria kai lau ko inga. Ia ma ke o ko inga e whaia rengu o whaka makua. Whakamakuma, ko inga mauloro. Ia, mai lea. O lingo luta ba? O lingo luta ba marutina? O loka mao tau tunu mai whunga sawai. A o lo tinao leo mau ia whenga. Ia, o inga ao ke ola mai ai ia whenga. Te leo whaito luolo tinai i oifo, i ua ke maloka ma. Ia, whainong tō lua lesion ko lua i oi. Whare a lili sapungawa. Ia, o ungu whare au i lo ainga e uso lo kinga ama whai au lo kinga. Ia mo hola e a whenga. Ia, a kera i ua holo kai lau ko inga o wa onga e ke ola. O uma wa onga whamela ko inga. Ia sauro kai au e ke ola ea. Ia o alo kai ko inga ma. Ia o ko inga e whaile nonga tofi de e kale sia e whaila unga. Ia awala uria no ai wapoela alo e whai ilo tu i sa po ae po marie ia po whale ula voi. Ia wa ke kaia ko inga. Ia sa to fia foda ko inga i le tu masanga i whenga e whai pule ia kere o ma o whai ma ngofa le lua vai aso i munu i le whala tumalo ino e asavea ia ma ave ale to ina e ma vai ko la o ko inga i le nga tofira o iai se lua vai aso ma no foi ngā vai temni ngā ia ma ia o longa winga la
O malola wa onga e sauno e ngofo lo le fale e so ka ko inga ma fe ko inga be ari ai. Ia. O ngala. Ia. Fai la ia wa umanga le kofinga fai pule lo ko inga ma oi mulu. Oi mulu. Ia ma mai lo e fenga ia o walulo sua sau maluanga. Ia ke o waila o le seng already ka wala al sheri ama ko kas fakfai walu mo waila o le seng ia faka ia walulo fanga luanga ia pia ia au ke fanga luanga il malo ka wale papai foi oi sama wede ide inga i savalalo masa wa fia ngang yo ko sanga lau lewa fikuiva le wa fia ngang yo ko sanga nga kai ko sanga kemnga ko le lu de a ko le lusu molo ya oksanga wo ngal lusu ko sang ia e fa ngal wenga e ka valero fe ngal wenga ia fa nga yo du a mole le manga wenga le ngal puru yo walu part time mo taxi ya la ko kere ka ka ma pia ia sa ka vale fangale fe o ai la ka vale inga e pia o fe bo ai ale ka vale singa ke lo su ke part time nga mo manga va yo mo show fale yo vai ke minga o le le ia sa wal foi o foi pelem foi o foi ngalunga oi alu fuso e pia meanga o ngai fuso ia fuso e pia wal mako kuila ia ko fuso e vo ingai i kamu alu kwa kai ingai e pia oi ia kuila e ko kele kanga ko ye nga vai kembi au efus ko kele kanga ko kele kama kai nga o se mako marakali o ye leanga se ora kali ko nga sa mako shopping e foi inga sa valalo i le fusua o malo o mala kai ngole ai sa fuso sa mo isa sa fo ngi sila isa wol foi o fuso ai ngi sila o ai o fuso ngi sila o agi me ngai ba ai da so i ko ai nga sa ngalu ru ka ma maru ki ngai ko si oko o lo ka ma ke ro mo ki nga o le lo fo me o pengaru la ko ainga nga aro kinga ma ko ngofo i fenga ke o failon ko rua nga fala ridia ma lu ya ko ke volan fanga u a faya we le uso kinga ya lo ko fenga le kama aro kinga le uso lo kinga ya le e rofa ke uma moisia ure ia ai sausi fai faunga ai sa moa a vera ia si o kofinga ai a mai New Zealand ia pe ni mai kausanga o sausi ke si o kofinga ia ke ua la kusa moa ili keminga leo kero kima ia mga auro ke mai New Zealand ia nga mai ia ke o walu fara o interview nga ia pia ke o fa kalira ia a ke o le fia sa fiari fia sa ngi sila asa voilo pare lo ia e ko la kurora o ko finga ai isa mo le o kero koin le o kero ma koinga ia la kurora mai se fai a pepa ke aru ke la ku sila kaunga lako ia ke o ko fai ro pepa ma o sa wo i simo
O sa wele ngai usile. Ia kau sagan. Fiku koru. Fiku koru. Sol. Ia. Ia. Ke sa ngai fiku koru. O whangalua ngai roe ngai ile false vai. Pe a ko er ko sanga false vai. A ke ua o fai meile ka met fal ka vale. Ilo hat. Io sa o lo mo velo. Ngalua ngai nga. Io whangalua ngai foi nga. Ke o whakua koe umanga whakawale nga. Ai ke o whaide whakawale le tot le fort i polua. Ia, o sa voi mo wala unga luanga nga. Ke rea nga luanga nga ingo siya whangalua. Nga vai kemi. Kai fia i o kokongi bor nga vai kemi? Vai kemi nga po o le whaase lau kokongi di. Whaase lau koe moa lima se lau. O si whakawale nga pia ova whangale ha. Ono ai kemi nga. Kere nga lu kau lengi nga lua nga kau lengka nga. Ia mele mo ingi ukua kere. Wagi ka alonga ese mare fusu nga ififia i orkongu? O lakapire si mea. E ka alo foi lakapi. Seu ka alo foi nga kukuila i le lakapi. Ai o ma vai kemi o ka malo sima. Ma ka fao nga vai kemi. O agi mbea sa i ko kongu ai ko ia pe o o nga lenga e kulanga lua o agi mbea ni mafika ngalo ko ia ore me ngalo piriaki e ka kere alu ka ke ka fao ruwa ngale mo foaya ale o mai aku pulanga fanga ka fai ka longa i po inga vea me fa penga ia kele fa kupulanga ka fala wal kele ia ia kela kuilai yo skamola aula ia fai ai fusu ia ia le fusu ale nga laudo yo ko kele ka fa wangale nga inwa ko wagi be nga ba ai ka kausi o ko ka pamar ku kinga kele e i whakoanga po i mea nga whai. Ako mo foi uka raro ka manga ro ka mawhainga ko ro le usarokinga. Mako oi ngā i uka makalon mako whain mako whare whain mako whakoanga. Ia manga ia sa sao kikereo mo ka mo pa ia malkalo ia malko ngā whai. Ia manga ia io ia ko kerenga i usora i le lo i wone ko kongere si o ringa e la i kia kia e ko fia se fa nga ua ngai o matua o lo ki ngā whai o ngā o mā kua whai ngā e le makainga renga mai au nisila ia so ere Malaysia rire o ke makuare na e lo i unen konge o como Malaysia ri so ia e Malaysia ali sa fe feu en Sila e woki ia Malaysia fanga o kwa ngero alo kinga de ngo bayar seri ngalo woki re de vango kero kolunge kausan ia makuwe loli vin ia vai kemi ngao o kamalo sima ua saula nge New Zealand ia e ngofo ai e whai ngā ruenga nga e whiwhi ai i ke New Zealand pe ngā e whiwhi sa bo whi menga siri au ngā vai kai wada nga e sawo e rai kiki sira me New Zealand le mo e kupi e foi la ele le foi samo e sa fanga lunga ia aki e luova ia soa se ru kongi pegar fast food ka tio ia siria e o que sa wala fanga lunga ngari i ka vale sa mangari
Aka ko Samoa. Ia. Lua vai aso e whasuka ala. Ai lua vai aso ka. Ai sau nge ko kongi vai aso pe kongi vai aso. Kongi vai aso. Kongi vai aso nge. Isa waik ma ia ke kongi nge. Ke reer kupe. Ia so ko whengai. Ia. Ka kere uosa ko kongi ka mai ali. Wakul ko kongi ke ka mai ngal pasa seman me ai. E alua ia. Ama ia o ka mākua ngengi sila. O inga maua kupe amilu ko figere sa inga ia whai maka, whai mea i makua inga Samoa. Whai whale. O ala gisi bea isau bea nga whai ki sila ai ingo whai ki sila. Whai maruenga. Ia whai maruenga i sa whai loa ke woa. Woa whawhai woa. Wa ngalo ke kausa o ngoro ke no ko finga kura wo le sa ngalo nga wo le sa ngalo nga wo nga mo wa kwal pension e ya me se coupe wa ko le sa me wo ya e fia la ele ya le ala wa sa wa makua do wa fiku su vivo ko sanga Suriga ko sanga kere ngi ko sanga wa ya udia. Ya leo margi kai be li feiso wa inga ya ora okay ala le fokas. Okay ale ko anga kalo le kwa ya. So soangi ma mo man malo si. Foi ya me ai ya me an ko inga. Ma ya me ai. Idea som le aso. Ya mai ma ko me pas mai. Ya ma ko anga le lok. Ba lok. Ala me o mi resofo. O lo fi ke fer wa iba ki ka fa ka o ia fe. Ia wo. O ali me o ia nga i ngi sila. De ai me ga. Le alo va ka fa o malu e. O mi mo singi. Ia, pe amor ko kongi. Ia. Ma haya, ese ka u lau fa ka kalunga ilo ainga ia ai masi fo ia besa ola i banga ia kile fo di wanga de sa eta ua ia o malawa o nga isa ro kengo foi e fe avea ilo ka baba i buri e se banga i buri ia kengo ngoi se fa bangu ia bodu ka maya o fa o kala la ko inga e ke bangu ia ke me ia e o ke asa ko inga ia o walu foi o ngofo ngale Ile singa ma ko nga faka. Ai. Ia fai ang kavale. Ia ke o kiro ko nga la kulo ko fire ngai. Ia famela ko nga faka. Fa ia ke. Ke avele lori dele. Fa ia o ka mai siga mai. E ka penga ia ia. Fa lo avor ko nga Samoa. Ia makura ia walu avelo mai o ke o yu ka whakua kon mai ulu kamo ia o sale mo le sio ko fingara ko inga mai ia o isia sok ke o mai i ongane i de kongo a e le sia fingara ko inga le fanga wala o rio Pride Mahama e mala serie fa ngai i o tala i ngā mawhala ia o whaunga i se ora i siuso o mako ki ngā ia mala si kengere ngofum mala serie dai i Samoa le e i re pokalam whedale vai pure o ringo re ringo o ngala ke o ringo o koe o nei ia o ki hoi si o poranga o rima o wakapala maku ngoro e whaero kangungai i pia o anga hawe Samoa. Ai koe anu le Samoa? O anu le fiku kolu o i fiku lu o le lua fesu lua o usu fongo i le kofi au e o ke kia kongo o ke alula ke usu fongo i. Il confingis o le fongo le fakasa le o le mekis oi
Nga lo su fonga mo kis. O su wai. Ia ko e ma kongo fo. O lo fo ai na kasi do ya sa la dia. O ma lo I fa la fa fo. Ia ma ai kele. E se le bana yo vai nga pi ona fa so ma tata do ai. E ho fa fonga banta tu watu le tai o ngol tapo kala. Ia wa bana ia te fo ida tu langa ia oi. Ia no wanga I balia tu no wa no fo ai. Ia lenga sa 5 I Samoa. Ia na ke ko fo 5 aru fiku ko so. Ora fo siri muri ia. Ora se ka ora ko ka sia. Vanga ia ka ele se fala vela mo. Se sipo e hangi me a manga awa wier me fai. Ia me nga ngal pa me ia sau ave foi ao kupe Samoa. Ia. Ma amari se o so ngai kale whanga ore kuangange ono kinga ia sa wa mai ngai sila ia amai ringa ia isi o so la ki ia ai o mango solo o mango ia ngai sila ama ia le bai bombai el tatu watu no de vai ngal tatu proclame le taiao ia ile fata tolanga fo ibale tamai ala ufata pe ona ese fo poponga le proclame o le fatalo foi tu sina ese le banga ia ese le tau fa so le tama ia ilona foi vai tebi ia ile tau foi ilona langa tala vo to lona ainga o se tamato si ainga le lavo matua lo se fua ia le lavo o anga le pe o ia nei ona ainga pe ona fa fonga bai lana mo mau ia ona fai bo de tu te safa pe na de fenga mai e tono tatu atu ni Samoa fatalo ta o mato lunga tapo kala be le vai ngolaso ia bolbolina yo lo faanga mane fa modianga yo ainga uma lava lelo mafuta mai Samoa sto a saingo so tina ia be se foi la ingo so tama ia be sa go pa anga lelo mafuta mai lunga tapo kala be lita yo ia aftai dawa in tato tunu ma wainga whanukologo mai I nei tulai ma paklame ma tia ia oa o te whatalo whātu I lau uso ia tipoa I Wellingtone whatati whana ia o whatwhai ulu whata mai sami ia ma tua fine ia raunga ma tua roa ia tua tsunga whewhau ia whatalo whatwhoire I le a inga kako a inga a koa lawa whalongolongo mai ia whalofo whamanguia whoile si o whewhau I aukirangi ia le sunga ia pōmu whatua ia mai tua whapea whoile whailau tusi ia whata whawae ia maron tausi ia whapea umarwa tātou au lotu ia whamanuia whoi I le tina le utua whina matua ia litia ia mapeki ia mawili ia manuia autou ona le alofa o le atua amene ia ile mai al tatu wa tinu le fo bodi lo faanga al tamai ala ufata na yona ainga ai bese foi ia ona wo ma paanga lo mai lunga o le tatu proclame sta tidonga ola na au se bodi mau fo ia fe o se so sani mo tatu ia ai bese fo se lu tau le mo tatu fa nau ta wo yo lo mun ta ida yo tua ai bese fo ia ma tu le vai te me te manu ai o se fo ponga na tatu proclame o le fatalo foi tu sina pe ona ye le tautua ma danga le Samoa ia ma proclame le fifia mai ia male nei foi fatata danga pale tama ia la ulfata la te mo se fo ponga tatu proclame ile vai so fo ile lo fo male anga le tua manuia la singa le vai so i fo mai manuia 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. O te whaafeilua I atu I lau whaafunga angai le nei fo I tae au mālo le soifua manuia, alo mai o talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aso tofi,
Lua i tu ai ngā mea ai ese o leana mawai nila, ma ua wha amaunia mai e leo o leo ua wha asolo nei so enga. Ta ua mai New Zealand Food Safety o leo o atu reporti o nila ma ua i totonu o mea ai, ma o lea ta ua le Woolworths si Papakura. Wa toe ave sia mai fata o loa nei ma o leana iaisu i pule ngana nafi le supermarketi e fesoa soani so enga. I reporti wa au mai e le o iaise tūlanga e whaapopole i naire la matia o le saunga le mua o tangata lautele. E le o manino mai itala le Food Safety po o ame ai nei na mawai nila i totonu. E whaato ato e o leo ni usila i le tūlanga mawalunga i so enga matematika ma le saienisi ma e whaafetai ai le tino u o ta maonga. Talo mai le tausanga i luafes fuma le lima, wa moli mawina le alu i luma o le tau mawhai o ta maonga. Ma o i la tau nei vasenga lima ma le vasenga iwa. So enga nei le Trends in International Maths and Science Study e su e le iwa ma le sefulu tolu tausanga. Ma o ta maonga lewa moli mawina le alu i luma o tau mawhai ngai su enga uma e wha, a o teine a onga, o leo lo pa ui su enga e tolu. O ni whai unga wailoa i alu pe i luma pe a to a anga i vasenga, ma wailoa i foi, o le toa tele o whanawa o ngani usila, o le e sili atu le maua lungo tau mawhainga, e so enga probability o le matematika na ilo le algebra, geometry, ma isi lava so enga o le numera. Tala noa i fo iso enga matematika, o le fast food ma le ono pasene o whanawa o ngā lo i le vasenga iwa, e le fia i le nei mata upu, a o le vasenga lima, o le tolus food ma le tasi pasene o whanawa o ngā. Wa valo ia se tasi o tangata so e whaapitoa i le itua au nanga wa alele, le toe motu sia o isi whai ngā malanga le ea New Zealand, i le tausanga fau. E ono a whepa sese leo le ato e whetu na i whai ngā malanga i le vao ma sino Februari ma Juni o le tausanga asau. A o whai mai ele kamupani wa alele o le amo motu le tusa ma le lua pasene o avanua mo whai ngā malanga i totonu lava i o le atunu. Wa sa wai ma le talo le toa tele o tangata a fio i la atou nei wa toe whetu na i taimi o whai ngā malanga. Na ono fo ava noa mo whai ngā malanga leo wa a fia e tu sa matala o whailo mai peitai. Wha ato a ilo atonu po o feo le atunu u lea ia a fia i le asonga fua i vai aso asau. O le lua masina tālu ai lea fo ina whailo mai ai. E le toe lele le eni usila i le vai in Ricardo ma Wellington e amata mai le masino Januari o le tausanga fau. Ma fua lava lea i lea a fia o afio wa alele ma le to ai titi o tangata feo ai. E se mai ilea iai fo isi vaingo le atunu o whaititia whai ngā malanga wa alele. A o whaatali ei lai le asonga fua o le vai aso fau, o le ua vavalo e nisi o le a whaaua watua i pē le tausanga o i luma, le whaima motu sia isi whai ngā malanga le ea New Zealand i totonu lava i o New Zealand. Motu sia le fesoa soani tupe le malo mo le Marsden Fund, po le fesoa soani whai a whaapitoa mo su enga whaasai e nisi. O le whaasila silanga le nei mai le minister ia Judith Collins i le au wauliana nafi ma o i la tau fo i neono o whaamasino ina talo sanga lea e whaau o mai lalo le Neipol Kalame, o leo le ato e whaata ape le tausanga asau. O le Marsden Fund e whaapea na o le pau lava lea o le fesoa soani tupe sau mai le malo. E lango ai tangata maso enga whaasai e nisi. O se whaasilsilanga ele o talia ngō fia ele asosio scientisi i tutono le atunuu, ai mai seo whaalapots potonga o lo finau i sanga u na iso enga whaasai e nisi i tutono le atunuu, a wale manuia o tangata. Matala muli, tolu se fulu ma le wha awhetala na whaano le pule ngānu i le South Island e su e le Wallaby e ui ele i maua. Ma sino September na longo ele Environment Southland e tusa ma le Wallaby na wa ai e tea nau, ma o lena amata su e mai ei loa. E ui na maa watu langa lima mawai, peita e o mai le soele i maua. O ni sa ilinga na whaalu ele tolu se fulu wha fe lua se lau se fulu wono ta lai au fiei tupe na whaalu i kone karate, ma le au whai ngā luenga. E le o au fiei totonu tupe na whaalu le tipu ma toro Wallaby Eradication po o se tasi o polo kalame na fesoa soani foi, i le nei sa ilinga. O Wallaby se o ni manu e whaasai le Southland, ma o le ana tau mawhai ei lava e sui. O le tolus fulfaa femo na tupu tā la o toi whaelo mai, o le ana whato asau i tua na ua whaelo e le uni a le Taxpayers Union. O Talanalo Radio Samoa, manuia tele le nei tai au.
pele utanga poto ole whaalo alo I tangata e iloa oe I launa ngana na wanganu o mani lena tau tau ai Samoa e mita mita sa tene masetama me a poto e paru ole ama Male tau tuina ole ipu Lufi lufi me tau mafa Ia iloa no fatu masavali Tau sala oceana pule tasi Tale ale amalana tau tua E poto le na mayana mua Tale ale amalana tau tua E poto le na mayana mua Ai bebe senga la we pese ko kama I pese tu wai pana I mafuta ba yele le foi tema le taiao. Sfulu minute la te le tu la sfulu lunga tau tu na ngara si fonga Radio Samoa se forma lima I vitolu a mole le foi taiao la stofi pe ona yele mafuta ba le tatu wa tu pakal me fanga selo mo tanto le taiao malu level on sai malo fo nga lue ni so tatu wa tu le va to ama mo le tatu pakala me te fa talo fa tu ya te auto fa talo fa tu na tamam ti da matua ya malu level on sai le fu wa fe ngai uto ma fai ma sani ta te po I mo te malawa ya ale o tali watu tatu pokala me America pe ona e fo de tu ba danga le sunga ya tu epa ya ile ta fo ele si fonga ta fo pe ona ile una ma sani mo tanto fai si pisi le sunga ya tu epa pe ona yai ya lava yaso ya mlisi fo tatu pokala me fa taile tua ua toe fa lao mai lava lo na vanoa ia na im fa to mo statu filo inga in leita yao ia mana ia solo te leita sanga I lunga tatu pakrami la nganga fifia leita yao tu le epa ma lo se fo manuia ma lo fo langi matafi leva telefo ia le to mo sta maftanga ono le pisi telo lo sunga ai mai se fo to ma lo telo America pe ona ia fa fitai tu le epa mo le vanoa leo mo fa ona to mo leita yao ia le la volo bolo balo si ba sang fia pe se vai la au o lo wala ai lo wa ia ko o lo fa fo winga lo ba lo si le nita ya maso o mala ma lo se fo mo nita ya tu le so fo mania lau to fatia I o e FC miel vai la au tu se le ma vai la una te fa ngai a o le nga fa tai le tua sa mo poto sa mo fa fonga ia te nani fo ta por kalame fe pea tia ia ni ta o di inga ma fa tai e fa fo I le tua wa ana le ai ta ke le to filo I fo le ne yaso ma fo ana le ya po fe lava ya nga ia si nga ma se lo to fa tai ia tia ele ngata o le so I fo na le ola ne a le mesili lava on tatudo o lo o tausi mai lo tatu ma tai sili le langi e a fo ai ona tupu mea ma le mo lo to fo ia ma so mato ola o lo o tu
mau le hanga le o le tu le ne tu la lo langi o lo matu o mau manu no foi mana tu foi lau mo tasia tatou ma so si Samoa ia ona o anga lava ma faingo fa sala longa fa nei ona po ia pe o aso tatou tu wa enga tai Samoa enga tai New Zealand pe tai ia o le o la lo langi au le tau manuo ma le fala au ia anei wa le si fa sala lau o fea fo ila le mea o lo fa fonga mai le atu pele tangata nu o tatou nu so se vai pa no le la ma te fa talo fatu ma te tia ila to fita fa fonga ai Samoa ia o te fa maru watu ini nai vai aso ualu ma se masina ualu ia o le fai ona maua ma fa awa wina ia le tatu por kalame ia ona o tuatu no fo ia ma pisi fo nei vai ngala ai mese lava nei vai tau o soi fuanga tetia ai o fafta ia o le lava o te mata matatu ma va ia i lo tu mau le fa io tu ma wina ele tua lo tau de le ma lo tala vo ma lo si pe o le aito ia o fo ina fai mai lo se mu le na ia na ngona lava mai o vai lava Samoa o le tia masan o te fatara fatia te le uso manuia ta por calme ne aso man falon malo fa tai te lepa te lava ia nei tatu paanga ia ai fa aftai o le tala na abil tatu at do o le vai te bi pisi nei ia te auto na tau fa ba ina fo o diso fo fuanga ia ai maise o le vai aso te atu nei o le aso vai aso le lena fianga i foi America la do mal le po kala me foi le faftai le Thanksgiving ia te to ia o faftai ia a to la musini la la mo nivas ia vi ia le yo faftai le to le la vai va te foi lungo o po klame i lungo o penga te foi lang ia lo bo pelu malosi to lo tatu watu ai le tali watu te po klame ia te o tu e pa mboli telo tatu niso vai ngo te lo la fe na fai o le porla nga tau o le tatu mtau po ilo si senile na mo na tata matu o te lo po tau mau ana i vai nga pena o le ua pasia ma ua faanga i fo ila nisi o tau sanga mo na yo tatu tangata matu tua ia o ila tu wanga baa po ila tu ua ala nga tau ia ili nei fo fa moi ia ili si seni lo no winga ia la ua tala le avanoa mo ni o tatu tangata matu tua na soifua mai tau sanga ia leo o lo fatanga ina tu tono si tseni nei o la to umala ban la na soifua mai si pa ia le tasiva fa hiva ilo naso mo ia nuati lo ngala tu le pa di te usala utala ila tu fe uta fitu lima tausanga fitu lima tausanga fa pela na soifua mai la so mo ia nuati o ila tu la le anga pa ai le tatu o va nga sili la lam tau yo te lo foi ayo te le liso tatu tu amat tu po tu asin ia ole fai ona nga va mai ni fa mo ni nga mo ma tu ni New Zealand tu lepa mana ia fa tai ole ua li la lo langi atu le na isi le foi mata tu ni o te lo ale to te le la fisu lima tau sanga o le soifua tu lo to te le foi tanga ta fisu lima tau sanga tu lo na fana nau i upo musa vai o le o nei o le te lo ni si fitu lima nga le varsfulu o le no fo nei o te le lo la ia po o ia so la tu fina ngalo e atu tu lana ai ai lo manata ua fo i le mea ona o le ma nei fa mo ma me o man vi ai ni si tangata o siona pona tumta o tietia eu mai fatasia me le vai me falou ia ele ngata o sa idia i o tangata who is who oina faia oina amataina ai ua nga i fo i ma upu lafo i le malo i le fainga malo o lo ia le ia tene ai ese ma nei a o ina tala no ina le mata upu le ma le tuto tasi o tato atu ese le ana o tatu tua ana fina wina tuto tasi o no winga ia no fa ma fe ola tatu tanga tuto tasi i to tonu o tatu ato mai nei la fina tia e fela utala i le la utala no ia America ma fina wina o si senio tanga tatu tuila manu ai nei ia
o le ata mamai i o forefathers o Amerika Samoa. Na te e nisi le mana o e a foi. O la tu tali ar national la iai. I lungo lea. O le mafaufango o nisi o tua a marisai ninga o pepa. A o one na whaima city steni o Amerika. E pule fasolo ato Amerika malau ele o le tunu. Io to e ata mamai tu le manu o le lato. A le mafaufango a ofisi steni ata te Amerika. Tau e whailang citizeni. A o le tam whai e citizeni uma tu ila manua. E le tala whea ngai ma meo agreements na sainia i de tuanai. O na olea. O le vava ai o tangata o tuila ma Amerika i ona lau whanua ma ona lau ele maana me totino. Mai i se tau. Mera nei e o mai le temine. E le o tutu whaatasi tutuila manu e toa telefo i tutuila manu e le manamia le whaimasi seni o le atune. Mai whaura. Ma na ye o le vaenga wai a whea lau saunoanga tula e pale ni yaso. A tono le mai tau fo ina le atu o nisi e lo tangata uma. A le atunu i le fina wina le nei fui wha moe moe. O le ua tau lau o le wha moe moe, ma ua whaile ma vi inga o le tua le tau mwhainga pi o na iai. Ia fina wina nei mata upu ai pi o na sa o le saunuanga. Wa fina wina po o haina whaia. Ia vai po ina mua. O aina iai. A o langona ia. O le whaatai le tua po ai lava na militino, o ai lava na mua, o ai lato, ua whaile na mo se ai mo le atinu. A le ua tatu ai ua tatu manuia le whaasoa le atua, le ua whai vavenga leli. Tei milani, o le tutu whaatasi. Mo mai le loto e tasi, e whina wina ma wha mo popo mai loa le nei avanoa taua. Mo nei o tatu tangata mātutua. Ai a tono loa e toi whina wina se isi avanoa, mo wha naua nei nei tangata mātutua leo avanoa. Ia, toi tu whaatasi foi la ia lea. Ai peo na sa o ila usaunoanga. Ia, ua tatu manuia ua tatala le avanoa. Ia, au kako wawa ai foi po inga mua mua. Leisi vaenga taua, ua tali manino le fionga palimia. I tasi ma tau. Wha io, ma wha malama, le me te tau o na tuai le malo la jau. Io, o leo manino. I leo toi tae ala ma toi a whea. I nisi fo i opoka la mea tu dep. Ia na fua i whaafonga iai. O wha manino le pito la au le malo. Saunua sa mai le pale mia. I lona tūlanga pei ona iai. Na whina wina le tūtoa tasi o Samoa manatu. Ina ia aua ni to iai sisi atunu e pūlea Samoa. Ia tūtoa tasi o Samoa. Le ala mea tona whai. Ngā lulu e lo ia Samoa la tau. Ia ole mta upu. O hai au anga waa. Ia ile nei wha marianga, tamu whailoa nei to ina manai lo matua e mai sei wha malulu i nei. Ia masi kau wa ai pe sa o se furu kausanga e ngofo. Ole si ngā mea. Tu leipo. Wa ole nei e ta pisa whai mai si a wha pengi e wakuloka ka maa ni ngai wha mangianga ai sa o se furu kausanga e ngofo ngofo ai siksengi wha ko amusanga pensionga. Ngai ako a gale fiku. Se furu Tia, e maria isi ya. Ele vale ni sila. Matauri hoi. Lo elo le ni sila le H le. Ele to ya ngasi me ka development. La tu ke le to nga due pe awatu ni sila. Pa war me le watu roa. Pat sapi familianga. Retirement. Me fa pena. Ya ole ala tu pela ma wa le fenga runga ni sila. Ele kipien ele vale ala le tu no. E maro fa tai. Ava pe gela o kaika, fa ke kaika le tule. A usau gela o kama makua o fikuri ma ka usanga ka sau nge fa pe Amerika la New Zealand. Fa kari nga o kama makua ke kia mo se furu ka usanga o ka fa pe ko fa ngau. O lo ngo winga se vanga wa lo familia ku lo ngo winga. Ala fikuri ma le. Malau se furu ka usanga. Ka yo la ka kalo ke le ala ide ku e fa ka ia so uma le ku. 1 million. Ia mo se furu ka usanga la ka pension. E fa fer tu ranga tau fa ma. E maua ba no ai fu ai i le tu ranga o tau sam. A tonu fa marianga ia. A tonu fa marianga. Ole a mawhai o na ngava i rola i la tau ia le a ngai mai nei tangata mātutua. Ole vai fuat fo mai. Ia vai fuat fo mai a kongola mo masanga karfu le ke ufia ke pasi ia fuat pasi. Ora ka ko pension ala ia. Se furu ka.
Ia longo winga o tata taluana la pai pa fu loa soifua. Ia mawar suta sang lunga o le mio se mio le van lima o sa o ngisi mea uma o ka manga o ngala ia e la ka oko a paun mea ia ka kalo ia kua ia wha popo peo ka kausa ngal pisio. Ia. E o ngisi la kuisa le malako mea ia. Ore, ke uanu wha pea mene malo ia, o le ata polo pisio ngā wa akolo se furu kausanga kalu nga e ngofo siksi. Ia kalu sia ia, kalu sia ia. Ia, au na nei vaenga na tula e pa mo matou. Nei, la fatu ina ia toi Amerika. Te lola a tele nei vaenga o la whenu whasoa mo yelta apokala milita ea mananga wha lola tulepa. Ia, whaftai tia memo mua o le whaftai o tapo kala me o le atu nei i le tape nanga le whas na ua tau anunga ati ati utou. Pe ama i le matau mai o le vai aso na tea nei. Ia pe to a malanga i se atuai le malanga na ua ina. Ia. O te tau pera ona ave se ta anganga whaftai tangata o le nei atunu tangata Samoa. E hala na pengi tele whaftai le tūlea tetia. Ona ua whatupula ia tangata lango. Na mai mua na le tolu na o inei a Utah, Alaska. Ia. Teimine ua California e au fiai LA, Victorville, ia o Alaska, Utah, Missouri, ia marunga e Seattle. Ai whafonga mai la, ua 5 i le ono. Ai le titia ia le whatoa telo tangata lango. Fitu le lei ia maanga na tumano ina. Ai pe alana ua fea le vaenga le titia. Ona Amerika la vai a to e fa penga fo ila tato o pa io sa moya fu mai te sam tu menua. Se ia pa ia io le tai ula o na fanua e a fu tala. Ona la tunu ni lava la tunu fila menua. Ia. Mea na leina pe fa au pito che na ngona fa tai merita por kalani. O ka se te leo le lango te tuila menua inei. Io tele fo ile la tu fe na fa anu. Ia tangata o tuila manua ia na fesoso ni ai i tutonu o le nganga whaaftai a matatua i nei ia i lato le sunga presidente si foina man komiti ia whaasolo atu i lunga i Alaska whaasolo i fo i le li o pasi ia matialinga malana komiti tono i Utah ia whaasolo tu e o matai ma le community lunga i Seattle, ia o i le tamaitai o li o ainga, ma le lato fo i community Victorville, ia ana whai o lavala i Missouri. Okay, ia. E whai o lavala i Missouri. Ia ele ai se, o i nei ai i California, ila o tau mātau le tupe na maua i nei California, i nei ai e a le luas furu tors furu afe, na foa i Victorville, o i nei ai e valu tasi le valu tolu. Manu tsutor wafe. Dona tu fata singa ese mai ai mea lofana ave saoa i le malang tai to tasi individual ese le ofeta winner tu ranga na o mea lavo si vasa moa ma me so santangata na vansu matoru wafe ia atu fata sila nang o California e Victorville ma LA atu fata sila ia la talata ile iva se furu wafe US dollars. Io pela ta ele selau California. Ia fa solo tu e lono wingo se vai meo le tou selau wa fe. Ia tou selau fa selau se no ia. Ia pio ona ole alo fangia o fai to tele ole au lango. Ia o te manatu na o ia tu ia te to fai nga malanga e tau runga ia e ui ina tele fai tionga ma tele fo i tala mai e isi tangata ma le isi fo i vaenga le mawase mea ta uarta por kalamina mea ta tele a fere fo o le mai aso lente nei o le tapenanga Amerika i le aso whaaftai o Amerika lava ia. E o olo i le Thanksgiving. Whai tau na aso malolo le atunu le nei. E tau te olo i Thanksgiving. Le Thanksgiving lava ia e whai tau o le aso tofi.
e pa ua ia so tofi muri uma lava o tausanga uma. Ele suia se aso, ele po le ala mara tu e fia wa numero la stofi. La stofia, o le aso atofa. Ele o le aso farele, ele o le aso lulu. I aso i masina o November i tausanga uma. To e uma no la Thanksgiving. Ia fai tau lo a matanta talo o Krismasi, ma tausanga fou, ma me uma fa pena. Yo e tau a fo ia pe afsiringelang. Ia le afua. Wa lai ona fai ngoina le aso o le aso fatai ma falon e fela le te o la le tau o le aso ia te o nei Amerika o hani vai nga tau ia te o lo ia e tau o tele e tau o lang o tele fa so pito o le tau sanga tasi le afe ono se lau dua se fulu tasi le ono sile centuria ka ki kangoai afe ono se lau 1620s tau sanga tau nu mai nei le va mai Britania ta o Mayflower. Yo 1620 a kanga le fai kau. Su ongo su fiku su van su wiva. Ua fase lau de lima se lau tau sanga. Talu ona tau mai tangata Europe. O tangata la ia no ese mai Mayflower modu sila fia. O tangata o la tu te ena le mea o le soifua ma le ola i lalo le soifua nga fatupu. No, ese mai lo tangata nei e sa ili. Yo le ai ele ma fofole le o hala o le atua na la tu se tangata ia na fua mai. No, mai do tangata i nei tau nu mai le me o leo lo fa ngoi na o New England. Fa solo i Boston, fa solo ina i na vai ai. Ia ma fa solo mai loa i le atu nu leo fa pianissimo mai invade i le atu nu intia le ai. O fa manianga le atua na mai tangata i le atunu nei. Ia le fuila o tatu mata. Sila i mea ia i le tula i mo le atunu nei. Na mai loa tam fai o le fa leoina o lana ngana, o lana accent. E le i toe muri ia i muringa i tau pulenga Britania. O lana spelling o upu Britania. Penana winga o le atunu nei. Pe o mumusua o le mena o mai ai. E le toe fia tepa iai. Le foi la vai foi le a fi to todo Commonwealth o to no Commonwealth o to nga ma fo mai me falo mani lo wingala o le aso fa to la tulanga o tau o loa teleni o loa wani party ya wa po o la so fa tai o le aso fa tai ya pe le tau te vai ai po si me o la fo le po si manu de Turkey ia pi o le mandavana a le nga whaftai ia pi o fua o whae tui tia pi o le talo mua tatou io o fua o whae leanga na amata mai le wha moe lea io o sele lenga ma fua o whae leanga na whai eile na celebrate eile urua ia sore o le pe e whapitoa lava i me o fua whae leanga tui tia pi o le talo mua tatou tia me whalo Mana ya la fula o te elevesi ya te uto ina ile na va yaso ya malo wala no sai malo voi mai se tatu taringa malo pe ona failo ya le na ta milori tatu va nga fa faina America e tali fa fitai tuai le tapo inga fo ya ila to ina ile na foi tu ke lope por malo te America ina wa uli le fa tu sanga o le tatu wa fainga malo pe ona tulai mai o la se tulanga o ia ta penanga o to meni o Christmas le tatu il vai so mo o le ni tu sanga vai so mo ni masina mo o la se vai nga ia to na America ta penanga meni o Christmas e matautia ya yo tatu ai Samoa ile avisia le fawar pini euro tatu me for le last minute le o ve vesi pa tanga le vesi de masina mo le so fonga o tangata palangi mata ana ni tu e o malo ke Christmas amata no fai fata uma mole si Christmas wale tam tatu Samoa e pio le fato o le o vivesi fata uma Christmas wa mata foi o na fe emo ai o te unga i o lungo TV o lungo te pe ina o pespeseno le Christmas o tafta fa fale o ma fale o lungo fale o mea uma e ia ai nga foi le la tu te le taria ina Christmas ia foi lungo mo meo o tanto nunga fale kalsira
Ia, pe ia ila nei ai e tu sala pe ai nga ele la tele tele ina Christmas. Ada tela tua. Ola emo mai mo ri lu mo fale. Ia tu ranga fa pena ona pe o tu manga ele ngata ia America. Ia ai fa pena. Ai ele meta ua te fita no va nga le Christmas. Ia. Leanga o lea fai mai nisi ua no fole la lolangi. Ma polili sais le Christmas. Ele ta ua ele tuspa ia le but ole la ua vai to tasi ole ta ua ole mele le au fai pis langa ana le ai le au fai pis ole sao le Christmas ma me uma o aso celebrate ile economy ole la rolangi ioi ole sao le Christmas ele ngata ole ola fa le nganga ole tangata ai ole fa ta winga tangata o me tusa male aso o le taamino sanga le nga ale economy o le afoi o le tamao ainga o le lalangi pe ana le ai ila to fai pisinisi ia e tante me tauna o ye ma fofongo tatu tangata ma fala mana ia sa o le matou nei ia tulanga i Christmas wa matou ta pena to tele ila to le tau fo malanga i Samoa pe ona ta ua tatu Samoa le temi foni o le wa matou na tali malo mai nei o tatu ainga malanga ti fafo e ale fu la ufa vesi ai ia ine ia matu wa pio le la talata matu Samoa ia la fu to tele la to le fu malanga fa tu mulia fu la malai va le la to ia matima inga masani ia mana fa tuanga tu ala lo tatu atunu ai malanga va ile le la fu ma town siaki mai ale va ia fu ala yo a vele le ia fu ala au ia la ku fu Samoa e masawangi o kapiri yang la wili ia ai ngalo ngai ngu fala au ia ke fu ai laki o ia vange size 2 ia le fa mai fo mai sale ai melololo ia le kangwa ku faspua ia ala ye fala au tap ia pe au te wonga tap kala nei tao te le pat ola se va ainga ia te to na ina wa umato fa inga palota le wa tu la mai ia le president ia Donald Trump ola se tiro fu ia te to e se swinga ia te to nei America te le swinga e te le swinga le ngata ia America la ia a langi ma meo fa tawinga o le tamao ainga ia marisi tio le tupe mawalungo le vavena na ilunga le value o le tupe America ia te ngai malalangi to le o le solua se fudu o le masina fo o January 2005 o lo fa moe fa tauto 2025 lo fa moe fa winaile ia o le president fo ia mamatali lo nanga lo ngai tonu lo fisa au le lava wa mata nanga lue le ngalo fa president o America la ia i le termine o lo iai ia le fa problema fa fe not only our people au le so se mantu foi no fa to America pe se international country e ma tu o la langi tonu la tu yes le la o fola le o le to esea ila to ele I foi pepa na ton ia yo ai ai na manino lo tatu watu no I me o tamalo le ai le fa pe le se o pe fa pe na te file bu ma ele fini me vale to tonu la tu nei e le lava lo tu ma le system America te vanga na o so dia sen tu la fono matu ya yo ai le pe America o to na turi tai fauta ngata ele fa penale tu nei to po le lava la le o lo tu baule no fo le leo America taru na uma le palota e o me termine e on e fa sit pe o le si tau potpolenga na le tau mai tau atu le wa fe le saunanga tu le pa o le fa pe me o pe o le a mafai o na tilo le ave ese mai tangata ia ele ino fo mau a pe le si seni fo malo te America a le o mana ia lo tu alalo ia pe moni e ala na maua oe o lo so tu la fono a e tamale le mai te ne le ia pe o pato ina malo matua e le ai se mbia le anga se e fua lo winga a loa ele le I maua se ava no te no fo maua I tu tono se atunu kamale le ipea kenga le ipea
ia matau mafai a tono e alu ai mo sitem ia nga e fer wai foi le siksengi Amerika ia nga e alu la ia le pe fia va le ke ia nga wa alu le ngale ole passport Amerika Yo, pero le nganga mo runga na tamalo le ila na talafule le to make America great again. Pero ayar tamalo le loto ifale America. Ilo na tamao ainga matangata ya mana malaya Trump itangata ya Maikiton. Ole me ye lo tangata Sauditon. Ni ngata in the final na visa entai. Matutongi de passe se sawai. Saudi no for the leg. Ai lo sa wele ngata overstay ato e fai a mi o e ono lela ringa tupu melo langa natura i mo mota malo same thing olanda tino fo le na fai le fata usanga mo bua le ala balanta tu vai ai e to ate la to na abatu isa mo mai si mo no tanga tavi ta o felons felonies o ye felonies ela to paunga kanga ese same thing mela ele se me fule le papel alo ke ko kanga o le ele ni pe pa fa rongo mai ni si o tatu i la fa mal no mai nyale a fa te sira fielo ye ni o pe pa i termine o al faia sur tu la fono e ono a fiai ia no fole le ia man fa lo mana ia ese le mana yon tu alalo te lo le tasi ele fo tasi inisio atunu awa mana ia te le fa manatu wale tu alalo tu le epa mo tanto le lau telo tatu atunu le lo wa mau inisio atunu uma vaenga pe ona ia ia ta ua le no file mo ta mafai mafinau ina ia awan ia faina le no fat ia wa a olonga kipoki oi ia longa winga fa sala le sfudu tausanga limba tausanga to no fo fai ma to to mafai ia ma fa le to no ia le ngola to le fa te tele tele pa to longa ta pa kala men le ta ya ola nga fi balanga fa tai o le o to e mo le nei la ma tango fi ta fa so ma tu fai i lunga ta to proklame o to fa tai atu o fa si o pisi fo fuanga e mai se fo ia tu te manga luenga ia to fa banga le vando a walo mana tu tatu wat nu ma tatu filo ainga ia mali tatu proklame pe na masani ai te lola to mo si fa poponga le vas fo o ta proklame ia o lomar Christmas ia to nu la mo se vano bo ni ne no fa anga na yo tatu ainga ia ma wo ma paanga i lunga tatu proklame ula to lo mafuto mai ia ba fia mai a o le lo mboli malanga fa tai ni se ta paanga tu lepa fa tai mai o le na lava mo lo se fu manuia ia o lo mormela to lo faanga i lunga tatu proklame lo sunga mal fa mai se il tatu proklame ia ma tau tua le si fonga tai au fona i Amerika ia le nganga fa lo tu lepa fa tai te lava ala se tau tua te tia masanga ngana wole tau te mali i le tapo kalame le yaso ma fa fonga ma nai tu le vai asu atu vai maru i poenga i tofi ngalo fa mangalo se lo vai ia ai malu atu titi faitama ia te mo se le ngona te mo le po kalame vas fo ia ala fo atu te walunga tapo kalame le nganga fa lo tu lepa fa tai tele uso e ma fanai ta u mata tala ia tele la tu fatia ia mo le avano fai pea e fa wa wina i tapo kalame ia o le fia mai ia ile nei taiao o te moris foi langa faftai o le amana ia o so mato no atu le nei tu la lolangi sa mo fa fonga ia o le tatu le vai tau le longo tangi o Krismasi ia male o mai o le tau sanga fo mo wala ua mano fa umatu ai so ua mano le nei temi ia fa maniatu ia Sofia sa mo to tono le fa mai fa autoria to tono ainga o ila tofo o tono fa pui po o fea nisi fo io fai malanga ma ua mai le ta fainga le ta tano anga tia mo moli atu fa manuanga o Sofia ia tau mamao stay away tau mamao ma meo fa fita uli ma fa lave lenga o fai anta tu ta o Sofia ia ma ona le ma fo ia le ia fa o nga te tau do winga o fia o le vai tau o ainga manuia tele la to fati tia manuia Samoa so i forma manuia fa te tu le pa manuia dia so i forma manuia le ia ma fu pali tatu wa tulu le tayao so tainga malesunga tu le pa pe ona yai le tatu ma tanga i America tala le matango feel like tu le vai ia le au mawai o nei tamali fai launga a mai se falitua matausi
whanau tu tono le malo tele Amerika maniso la tu poklame pe ona whanga solo I le vai taimi o le kerisi masi ai whaftai tele lava sa bolo wa tunu pele tātou te whilai ia ma mau hoi le statu maftanga marasunga tun epa I le vai aso fau le lofa maleanga le leo le tua taimi le wati leo tois fulma le valu minuta talo le Julai se fulma le tasi lunga le tau tua pala ulanga le siu fonga le wida sabo sima lima ftula mo poklame le fifia mai se mai disi leo tātou whalinga mai a tatu atu le sa ili mai le unanga le tua ale pake sa le Pasco mo tātou a wa fo le lato unanga ili ni aso tofi We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Auckland Airport's making big changes, building for the long haul, so things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID full river, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-valulima-iva-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You no sosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le sosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Awane e misia le nei whaapito tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapito e whaangate la susuma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai i le 5 Great South Road Manukau. Be vala au mai i le 2 ono ono wha wha. 2 ono ono wha wha mo soa wanoa i le Shine Dental. Oi watasi ilo ufatu na foma ya wate alu tafia mafuta maoe ya so uma oi watasi ilo ufatu na foma ya wate alu ne iyo uma usitalu ayo polonga iyo umanatu
Siu fonga male tsuga Felice Mikaele male pese wo oi wa jasi no mai awa te alu na oi sa boa tau uma. Pe ole fa fonga ba ilunga le tautua. Wale au nanga siu fonga le Samoa se fun male ba tolo amo. Wale mvai ona mo atu statu wa no le una ma tautua le Pakistan le Pasco le la tula like Glen Eden. Glen Eden o faisi piso la tole nei taiao. Ma fa manatu se tasi o pele ya tole kiwisi masi le wo mai faisi fa ma fa manatu. Ia mo siau tautonga lo fa ilangi le folanga o se tasi o lo ainga wa pele ma mafana fana i lo loto yo ai tau na faisa na mafa manatu ia pe po siau ai tu fo so ko o wo leva nga maliu fiangi ka usanga o engo fokokas e se le ma au ngofo ngi ma ko ma fa mo to manatu natu ile manga ngayo mo li mawana e tatu tu ama tu lena ile po kalame le fa ngo ina tu au ngofo ngi mo fa ngolongo mo li mawana kinga levanga ngofo ko kasi inga ualu kamala ko alu kingala ko ngofo kama ngala kakala foi esle manga te walunga tatu po kalame so ola fesili wa o makakal ngomel tamaya la fata mai fata leva ke lengo ngofo ko kasi ele so ko lunga fai faka la ka wala ngofo ko kasi yake o mela ni mai fata sa loko leisi si fala velabi fa ingaluenga afia la fol tu pesa mo lo maku lafo ile ko fisili yaku e fia la fola ka ko pesa mo sio kama sio kinga le ai fa maleta la fata fa ingaluenga lafo longo winga fuli ele si ka fa ngo iai le si ka musu aki ai pe la fa se kupe pe le ai le si ure kar le si fa masingo i kula fa ingaluenga le si su era nga pe silipi su ai fa kala ko vai le manga mo le no foto tasi e fulile o langa wa mau mari kokongi pawal me kokongi o le melengo foi kokongi ka bale vai ngal to tongi la fu sa mo te mamal tina oi le mangi o lu itawia ona i fa mal si awia e ha nga tele mo tanto fo ia tu pulanga le anga i mel te minei le o mai sa idi manuia mo mua tau la ngai fa ngaluenga mo mua ai o ke sa ngai mo mua su era wo ole ai o so le nga wo le ia fa ka se ka val ko inga ngai sa ngai fa kangi kala i dungal malai bale ya wa ole kangi dungal malai bale le o kai maka ukia mam le la uari o la asime ke fa mo sa ngaluenga la so ngi mai ya o lua mai se do ka vale si do bakua la le wa sa ngai oka alea ngarfia ya e dunga se fo wili fa ke le fa ko nga fo wili fo ile pipi au ka fa ngombe le fa ke le fa ala ka lo makua ringo ngar ka valo le fa ke le fa ai ma kala lo makua musu lo makua siang kama ke ia le si au kama ai o ngi si le fa mo la fo me se ma ka vale mas ko e inga le ko inga ngalo le fa ke le fa ai fa lo mari ko inga le lo bakwa fi we fa kari mari ka vale le fa ke le fa la le ai fa lo fe lo bakwa e la lo walu fa ole au ngala ka ngoi fo ba le wo si fo na tali ale mo ka ko la ia au 5 ese de manga yo le mori mau to ina le fata fitu iva tausanga saungi ai fai mai na umalola na onga talal to ina ya nei tausia ya saula ia kai ya vai le manga tu umale a onga ngaluenga fata na fai o le alo ta ile to ina ma ave ia le ato to ina fia lava ya e alua aisia e ia le melena na weri to ina lo fata ilona tama se ia fa manuia mai le to ina ia te ia vai ngalu 5 saungi usila fai ngaluenga ia fai ngaluenga fetu iva tausanga le ai se a inga wafaya ai fai mai fata mawala kupe lafo fuli le si ka fa pe akwai ile PCF dice o e wakasi oi kasi anga esa wesu aku se ka valer ko aku ngala ka kala fu esele mana ya o moli ma wola ia o lo ma fai a tango e tu fa tasi ma fa pe ti fa fonga il pokala me le fa so ana tamam tina matu tusi lalo la so na tawa
e sele mana ia e au ngā fo ilale mele ngof ko akasi ali e au ngā ia pe fa pe fu ngā wa kolo wongo se fulu polo wongo lima anga fa ko amua singau ka mai pe ia pa wa ka usanga wa va ko le ko ia ke o wo fe kawi mar ngā kofi pe ngau wa e lima wa ma wa kula pe wa fikuri ai ngai manga ia ke sini ngā wa pension ngā ko wa ngā ke lima wa fikuri ya ko angala ia fai leo langa leo dai bola wati do chai hono minuta chalo le tula se football tasi ka ko e vai vanga ngi kaya a we fu de manga yor ngi ya so coffee fai mari fai sa tama ftanga ya ole fa so aku ngai de manga yor bi fu fa longo fa so tama ya fat mo le tau no football tasi afia malanga se mea ngal pa wale mea ko pa se no le ka fa pe aku kinga ei pe ka ke opele ai le se nga mea ska fa ngoi ngale ko ngel pa se do ngai ia mai le manga ia asa wa lo vala winga ngof ko kasi karier ngof ko kasi ai de fa pe sa ngof ko familia le ke ngof ko kasi ala la ka fa ya la ia le kinga ngai le sikai ya nga fai kage ya le ya sa datu se atu lo le nang ber tua manai fa fie venga mai ile onga leone Yeah.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, another day of watching and waiting for emergency crews desperate to resume a search for 3 climbers missing on Aoraki Mount Cook. Met Service has recorded northwest winds of more than 50 kilometres per hour. Police say those conditions mean it's too unsafe to fly, halting searches for the missing Americans and Canadian for a third day. Herald photographer George Hurd is on scene and says the wind isn't expected to settle anytime soon. I went down to the airport before and all the helicopters are in the shed. They're not really doing much today, obviously, just because of that wind. And that same wind is causing problems a little to the north for firefighters battling a large vegetation fire near Canterbury's Lake Pearson. 30 firefighters are being supported by 4 helicopters and several tankers to battle the blaze, which sparked just before 4:30 this morning. A school camp has been evacuated. Public Information Manager Kerry Pring says it's a precautionary measure as they were 1 kilometre away from the fireground. We have got another school camp to the east side of the fire that we have put on standby, just prepared to evacuate in case the fire does change its. An expectation that testing will show whether a second Otago farm has tested positive for bird flu today. 80,000 chickens are being slaughtered at a mainland poultry-owned farm at Moiraki after the disease was confirmed in a shed on Sunday. It's now been identified in 2 of its 4 barns. MPI is also investigating a small farm near Dunedin after a number of deaths. Results are expected back today. The Citizens Advice Bureau says it's a serious problem that MSD's making more mistakes with benefit entitlements. The Ministry of Social Development's revealed nearly a quarter of its assessments aren't being processed correctly. It's confessed accuracy has been slipping over the past 3 to 4 years. CAB Deputy Chief Executive Andrew Hubbard says there's been 30,000 more people on income support in the past year, but staffing hasn't lifted to match that. That's news. In sport, Manchester City have lodged their first Premier League football victory since October, downing Chris Wood's Nottingham Forest 3-0 at Etihad Stadium. It snaps their 7-game winless run across all competitions. Elsewhere, a 90th minute equaliser from Fabian Schär has seen Newcastle draw 3-3 with Liverpool. Chelsea have thrashed Southampton 5-1 and Everton have crushed Wolves 4-0. Former ICC chair Greg Barclay says playing 90 overs in a day of Test cricket should be achievable. Both New Zealand and England were fined and lost World Test Championship points for their slow over rates in the first Test in Christchurch. Black Caps bowling coach Jacob Oram believes a balance needs to be found over slow over rates and tests, but Barclay says factors are considered before sanctions are dished out. It was a fair number. It was consistent across the teams. It took into account the fan and kept making sure they got a minimum amount of cricket, and there are some commercial considerations there. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. I feel it's lele. Salsa, I day. All in the four, I feel it's lele. Salsa, I day. All in the four, I feel it's lele. Salsa, I day. Salsa, 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 I day. Hello, I sit a fire.
malana whanau. Ua tonga tele nau nau. O amu foi leisi, o oe foi leisi. Ia vi ia i le alii. A brava tama malana whanau. Ua tonga tele nau nau. O amu foi leisi, o oe foi leisi. Ia vi ia i le alii. Alima tamatau, alima anga vale. Avai tamatau male mai anga vale. Elu elu le ulu, e whaata amilo, e nuku ilalo. Ia vi ia i le alii. O te whai o toma whai, whai whai tangata. Whai 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 tangata, whai 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 tangata. O te whai o toma whai, whai whai tangata. Pe apai tuk te mule mule e te a. Pe apai tuk te mule mule e te a. Pe apai tuk te mule mule e te a. O te whai o toma whai, whai whai tangata. Pe apai tuk te mule mule e te a. Whai taule tu spai a mata tala e soma. Te tala e soma, te tala e soma. Whai taule tu spai a mata tala e soma. Ona e tupu tupu ai le. Ona e tupu tupu ai le. Ona e tupu tupu ai le. Whai taule tu spai a mata tala e soma. Ona e tupu tupu ai le. Alanga le siu fofonga. Ole leo leo mamoe I whapole pongisa po o whea o iai Mala au le mamoe Ua le iloa Wa mama o mai le leo leo mamoe Au mai I totonu O mai I totonu O mai I totonu mai le anga sala O mai I totonu O mai I totonu O mai I totonu ya Yesu Iwa mini talo tene le tula sumaltasi telefon tuna ti anto lengana Britani pa le whafonga panere taiao le si ea tulu tātou pokalame leo whatasi mai le tau sala o le tātou pokalame le taiao i ele whasisi langa por whaalinga le tonu mai o le tātou whaalinga nei o tusinga ingoa le po siva a le e whakasa whasi totai i le asto na inei aso fito te sema Mātou te le tapoina le whala matsoo o Samoa i opa ia mō mamalu sausaunga o le fue lave lave e le talatalanga o le fue lave lave e talatalanga a wa oe o le maota turuturu i moana e poupou I whetelainga e anto I le mamalu a e salani I le mātango fie tulou na lava a e mātou te wala uantuai I le ava ma le whaalalo I ala matamu whanau I le paia I lupe whaalele ma taulanga soifua a e maise foi o ni taupenga afa a e maise foi o ni taupenga afa o wō maumema mai e maluai le nei nuu o fasi totai o le paia lava lea I le awhia o le ainga taulangi a whia o le maupu o le tuia ana a lala ta I le mamalu I le nofo I tu ainga I le farfitu o le ali o ainga I le usonga o lea o taunu ule whainga malanga a le sunga le whawhengainga manisi o le tatu e kalisia e whakasa mai fastottai I au kilani nei. Ona ua mo mia lau sosani I le atina ino le ngā luenga so tatu nuu. O lea ua e ai le tō whai le teite I fono ma le mamalu le mautanga I au kilani nei e whapea. O le awhaia tatu tusinga ingoa ma le posiva I le aso tona I laso fito te sema I le hola le kalisia PIPC Ranui. Tōru sumalima Amara Drive I Ranui whaiai le tatu whamoimoe. O le pokalame le neu whaata oto atu. O le pokalame le aso ta le tula esfulu le taiao taunu vala aulia. Afa le tula esfulu o le sauni ngā lotu. Ta le tula esfumaltasi ta tala lo ia le whamoimoe ma wha ngā solo le tatu pokalame. O le tula e wha ta walunga le whamoimoe so ai ma le tau maftanga. Tōro la wina leo le maa au ma whai uai I whainga me alofa ma whaalolonga se ia mai a. A fia mai ma tala mai au, tātou te whelua ai ma si o tātou nuu, ma langa mai Samoa, ma tātou fia ai I le aso. Le ama atou ma mori fo I taulanga, I le fata fai taulanga le atua, I sou ma au tātou te o foina,
Whaatasi ai, malamatu te talo, ia toi whaatu tumatu le atua, o tau wharesaito, o tuunga ngawina, ono olo sila alofa i le wha o le kalesia mai Samoa. Whamunia tele le atua i lau au whaai whaatai, sa inia le taitai fono, male maftanga e whakasa, whasi totai au kilani. Ya, maliso tatu whaalinga, awan ingalo lea olo iali tatu tusi le wafi filima le tatu tusi al songalo, o maupea le tatu ufisa nei fitu sifutala le tau tatu tusi, te le oa le nganganda olo ia i tutonu o tatu tusi nei, wala umali tatu ufisa, lua no lua, tasi lima vitolu, lua no lua, tasi lima iwa tolu. Taliwa tu leo le tatu pakalame lo fatasi mai le tatu tau sala le taiao, wafo ila le tau tua la udanga mo tatu le nei taiao, Fatalo fatu le taiao fou le to finga malo le pale malo malo situte manga luenga le so fou malo le se fo maria ya so fo manuia la fitalenga titia fatalo fatu malo lava so fo maua ia o le fo ibo o fo ile aso tofi ia le fata fiti fo le nei vai aso vi ele li o le wa lo ma o le tato lo ma o per tato manuia mai le li male malosi ia fatalo fatu fo ile mamalo se tato watu no ia o lo fa fonga mama ua male tapo kala meni taiao o nai tama matina ia o lo fai a pele fai vole tapua i mai i o maota malawa ia mai la tau malava ia o le au salevi ia vi ia le li o tato mafuta le nei taiao manda ia yo fa taile tu le malosi maleola ia maleola fia sa ile ia si mbe si de o milo malosi maleola o le fia male aka o le happy lava io ia ai me se la le wa tu la ta mai le ia Sofia fia ia famna tuino le kisi ma si tato ele ia se si me o le fia lava ma fau ia fa pina foi ainga wa ni va ainga fofuanga we ia fai fia ia pokalame fofuanga ia o te fai me ita wal mela na o le o soila le fia yo le stanga ali titi te sauni o tal no foi le male atunu ia ile mana ia foi fa so se tasi o tamama tu le tau ngol pokalame tu asensin fitu si va tau sanga ono fitu atas o fa ola visiri mol mul la fa koi ia ona le ka ole o ngo fo kasi yake ale manga ia le kadel koi ai sa lo koi ia ai fi fa ngal wenga la fo la ku pesa o va en ol mela no pikia au fi fa ngal wenga usa fa ngal wenga la fo la ku pesa mo lu ka mam ki ngala fo ia ele ai se ka visiri ai ia fi la fo ku pele lo ka mam lu ki ngale ai le anga sa wa fa ngal wenga la fo ku pe e o mar kemi fi ku va ka usa la ngo fo ka ale mela mari a fi alo ko inga ki pas lo ele ia se ka visiri aku fa pe aku a me ka visiri aku ka pe ka me ki ka ko wo sa ungi ka hawe vadi de leiro uruma fa pi o lo maka ka deses ngar fi alwar ko inga ki pas lo e alwa nga mo nga ya ngala ka kala fo ilia e se ta ua mo nei fa na uma ta tuina malanga me sa mo le mai 5 ma ua lo le manoa fai mo se me mana ia mo lo ai ngane sa bo nei ya alwa ka wor manga wa o mari wala wa de i wa ka nga tapolo fa pe o sa wa lo wala winga fiku lima kausanga fiku wongo fiku wiva Waru se fonu o lo wa wala ungar ko kasi pe tota si pe le se me la tapo ai fu oi sot okay nga nga le tapo ngal me ngal pe ka tapo e o malo mai e malo tapo chupo ai se le ai titia ava pe ole soifuanga lava leo sieta ma ia o lau sawi nei New Zealand ia ayatu ia okay ia le single life ole olana ia lava lea soifuanga io ele sem la fa ia fuala single life olanga okay la malo sia la toi ia va pena eta va pe la o mai ale vala o le li o sta ona tapo ia tabolo wale asisio tato we fa loto ole ai ole fautuanga fili matstau fili matstau wa pela wal melanga ke ya wo vesi po au vesi ya le si foi me manga ya o lo kalu 5 ala finga lo le li ka ke la ko kalu ro ya okay
Ia, sa ai fa fela tu langa ia wa e longo winga la wa saona fa tino mala me ole wili ia me fa pena le fa tino nga ole. O ia wili. Le alfa wai io e sa o le lo tala po ai wai le la le ai se next of kin ia po fa na o sa ia ai ni si wai ai stanga ta o te tatelo ai stanga te ai ni si like fala pot potonga wai ai ni si o ta mamti na e le fa pe le ni inga ai o la to fa awo e ai o la to I fala potonga foi na le e anga ai ia e foi na le la to te spend time together ia o ia le stanga te fape ia avela ia vainga le e atia ele fala tonga le ua leva aso leva tausanga o mato mafuta o le pele faingoa ia o tulanga pena ia o inailo ke lo le rangi fa pe lo kai kale la cinco o le vala ua deli kala ka vai uma ka ku pele penga me fa nga fa pe ke lo me ia fo mai ko rua masinga ke ola ia o fa pe ngale ola ia ka saulo ka vai uma ka vai nga ku pe me fa nga uma oi se a o le nga faile la wa ma ke mo folo ola me la ka pole la wa vai o le ka o Tuai pero la gabele ya mesime o le fatali lo temi o ma ka fa yo nga ka le feola o sape como mu Usabe como mole siku. Ia malo la vale. Vale pegou com a cara. Vale pegou com a cara do Wakaoki, vai foi. Eu essa wale ya e ka me fakinga inga com ka. O ire kai alo igual la com. Ole me sound fight ya po ole me ana tate mai tawali titi pole lava ya aunties what I lo what mo mawina aunties uncles ele ni olato walo in fanau ya ole me e tu malo se la ya pole lava e kingan comunes ya fai pe onole onortino vai le ore pen vai ka ko so pengi kupe a ko pe le ma se me ya ngo me le fai como moale ya fa pe ka kala ngo mengi me como pa wala me fie la tanga le wa pe o ya ole happy ala o le wa kwa ya Wai pera ko ye fe ala ko pe ko mu pe ya pe a ma le wa ka fe de langa le wo kiri ku pe fe do wo yo pa pe ka wale ka lo wo ki ka wale la ko le fio yo fa pe ele ko ya am se ma fa for na mi ka ko vai vanga ya ilo fu ya ola lo langa ni ye ilo ola ka ko vai vanga ma ka fa la ke li luma fa ile me te tau o na nga i eilo se fuanga ni vai te mulu tatu yai ia ore kala fai le loi ele le ia le ola fa putu ola fa putu ia soleanga o mai ia soleanga la i me te tango limatu yai ele fa pe fu ia 5 ia ngale ai ka nga i ola fa putu langa le si tangata tatu ele alofa e te manatu le tu e fu tatu e io tatu ainga ia nga ka ko karkari e maka ko e va vangi ia so ia ma fa pasi ko le kero le que lo kala funga lo pihani lo ombre que simasi ole la o mer que simasi ola ka kuriales ka o veles pe mengo ele le o ngaki akamba ya nga wa ko me alo fa ale mengi ngar kali ya ale asimbe osa e kusama ka o ele kamelo fa ele si o kafiaro foi a Anko no Trump le se ma diso tatu talo doctor ni vanga tal ma fto ma tatu wa tinu olo fa tali su enga e lo ai pena fa tino se sia ke poinga foi le fonta lai le anga o le umana yo o le pe ona fa ngolonga to le sound wall le afionga le minister o ngalunga teli ilana ye foi pito la au mana ye mta fa yo ilana mta ngaluenga ile me tona fight le la umana yo le lo fa tali vanga le ya o le afu ta pisa ai le la langi ma le tunu ya ile foi mata u pentu lai mai sa le tia na wa ma u mai le tato le ototonga le o le tato reporti le o le pe ona ye tato tala neta ya o le fatalia le o suenga e lo ai e lo tonu pe na fatino ia se sia ki o puipuinga ia po security checks ia fatino i de i faleolo o le tu uva atu ia pe tu va mai ia le afo le afionga le fonga fetalai ia masita si fo yo sur kapeneta
ia po le minsta fo e famsinonga lea o lo tua ia nei whaapea ele whaatinoa ni la siaki a o le i a ngai mai nei New Zealand le na whaapea o na tau fia i le airport i nei New Zealand i au kilani po ia i le tūlanga i le tātou taunu umai i le astofi lea la u whapena o na tali le awhianga le minsta ia o ngā luenga tetele ia o le u fo i olo o vaia le pūlenga o malai vaalele le awhianga ia olo fiti vaai ia tu sai foila ma le vaenga ma le mata upu o leo ua latou whaatatali loa la i suenga o i loilonga po sa i lilinga foi i le olo o whaatino nei le taimi nei le mata upu le na whapena ona a matali potia mai le neva yaso i le tiutilo iai i le latou foi tu i le vaenga le pulenga o malai vaalele ia mau tutu uma mai foi o latou foi sa i lilinga ia i loa tonu ia po fe e lilifanga ia le taunu unga o lea foi suenga ia e mese foi o lea ua whamawina ia whailoa Eleminster ia nisio vaenga le a latou to ia sia ia pela ona ia le whainga whaavai o le whaonga lea o pasese tā woloa e tu ua Samoa ia inisio vaenga e tata ona tiro ai mese lava le vale mar company o le New Zealand pela ona ia foi la le tasio reporti le na tu ina mai ia ele officer ia po le newspaper foi ale observer Samoa observer pe no la to li putia mai ai la le mafai ona toi le toi afia ele New Zealand ia le VIP lounge le terminal le wa frena fa pena ona le olo o masalomia tu la i mai le vaenga i Samoa ia olo la to tilo mai tu uma ia ona fa to ama fai ai lola ia ona fa tino po fai ai so na fina ngalo ia i tu i le meo iai ia i le mata pule tetia mana ia ole taua le vaenga le ia langa le fu tatu va ai wa ia anginga dungo penga te failangi le tero tu singa fa mtelanga lolo winga ile a fea i ole nei fo i fa le nei tala lo au ai lo wina mai ia ola fu ile fa tino nga luenga la to le minister man la to fo au nanga pena fa maoni pe fa fea na tupu ole ale me sai fai ia va ngala na le lo fa mtala mai olo o fa tali ile fea ngor minister po le ale tu langa sa tupu Antonio la fa manino mai si temi mbombo ia o na manino fo ile le matale vai alanga o leona tatu ye di vai asoni le tite ia le fon ftelai ia inetus tu singa lesa au mai le tasio no spepa pentatu fa so la son nafi si tatu tatu pea ma e faia pea le fai upufuria e faia pea no ia tari mai pea tatu watno ia ona manino le matale vai ni mata upu ia pe ona tatu fa so yai tala le talo fa airways malanga fa ba malo mai le no fanga fofo ile le regional terminal I faleolo ia mai tau ina fo ia te tia male malo se tatu watu no o le na tele lava ia ngaluenga fa tino tina tele tatu watu no I le tama faile ile fesosoani I le tulanga o le au malanga atu I tono Samoa le fonatanga le fato a mai atu ia o malo tau pulenga le ana tal malo ai se tatu watu no I le masino o ketopa le ala wa le na ia lo ni si o vaenga o poni si fo yo tu o malai va le o fa pena foi o na fausia mai fausia ia watala lo ia foi ia ai mese la o tulanga o le va ai le malo ia I le faanga ina mo le tatou le atu Pasifika manisio vaenga le la u fa mawina ia ua fa pena ona tala lo ia lola ia le foi vaenga le regional terminal ia wala vala le fa tautainga ia o le o femalanga inga ia I le va o Samoa America Samoa ia ile tula le se le mai tawina ia le wa mata fa ngai no lola le talo fa airways ia le nei itu ia mai se fulutasi miliona tala le sa fa tupe ai le pulenga o malai valele o Samoa ia le foi la vaenga I le ona fausia ia o le foi no fuanga I le taimina mato ia I Samoa tia ele mamao ese atu lava ia le lo fuanga le mai le malai valele fa va malo
i Faleolo, i le International Airport, e le mamau e se mai lava ia le tū lea pe ona ia le Regional Terminal lea, ia le ua whātautai ai loa la ia whainga malanga nei, ia mō waala e tine ia pe ona ia le Talofa Airways, ia tonu ia o ia se teimi, ia ona tātou a whapeto ia se siasi singa i Samoa, ia ole te tilo lei i le full operation o lea fo i tu o le terminal, le Regional Terminal, ia ai mese fo i whamalanga i ngale wao o Samoa lua, ia a onisi fo i tu o le uafua e whaatino ai ia mawhaonga ai nai lea vaenga titia. Mana ia. Whamautūru whainga whaavae tau o nanga whai o tina e o loanga o sel tātua tinu. Tasi le vaenga tau o tino tātua tinu. Nei vai taimi o? Ia, o le isi nā vaenga titia pe ona e wholasia fo i le ulutala. Ia o le taumawhainga lava a le tātou atunu ai meseo si tātou malo. Ina ia mau tutu ma whaamalo sia pea. Tātou taumawhainga i ati nae i le whaau au le o le tūlanga maua pea i ngaluenga i le whaangai o inga. Ia e whaangai o ia ai le atamau ainga. Ia e ala mai lai pe le ngausia o loa ese i tonu o Samoa. Ia e peila nei ia o pe ona tāua. O le tau mawhainga lava ina ia whaamalusia ia ati nae nei. O whainga whaavai nei ia mautu le lei ia taiala, mautu le lei ia vaenga ia ngai mai ia le tele o pisinisi, tu maoti ia ai mese lava le vaenga o pisinisi tu maoti ma le ala manuia, o leipa ma le mai lato uma. Ia o vaenga nei ina ia mawhai o na mautu wai ia vaenga ina ia poupou, ele ngata ina poupou o le whaale leia pia o awala. Ia mo vaenga nei o le atina le ia o loanga o Tono Samoa wai o le talasa o ati tia ua whai lava sina tele o vaenga mo whai unanga o Tono si tata watanu o vaenga nei e pe ona whamautu mai ina ia mawhai o na lima taita ina ai i private sectors ia o le ilato uma lava o le commerce o le vaenga o ilato nei o lo whaatinoa ia tu tau pisinisi ina ia mautu ia le leifo ile atina e o loenga o Tono Samoa titia. Ia, o le tatou waa fo ilo le Samoa Express o stasi le tatou waa o leva tile lana tautua. Leo wha apea o mai wafo whapatonga o waa Samoa e tue whelu wa ili tatou waa lea. Pe ona ia lana pena ave toe li pe toe faini sia ki fu ile mo te fali na wale wala tamariki Christmas. Ia. O le tu lava le nati tia e pe ona ia ona o le tilo lava ina ia mafai ona fa au pele au nanga. Ale tato va ale nei o le Samoa Express ia mo ia pe launa e ta ua ia sa le lava le na fa pe ona fa tino inisi o ngaluenga fa ale le ia to le va ia matoe vali ato ai le ia i nisio vaenga o le va o le maintenance lava o le meta ua ina ia o le titilo lava le saunga le mo le puipuinga o tatu tangata lea la ua whamauina ai la le whaalapu tonga i lunga o penga whailangi ia o loo ia le fuafuanga le vai aso fo le ato e whialua ia la le Samoa Express ia mo malanga masani ia wa lava tūlanga ia le whemalanga ingo si tātou watunu ia e mese lava ia e peona e tāua o le ua o mai ia Sofia Fia ia ua telefo ila nai a inga ia o ila tau fo ia ua iai fuafuanga ia e malanga ia o lea la ua toe maua mai le tala fia ua toe le leia a toa fo inisi o vaenga o le ngal o le toe avato ai o le wha le leia o le vaa ia o le tūlanga lava ia o la tau titilo ia tau sisia pera la tau fo i vavaai ia mai tau fo i le saunga le mu ia awala wale whainga malanga ia a tātou tangata titia. Mana ia, nisi nao tātou tala mai Samoa pena whawhong bali tātou wa tinu leo mwhaintu ina atu wale no fsine fia mo inungo penga te whailangi te whaitau iai nisi o tātou tala nei New Zealand whaisi o wafol tu langa le titilo ti iai li tātou tala lea o le maua le nila i tu tonu o se mea ai sa o le peona e ta ua tia e maofa tere le titilo tua i lea foi vaenga ona e sea e whalongo o pe molmawina e tupu lea vaenga ia lea la ua ta ua ia e lua i tu ainga mea ai
Ia o lena whamawina na maua ai ia nila i te tonu. Ia lena whamaunia fo'i e le mtanga luenga o leo. Ia a whaasolo ai fo'i lao lato su inga i le vaenga. O lena ta ua fo'i le New Zealand Food Safety. Ia o leo ua whapena ono o atu le reporti. E tu sai fo'i ma lea mta upu ia i lato. O le tu lea mai ta wina lea o lo o whamauina o lena tūlai mai lea mata upu o le Woolsworth I Papakura. Ia o I le tūna lena mai tauina ai le maua o lea fo'i vaenga. Ia le maua ai o nila I tutono mea ai po mea tau mafa. Ia o lea la ua ta ua ai le ave ese mai o loa nei mai lungo o fata. Ina ia tausia pea ma tilo pea I le saunga le mō ma le pui o tangata mai le ono tau mafa ino o lea vaenga ai le o mai loa. Ia o nisi nao vaenga ia olo o iai le tātou fo I reporti nei New Zealand titia. Ia, tasi nao tātou talapena wawa iai, ai mana I fo ilung mante tuina pe ale wha tausau tau maftanga I se whale o loa. Aua te wawe a ngala talafu ile tau mamole atu mara tātou atunu. Aua te latu lo wha tau ai loa. Tau sami lolo lau me aile na. Tanga wawae mua mua. Tilo le lei. Po le asau wa ai ngai tu tonu. E aile mea ai. Ora ke pua. Na u fatawina le aso tona. O le mea la. Lai le kukanga. A le mea le sau tu tonu na manongi ora ke pua. O le manongi le miti fo I le ka wawhenga mele aisa. O le ngala lau tala. O isi a bae ngā tātou tilo. E le miti wa levan ta atie tu tonu le aisa. O le pusa aisa. Latu le tātou. Ai afa peke manga oi. Ngā mele ki kango I kuka le saka mua. Avi ese lo le o le vai. Pusa pe saka whaarua. Inga imwha inga avi ese le manongi le miti nei tutonu. Ai ke lor ki ke poalo. Ke lo nganga amba ia saka. Avako lola ia le ku steam. Whai e lor ki ke poa. Lau le tā ua. Ia le wharainga. A oisi a bae ngā peo le lau whaasua toi. Tātala noi foi. Mai lola u tau waftanga po se pai po lea. Vai mo mua. Vai mo mua. Mai te li lua o nge ke ai mesi fo ia seu whanau. Seu whanau. Ai o mea nei tau tatu mātala ai langa lau tatu titilo temi nei. Ua whata tope ale whainga o mea ai. Ono o se leni. E leo whapeo whaiatu o whare ainga. Le ai on mea fo I tauna I ele poto ia tātou I lo e whatau mea ai. Tātou titilo. Wawa ai tau maftanga. Siaki. Wawae. Ai li avela I siawalo. Ai te le tau sami e foi. Ia na iloa lei po le hale lei, a iloa le lei, mana ia, a iloa leo le lei. To e ale whainga luenga te whafo. Niwe. Sa le te tia ia wai peo nei tau, ai tau lava o na tātou mata lai vaenga nei. Ia wa o mea nei e alu I tutono o tātou tino. Ia ai le tātou te le loa mai loa la po le a le situ langa I ono a fia ai la tātou. Pe a le lei o na mai tauina ma taitu le lei ia me ai nei ia pela nei tau. Ai mai se lava I whanau ia wa o le mana o le tamai titi. Tātou ilo uma o mana o le tamai titi mai le me ai na le vatua ai loa ai tātou tele o mai loa po o le ase tūlanga o iai ia me tau mawhala nei ia peona tu alalo atu ai foi la le whitalenga ia tia tātou te mataala ia vaenga ilo le mea tau mawha ia awha peo o tātou I loa e le whitaui ma le to e a ngai lava I le whale o loa e whailoa ai wai le tātou te leilo pena al paule o le po na al paule o le o loa po iai foi la nisi o vaenga o lo mixai o lo whapena o na whale tonu o nisi na o vaenga ia pe o na tu alalo atu ai foi la le tātou pokalamiri nei tu la titia. Mana ia, nisi o tātou tala pere wapa ia tu iai mana ia o leu a titilo atu ua si maua lunga. E tama onga tūlanga o le eni usile suenga ia o le tātou Mavis Mar Science. Ia, sa o le titia o le reporting nei ia ua whapena ona ta waile mawa e o tau mawhainga o tamatane ia o lo ile ia o onga I le teimi nei ia le mawa ia maua lunga fo I o lato fo I tau mawhainga e pe ona I ua whapena ona si itia ai tu langa o New Zealand I suenga I le mtaapula nei o le matematika ma le whasainisi ia inisi fo I suenga ia e whaavau malo ua iai fo I la nei reporti ia o le ta ua le I suenga nei o le ta ua Trends in International Maths and Science Study
ia so eina lai le va o le iva ma le sfuto tausanga ia a leo fa mawina ua maulunga i la le tūlanga o New Zealand e ala i ala tu tamatani ia e olo a onga ia olo a onga i tono New Zealand ia o le vasenga 5 ma le vasenga iva le olo o maitawina i le fatino o le foi survey ia po iloilonga ia i suenga pe ona fatino i le teminei ia o le usa o le ua whamawina le mawalunga o le atulanga o alii ia ai ua whapena ona pa u le numero o tamaitai ia e tu sai fo i malea a tu i le mata upo le whaasainisi ai maise o le matematika i tūlanga i suenga le matematika le ta ua ai o le inisio i loilonga ia i tonu i nei New Zealand. E whasfulo ono pasene whanua onga o le vaseng, o loo i le vasenga iwa. Ia e maitawina pea e le o fia i le mata apu nei ia o le vasenga 5 ia e tolsu tasi pasene ia o whanua onga. E le o se lato fo i fifianga le ave o nei mata apu ia o nisio o vaenga e lato te whaaua ua ia po oni subjects fo e lato te interest ai fo i a titia. Mahalo whaafitai, ia, le sida o tātu tala o to pere whaafongma le tātu a tunu nei tai au i le tautua fwoi ma lauranga le nā a le tausala le tātu pokalame ia le urua li i tō whinga a isa houtu mo tātou le nei tai au la moe lisi wha uponga le soa tai au i le lofa maleanga leo le tu e whaafitai le tō whinga mo le tātu tala o to nei aso. Whaftai fo e tia mo lo wa wanoa i le nei aso i o la satofi ia mai tau fo i le mamalu se tatou atu nuu e maua umalawa i a le aotelenga i a pole atoanga o nei tala i lungo o Pengti Whailangi le Radio Samoa le website ia e mese fo i lungo o le Facebook page i o le atu ina atu ai fo i nisi o tala ia awa fo i le silafia i le o nisi o mea o lo tsupuisio tatou atu nuu i Samoa whapena i New Zealand nei ia malalangi atoa ai mo le mo nei whaftai lava mo nei avanoa so i foma i monuia. Tasi 5 i watolu amo Radio Samoa Radio Samoa Tasi 5 i watolu amo Radio Samoa Tasi 5 i watolu amo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo e tālo whalava. Pei ona tātou iai le nei Centuri wa tele. Ina so sola ma le maua ma whaasala ina tangata whai mea leanga. Ai ua mawhatia tele tangata o lo tamu whai e ola wha maoni. Mausu sta i tūlafono. Mole le lei o le no nofo i o tangata e le nei atunu o male lalo langi atoa. O tangata ngā oim whasi o tangata, ua sa loto pea. Ua whasilingia le to tele le mana malosi o le atua soifua. Po fe o iai wa le mawhai ai o na tau fia ma whaasalaine tangata. O lo whai pea le anga sala, ma whaalea ina ai tangata o lo whai a me le lei. Ua maali liu tangata le lei whaalawalawe tupu mai. E fōlinga mai, ua mālai a tangata a mio le lei. Ai tu sa loto tangata ang sala. Wo o mai ai le mautonu i loto tangata, ua iai le fasili. O fe e o iai le atua. O ona sila fia ea, nei mea e tutupu. O ona sila fia ea, ua mali liu ti ngā ina tangata le lei, ai o lo sa loto tangata a mio leanga. O le tusi e luas fu mawha iopu tātu te mo ai le langona lea na tali atu iopu ia Elifasa. Ua le lilo tau sanga, i le ona le malosi umalava. O le nei, se ale me ua le iloa ai, ona aso e ilatou ua masani maia. Ua si itua oia nisi, ua latou whaoa le lafu mamoe. Ua latou avea le asini e au mātua. Ua latou ave le povi a le whawhine ua otina na tane e whai wa mea tuu wha tau. Ua latou tulaia e mātitiva mai le ala. Ua la lafi whaatasi mai e puapua ngā tia i le nu. Ua latou sele mea
I whanga ia lātou manu ma whanua I whanua ese. Wa lātou tau le fua le tau vini, wa maua I le amio leanga. Wa whaatari tangata muri lulua, I le sengi, lo whaape ifo e le iloa o se tasi. Wa ia whaape ane, e le iloa o se tangata, maufi ufi ona mata. Wa anga le anga ina whawhine pā. Wa tuu lafo ina e wa oti a lātou tane. O leupi moni, o langona o iai nei aso, I le whaate telo le leanga ma leanga sala. Na afia I fo I tangata o le atua I aso ana mua. E pei o ne mole mawina iopu. Ai ui I le whenumi ai. Ma tele whesili e tau whaa, anga waa ai le mana alofa o le atua se fua. I le telo pua ngāia afia ai le tangata o lo ola I le amia tonu o le atua. Na tau tino ma mole mau iopu le alofa tu noa, o lo soli I vai o tangata. Whae loa mai le mole mau iopu e ono sa I le alofa o le atua. Pei ona ia whai mai ai. O tei loa ma le mauti noa o lo soi fua lo whaola. Po fia lapa e o iai le leanga o le laulangi. Ia mana tua o lo soi fua iova. E tele ngese lo na toa sa. Ai tele vave lo na alofa. O lo o ola tatou I lalo le alofa tu noa o le atua. O le alofa tu noa ua whaola inai oe mau. Talia o ia I lo loto ma manatua. Ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. O Yesu ua
Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova te lao lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O mana umie oe po se sialo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services, e iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ai mele wa telo tos fu minuto de ta leo le tu lies football le lua leo tele wa tu tatu fasala ngale tatu bla ngale tatu omega cans sunga le pule to sia lo fat mai lunga tatu tatu ile nei fo ya stofi fa talo fa to le proclame malanga fa lo to sia balole se fo bodi le fo yas ya langi ma ya malanga la ber fi malanga fa lo e fa talo fa to le sule I fasala la fa malo fo e le rusu fa malo fo to tu atnu tia yo ye bi ele tuale ne mo mo le la la to mo fo le ne avanoa yo wa foi ta fatanga fa business ya a te ta ya o le bi ngala fa fo ya che ya te che na fo lo so so ta to nu ya le ta to fela e manu mala fa malo le ta wa tai ma malo fa malo sia te tia yo e vi ele lil fa ta fito ngalu ngandi va ya so fa te le tu ol pisi fo sa yai ya ma fo tu langa sa yai ia tele fo o fa lave ia me se foi balangati sta pilanga ainga ai fa tele to mo le la ma tango fie lo ta proclame te fa so ai ma to mai te tu wa le o la ta mar Christmas te lo to si o le o tele ia nei vai nga to no fa ilo mo ta to wa vai so mo mo le nei ia fa nga me alofa te lo tele ta tu ta vale lo ta pe ina mo ta tu wa fa nga me alofa Christmas ia wa fo sta vale le mo le ainga la tu
Ia, sa le lava ke tia sa le lava le sau noanga. Ia, le tula ia la te lo la se lo le sa lo me ka kaske. Lo le mo la ma sa no tongsia. Ia, mo le tare fa tai tele la ma sunga ke tia pa pe le kulenga le Radio Samoa po le sifonga Samoa te siri mai batolu amo. Mo lo mato ne mo mato no le nei tula o le taiao. Ia fa talo fa la lo fa anga Samoa te tonu la te ro fa pe o fe o tunu I fafu e au mawai ma sairi maloi tam faingo silu mana I o ainga panau ia lava tele lava mal falo alo patalo fa te chu atu amata mai lava bango tele se pa ia mongai patalo fa foi la fa fa tenga ro to file tu ia so se pata fa te ulanga lo fa no pele finangalo lo tato tapa ulang ia wa lava lo na malo fa mau al kula ia Faftai Samoa, faftai lava whangai ngol tau tua la mika kansama le naba yaso e lava nau I Samoa no tulanga whane ainga ia le leo taliu mai malfia ia mo tatu fia tatu whanitamale to tele mamalu le atinu sumai ma fia mai matala mai au whangai tau tua ia le whamani aina mo la to finangalo whamani e whai to tele ia tatu whamanianga ia na o tau longolongo to lava Samoa ia e pule laba o el tamama el tina ava pewa sto faya ti o ti fatau se sa el tamale ki tamale lei ia awale ke smashing de for formal ainga ti o mamau ti tulanga fo e asiasi ainga ia ta fonga fo mata fanga wa ni bai tau ma fanfana ai te nani fo I pen ainga fo e camp I ni me mamau I lunga po lolo yo ia te tau lava na ta pena lei tamale o lea lau tau ia tatu whalita male tulanga ia ina ia a walo sanga lo mudu o al tele ia me se lama tatu tamale tamale fo ifa ngai le alma mau a tatu for Rangers tatu Toyota Hilux I San Navarra le Mitsubishi Triton le PT40 PT50 ia mai ia tenga piki api tonu tatu lo tua tamale le ia mana mi se ben fo ile le tasi al tamale ia o mai le ainga ia tatu family band so that's full the formal that's fully new and for commercial band le tele tatu commercial band tonu tatu lo tua ia tinane foi ia foi tatu SUV la po o le afo ile o le tatu mai tau atu le CX9 o tatu Toyota Highlander pa pe fo ia tatu o le tatu Holden Trailblazer fo I maisi tatu SUV la po le tonu tatu lo tua mai fo ina tutu ina pa PA Max tulanga pa penga eu fo tatu SUV pilolo eu tatu hybrid cars pa pe tama irkise tama light Bole alum fanau su tatu tunu do sta mai ngaluenga yo amata foi amata ngaluenga tradingo se du nai bia ya tava le tonu ia mantelo la to so football la to nai bia a china ne Facebook cast mo tu planga to awoni nalo Samoa mana tu le fa alu tatu tolu to sanga yo tolu to sanga free ai la recho pa pe ai service pula ta bali mo tolu to sanga pa pe foi fai no la ta bali per pasien la ta bali awalo sanga le mulunga tele le mo the fitness tulanga la to ia la le si vetu no pole mo le si tolu to sanga afa bali ne uma tulanga me to finance ya le aba no ta to refer fee e a Felipe Salam Tala Societa Bali and who after the refer fee or that to pick up the Lia low trade in and find about the cash low trade in 5 for nga low trade in e a mai la lo tau ta Bali mana tu foi yeah tau tatu ta Bali e for la tau tatu ta Bali le ke fin ngalo ye yeah accordingly le tu pe le finance fa tanga finance e fa tau so sa Neu si tulanga te fima mai ta mole Samoa yo tatu fasalong nei fasalong pa business e ai ona e ina pa pitoa e tau lemo na lono mai tatu ofisa o le do nei tatu fasama pa pentina ya junior sanele tau na long matu nei fa ponga nei fasalong pa business ona nga ba ala ia pa mali ina la tala sanga ia mama ni la tala sanga o ni si tulanga te pa sinai o tong sie mo fa so te o me tau finance yo amatu fo tuanga tong sie ma to chi de tong sie ya joy pe mna fa wa lo tau sanga pe fa tau sanga ia o le pui fa tali ala ba oi tamo awon no foi na tala to mes ke fia ai le le sa wa sanga le mu ai ngai lunga dele sumanta la mai au ile lu se lau ke me di stripe in ei pa to joy po manukau lu se lau ke me di stripe
pai foi na bala amal tatu le nai o le oiva lua fitu lima balu tasidua oiva lua fitu lima balu tasidua o la te poli kai mai o le olua tasi pa tono lima patasi olua tasi pa tono lima patasi porque toni foi tuna o le olua tasi o valu lima iva o lima toltol ke toni nga tuna ke bala mai pa le mo mai ya sumanta ma fistatala ta pasoa ya mania tele la paso son Samoa ya familia le estuve fai lo firma tia vos ngalo ya wala ma to trainer tatu nu e fa to pampa to fu mo temneia tia pa tai tu sia mo lo tu le lei o la namba tu songa tu sia pe na maftu ba nei taiao o lo tasi fa fitono le mafatasi o lo tasi fa fitono le mafatasi o le tu na mo la udanga pe o maftu mai tatu wa tru o fifia mai le tu 2 minuto talo le tu la suma lua na no fa manatu atu la volta tu fa marstino le fai taiao sto nai Dasto na ia fai tato fa marstino nai tu tonu lava o tara le aluanga i tu al partaiso o manahiki le ngol le ho na eso so o male pio le kalisia so fitu e na so ina menga nga ere wins o le afagel tato sumpa le taia o lasto na tau lasto na ile la fai tato sumpa ina ona ile avondol tato fa ile i manukau lona winga aso to na ila tu sa tu lava ina le awala le anga i tu al partaiso e ala tu sa o tu partaiso e toma taulo te ala tu e taulo le holna o le manahiki nala yel tatu sumpal taulo sto nai mal mafto mal tatu atunu fa malu duatu tatu atunu le aso atayao les fa leile to lunga tatu proklame la le tatu sumpa ona yena tu ngi le aso atayao la le fa yona fa tsimai yelo fa ilo atu bal fa fongal tatu atunu ala tatu to e filo ya isitembe mo manuia yel ne yaso fa tiktere sa mo le atunu pele ai masi foto maftanga mal to faya fonga mo se man francisione le wa tape mai wale tatu tua ai manuia tele nei va yaso tiute mangaluenga ya matala tatu lunga la tele tu ala fo tetia ye le anga le lei ma le fo le tu so se me tatu te yai talo le tasi ainga mo le tasi ainga la tala tamari ke simasi ya tatu waulia le fia mo le manuia alo fa tele atu proklame mo to uma lava sa mo le atu pele o le to ona nei tetia so ifua ma ya manuia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tino, usi mai alau whaafafonga tautua masani, ngā ruenga tau longolongo, o tala mai lo tātou tino. O le ua whaatari nei ere min stau pūlenga o malai wa lele i se li poti o sa ili linga o lo whaia. I le mata upu sa li potia i le vai o sonei. Le o lo tua i aile whonga whatalai ma le min stau whaam sinonga. I le whaia leo la siaki o le puipuinga o le saunga le mu. Ina ua la wha o ngā le vaenga mo pasese tau waloa. Po le VIP lounge e uru whalea tuai. I le vaalele le New Zealand i te malanga mai Samoa, mo au kilani le satofi na te nei. O lo te ena le whonga whatalai wha pēle min stau wha amsinonga le li poti. Ai se whaso ta inga le min stau pūlenga o malai vaalele. Lo iai le vaia ma le wha ngai o ia le no whanga mo pasese tau waloa, i lo tātou malai vaalele wha vāma lo i whaleolo. Wa wha ino ai le min stau le tō wha olo a fōwhiti vā ai. O lo ia isa sa ini ilinga o lo whaia ina ia maua tonu ai le tūlanga na tupu, ina ua tu ua le atunu o le whonga whatalai ma se tasi o min star kāpeneta. O se li poti mai lea sa ini ilinga, o le a maua ai sona fina ngalo whaata tau le nei ma ta upu. O whaeloa fōia le min star o le whainga whaavae po o se policy, lea o lo wha o ngai pase se tau aloe tu ua sa moa le ato e asi i ai, i se iro i longa i lo ai po o tutusa uma company va lele, o lo a fero tātou o tunu i lea whainga whaavae, e peo na tau sisia company va lele o le e New Zealand. Whaalia e olo e fia i loa e te su enga o lo whaatino, pe o tutusa uma le whainga e lea company va lele o pase se tau aloa e whaapitoa lea i min star, o isi e tunu e a whea Samoa, ma toi malanga e se whaapea fo i min star uma, ma sui tau aloa o le malo Samoa. O whaai loa e le pule o le company valere le e New Zealand i se li poti le newspaper Samoa Observer i le o ngā tonu o le vaso nei. O le a le to e talia le e New Zealand ni pasese tau aloa e whao ngā ina le maota fau. Mō pasese tau aloa po VIP, ai ua na o sui lava o ai ngā tupu, o pāle mia, hao le malo o ma min stau isi malo,
whaapea ma teito lua po spouses o le vasenga leo tangata tau loa. Whaalia mi stale to whaia olo o forfiti wa ai, o le isi leo vaenga o le ato e sila iai, pe te tau na to e whaia se swinga, ono o le tausanga e luafe se fulu le lima, na wha mao ni ai lea whainga wha vaya le company wa lele a New Zealand. O le company wa lele le talo fa Airways wa wha mauina nei tala wha salupito, o le no fuanga fau mo malanga wha vau malo mai whaleolo le regional terminal, wa ia amataina ni whainga malanga i le vau Samoa ma Amerika Samoa, ma i lea no fuanga na fausia, i le tau e se fulutasi miliona ta la na whaatupe, e le pulenga o malai wa lele le tuno. O le amatanga le vaso ne ina amata whaonga aina no fuanga i malanga e valu i le aso, ale talo fa Airways, le ua whaonga umai o na wa lele la iti. O se pepo whaamtalanga mai le pulenga o malai wa lele, o loo whaedo ai o au aunanga umai pei o le tute, le vai o uta, le vaenga o whamalanga inga, ma le pui puinga, ua iei umai lea no fuanga fau o wane tau tuaino le tunu, whamala ngai. Whaalia le pulenga o malai wa lele o le whaangai o ia mai o malanga wa lele la iti, mai lea no fuanga i lo tātou o malai wa lele whaavao malo i whaleolo. O le ate lea i lea vanoa le vaenga au tūpo le main terminal, e whaongai malanga a wa lele te tele. O le asosa o mo nei a matai whainga malanga wa lele la iti, o le company wa lele le Samoa Airways, mai le no fuanga fau i whaleolo. Ai o isi malanga uma lea company wa lele, o lo whaonga ai i aso le va yaso le malai wa lele i whangali. O le sanga wha maalo si o tau mo whainga le ati na o le tanu, ma wha au le tūlanga maua peo ngā luenga e wha ngaio i aile tamau ainga, e pei o loanga osi, e se mai rei tau mo whainga tau wha atoanga mati na o whainga whaiva, ua mai a whausia i nei se whainga wha vae mo au nanga, e wha sino i o loanga osi to tonu lava o le tādu o tanu. O se whainga wha vae ua tu wha atasia i se tusi, ma ua mai o na wha alawi loa e peo na iei wha atasi ma se taiala, e lima ta ina ai ia whainga wha vae. Stasi reo ngā luenga na ngā lulue wha atasi ai, le mta ngā luenga o ala manuia pisi nisi maleipa, ma le vaenga o pisi nisi tu maonti po le private sector, lea o lo to lo toi ngā luenga tau o loa ngaosi, o lo wha tau watu i lea tunu ma maketi, fafo. O le tausanga i luafes furuono e peo na wha ilo ai le mta ngā luenga o pisi nisi, ala manuia maleipa, na e ai se fuafuanga e whaatino se sa ili ilinga po se survey, e tu u whaata si ai se whinga whaavae mo au nanga tau o loanga osi, a wao se tasi leo i tū tāua tele i whiwhaata wa inga. O le malo New Zealand na tu umaila na langolango, e whausi ai se whinga whaavae, e pe ona ua maea ma ua whaalawi loa aloa ia. O le sa ili ilinga na whaatino i te tonu e fulu tausanga, ua mawhaie na whaata oto, lea whinga whaavae po policies, o le alima te inai ni te iala e whaaton tonu le iai, au nanga tu maoti Samoa o loo ati na eina o loa ngausi. E uia le imanuia tau mawhainga malo lai ti tau watia e pe o Samoa, i lana whinaunga i malo o te tere le fono talua i neia malo au fatasi, lea sa au tu i le talano ino au wala ma polo kalame, e fesoa sonia ia a fianga o tunu ulaiti mai suinga o le tau. E leo wha vai nai tau mawhainga tunu ulaiti tau watia e lango o tupea i tau mawhainga uma, mo le whaasauina o le tātou paneta mai suinga ma ale o le tau. Le stofi me les freida le vai aso, wa whailonga i e Samoa le aso e whaatau ai, malo si anga whaafawina po le National Renewable Energy Day. O se aso tāua tele pe o na whailo ai le polo kalame, le te tala le maunta le toa sala masina le taia o le neia stofi Samoa, i se fono tanga tūpulanga televou, o le a autu le urutana whaperetania o le Global Shapers. O stasi fo e mata upo le asala upule ai, o le whaasawina leo le osone mai kasa kaponi, i le whaonga leo ta vale ole le elitise, ai leo suau ma pensini. O se taamilo sanga soka taito ofitu, o le a whaai uiei por kalame o le aso o maru si anga whaafawina, o le a whaia lea le malaya soka whaavao malo i tuana i mato, i le aso whareine. O lo toso nei le pau mātu i Amerika Samoa le tasi o vaa, o le whaalaptonga o vaa le tunu le Samoa Express, mo le toi whaio ngā ruenga e whaalele ia ato ai lea vaa, ma toi vali, ia lea au wala o whamalanga inga lo tātu malo, o lo tautua ina malanga i le vaa moto uporu ma savai.
Ua whaailoa le whaalaptonga o vaa I lunga le upenga te whaailangi le mtanga aluenga te tele ma whila wa inga le malo. O lo iei le fuafuanga le vaya sa fowe toe whaadwa iei le Samoa Express I ana malanga masani. Ma ua whaali ai le pepo whaamtalanga o le toe whaia uia ngā aluenga whaale le iei le vaa ono le fia tau sisia lewa leo le saunga le mu. I whai ngā malanga lo tautua I nairo tātua sinuu ai mai se uta o lo whiawe iei lea sa o le whaalaptonga o vaa a Samoa. O tala I o le nei aso, saifua.